Қайырлы ерте, құрметті телевизор қараушылары, бүгін 20 март шәмбі бұл ертен едің мінен Галия Вахитова, Альбина Касимханова, Дмитрий Каретко һәм Наиль Юнусов Харшала. Доброе утро, уважаемые телезрители! В прямом эфире башкирского спутникового телевидения стартует марафон, посвященный столетию автономии Республики Башкортостан. В течение дня мы будем вспоминать историю, говорить о значимости этого события, встречаться с интересными гостями и дарить много подарков вам. Мотор ер булар шулай итеп, Башкортостан Республикасына 100 ел дип аталган телемарафоныбызды башлайбыз. Şayan yelder uraytarda danlap Başkortostanım. Selam herge, selam halkım, selam Başkortostanım. Hayırlı bul hanideler, dönüş bul Дамир Таипов һәм Әлия Искужина башкаруында Сәлам Башкортостан йырын тыңланык олы байрам менән тагы бердә барыгызды ихлас күңелдән котлайбыз. 100 ел элек 1919 елдың 20 мартында Башкортстан хөкүмәте менән Рәсәй Үзәк Советы власы арасында Башкортстандың Совет автономиясы турында килешүгә кул куела. Рәсәй тарихында Башкортстан беренче автономиялы республика була. Үзаллылыкты яулап алуда бөек шәхесебез Әхмәт Зәки Вәлиди роле әйтеп беткән зур. Бұл хақта индекләбрәк беренче минуттан студия кунактары абруйлы тарихчы журналистлар һөйләп үтерделәр. Һораударыгыз булһа, WhatsApp каналына yetkерергә онытмагыз. Әхмәт Зәки Вәлиди исемен мәңгеләштерү буенча күп эшләр башкарылган. Оның туган ерендә Ишембай районы Көҙән авылында шәхестең йорт музее бар. Онда хәбәрсебез Лилия Әһлиуллина булып кайтты. Башкорт халкының күренекле улы, Башкортстан Республикасының милли хәрәкәтен заманында беренче булып итәкләүсе, уның үзаллылыгын игълан итүсе, дөньялагы танылган галим, халыкара 21-нче ширкәтчеләр рәисе, Мюнхен, Берлин, Будапешт һәм Истанбул университетының почетлы профессоры Әхмәт Зәки Вәлиди туган, бына ошо ердә Ишембай районы Көҙән авылында дөньяга килгән. Ул яшәгән йорттың нигеҙендә бүгенге көндә музей төҙөлгән. 1992 елдан ишеген асқан йортта бөек шәхестең тормышын һәм эшмәкәрлеген сагылдырусы экспонаттар менән танышырга була. Унда булган әйберләрдән барыһы шәхсән документтары барыһы кадак бүтән алар юк, шулай бит. Чөнки менә бит мемориаль музей булгас, бердән бер генә булган экспонаттар. Чөнки булар уникаль әйберләр. Әйтәйек, сит илгә сыккан сит ил паспорты. Без аңа карап беләбез кайсы илдәргә касан улсага биргән. Үзенә күрә кадаклы мәгълүмат. Аның өйләнү таныклыгы 40 елда үзенең аспиранткаһы Назмия Унгарга өйләнүгә. Тоже уникаль документ. Әхмәт Зәки Вәлидидің кызы Ифәнбикә туган музейда беренче тарихи документтар һәм фотографиялар менән тәэмин иткән. Шулай ук музейга нигез һалусы Кәрим Шәяхмәтов та материалдар туплауда
да зур өлеш индергән. Ул 2002 елда Төркиягә махсус сәфәр кылып, кыйммәтле экспонаттар, шул исәптән автономияле Башкортстан Республикаһының картаһын алып кайта. 44 елда Әхмәт Зәки Вәлине кулга алалар. Гаилә бик кыен хәлдә кала. Акса юк, яшәү кыен. Шул вакытта бер танышы Назмия ханым кайта. Тинең бит иреңнең әйберләре бар. Хат һин аны. Яшәргә кирәк бит. Нимә атайым? Мына һезнең фотоаппараты бар. Аны хатагы байтак кына вакытка һезгә итәсәк дигәс, Назмия ханым 40-ка баштырды. Мин иремнең бер әйберендә, кадерләп алган әйберен берен дә хатырга йыйынмайым. Нисек тә булһа, йырып сыгырып әле дип, ана бу фотоаппаратта хатудан баштырды. Моны безгә бер килгәндә Исәнбикә ханым һөйләгәне, күз яшьләре сыгарып килер сапты. Көҙән авылы мәктәбе укучылары музейҙың иң йәш ҡунаҡтары. Бында тарихи түңәрәк эшләп килә тиһәк тә яңылыш булмаҫ. Уҡыусылар өсөн республика тарихына бәйле саралар, төрлө темаларға фекер алышу, тарихи фильмдар ҡарау ойошторола. Бұл шәжәрә миңә бик ныҡ яҡын, сөнки мин үҙем Көҙән ауылында тыуғанмын һәм ошонда йәшәйем, уҡыйым. Мин бик ғорурланам Зәки Вәлиди менән уның автономия һалыуға һәм тағын да әйтеп китәһе килә ауылдың килеп сығыуы менән. Зәки Вәлидинең булған олатаһы Көҙән тигән 1550 йылда Көҙән ауылына нигеҙ һалған тип әйтергә була. Яртыһынан күберәк ғүмерен Төркиәлә үткәргән ғалим. Уның бихисап ғилми эштәре тап ошо ердә баҫылып сыға. Төпле белемле, ябай һәм изге күңелле шәхес замандаштарының гына түгел, киләһе буындарҙың хәтерендә лә яҡшы һаҡлана. Донъяның төрлө тарафтарынан музейға килеүселәр быны ҡат-ҡат иҫбат итә. Ни өсөн һеҙ Әхмәт Зәки Вәлиди шулай үҙегеҙҙең ғалимдәргә ҡарағанда да юғарыраҡ ҡуяһығыҙ дигән һорауға бер ғалим яуап бирҙе. Ни өсөн дигәндә, Әхмәт Зәки Вәлиди Төркияләге тарихи фәнде дөнья кимәленә күтәргән кеше. Ул беҙҙең өсөн ординар профессор дәрәжәһендә хеҙмәт иткән. Беренсе булып 51 йылда востоковедтарҙың конгрессын үткәргән. Һәм ҡайҙа барһаң да Әхмәт Зәки Вәлидинең эҙҙәре ҡалған, аның хеҙмәтләре, аның уҡыусылары, шуның арҡаһында беҙҙә донъяға билдәле булдыҡ дип алар беҙгә әйтәләр. Бөтмәҫ һоҡланыу, оло рәхмәт, һағыныу һәм сикһеҙ хөрмәт итеү. Музейға килеүселәр ошондай тәьҫораттары менән бүлешә. Бында Әхмәт Зәки Вәлидинең туғандары, дуҫтары, ауылдаштары, балалары һәм төрлө яҡтан килгән кешеләрҙең тәьҫораттары һаҡлана. Беҙ дә бөйөк шәхесебеҙҙең йорт музейына килеүҙе ҙур бәхеткә тиңләйбеҙ. Лилиә Һәлиуллина, Нурислам Хәйриев, Ишембай районы. Хөрмәтле дуҫтар, республикабыҙҙың 100 йыллығына теләктәр еткерә алаһығыҙ. Тура эфир телефонына шылтыратығыҙ, я WhatsApp каналына хәбәрҙәр яҙығыҙ. Әлбиттә, теләктәр үҙенсәлекле, ҡыҙыҡлы булһын ине, иң-иңдәренә бүләктәр вәғәҙә итәбеҙ. Мин, мәҫәлән, республикабыҙҙың 100 йыллығына 100 йәшәр кешеләр, ныҡ рухлы халыҡ теләр инем. Мин дә килешәм, дуҫтар, һеҙ дә теләктәрегеҙҙе еткергеҙ әлегә, киләһе яҙмаға күсәбеҙ. Яҡты киләсәк өсөн көрәш алып барған тағы бер шәхесебеҙ, ул Муса Мортазинды ла иҫкә алмай ярамай. Камбрик Муса Лутулы Мортазин исеме халҡыбыҙ күңелендә мәңгелеккә урын алған. Уның тормош юлы халыҡ мәнфәғәтенә тоғролоҡ өлгөһө. Муса Мортазин хәрби командир ғына түгел, күренекле дәүләт эшмәкәре, тарихсы, яҙыусы, публицист та. Утты һыуҙы үткән шәхес 1937 йылдың ғәрәсәтен дә тура ҡарап ҡаршы алған. Дилара Зарипов дауам итә. Муса Мортазин 20 йылдарда Башҡортостанды ойоштороуҙа һәм дөйөм ил тарихында мөһим роль уйнаған шәхес. 1920, 1922 йылдарда ул тулыһынса дәүләт эшенә сума. БССР-ҙың хәрби эштәр буйынса халыҡ комиссары вазифаһын иң беренсе булып уға башҡарған насип була. Хәрбиҙәрсә тәүәккәллек, ғәҙеллек, яуаплылыҡ менән башҡарған намаҫлы хеҙмәт иғтибарҙан ситтә ҡалмай. 1921 йылдың июнендә тәжрибәле итәксегә Башҡортостандың Үҙәк башҡарма комитеты рәйесе вазифаһы йөкмәтелә. Бер сит ил күҙәтеүсеһе ғалим кешенең яҙыуынса 1917 йылда Башҡорт милли хәрәкәтендә ҡатнашыусыларҙың күбеһе зыялы булған дип әйтеп үтә. Шул зыялылар Башҡорт милли автономияһын барлыҡҡа китерҙе дип яҙып үтә. Һәм ысынлап та шулай. Сөнки улар барыһы ла уҡыған, барыһы ла ул ваҡыт өсөн юғары белем уҡыу йорттарын тамамлағандар, хатта ҡайберҙәре бер нисә урында уҡығандар. Һәм ул белемдәрен
ошо Башкортстан өчен кулланырга тырышкан. Муса Лут улы Муртазин башкарылган эштәр зур һәм бөек. Уның фарманы буенча бәләкәй Башкортстан менән Өфө губернасын кушып, зур Башкортстан төзү проект әзерләнә. 1921 елның 6 июнендә башкорт теле рус теле менән бер рәттән дәүләт теле дип игълан ителә. Был Рәсәй тарихында быга тиклем булмаган олы тарихи вакыйга була. Иң зур хезмәте ул ошо автономия өчен көрәштең хәрби көсөн туплап, шуны хәрәкәткә килтерү вә ул төп рольләрнең берен уйнай. Бик тәрән белемле, ысын мәгънәһендә тарихчы булып өлгереп киткән кеше булуына таң калам. Яуда 3 тапкыр ярланган Ватан һәм граждандар һугыштары герое Камбрик, күренекле дәүләт эшмәкәре, тарихчы, публицист Муса Лут улы Муртазин башкорт халкының олы горурлыгы. Исеме тарихта мәңге хакланыр бөек шәхес. Ул бар гомерен газиз халкының, изге еренең, туган республикаһының һәм башкорт теленең якты киләсәгенә арнай. Күренекле хәрби һәм дәүләт эшмәкәренең фидакар хезмәте, тырышлыгы бушка китмәй. Елдар үткәс, уның уй-ниятләре, хыялдары тормышка аша. Дилара Зарипова, Марат Юнусов, Өфө калаһы. Искиткес зур һәм яуаплы эштәрдең вакыйгаларның башында торган иле, халкы өчен янын фида кылган Камбриктың исемен телгә алу зур гунах дип исәпләнгән каһәрле елдар фаҗигалары бөек шәхесте ситләтеп үтмәй. Безнең бурыс Валиди, Муртазин, Халиков, Таһировтар кеүек шәхесләр безнең тырышлыгы менән булдырылган тормышты лаеклы яшәү һәм улар турында якты хәтирә һаклау. Хәтирә һаклау өчен безнең коллегаларыбыз Юлдаш радио коллективы бик уңышлы башкара. Улар республикабызның 100 еллыгына әдәбият һөйсәләргә үзенчәлекле бүләк әзерләне. Иҗади төркем Тауган илкәемдә данлайым исемле исем астында диск сыгарды. Үзенчәлеге шунда аудио китапка 100 шагыйрь тавышы индерелгән. Интекләбрәк хәбәрсебәт Гөлназ Хасанова һөйләп бирер. Күзләремде алмай карап торам, сыгар картыгына илемдең, мин күрәгә түгел, атарашын тотыш иңләй битайрымды. Башкортстан радиоһы фондында һалынган беренче язмаларда Башкортстанның халык шагыйре Рәшит Нимәтидің дә тере тавышы һаклана. Ул 1956 елда радиога килеп, үзенең патриотик рухтагы шигырен укыган. Бүгенге көндә һә архивта һакланган әсәрләр фондның кадерле байлыгы. Ошо язмаларды киң җәмәгатьчелеккә сыгару максатында радио хезмәткәрләре әдипләрнең әйтер һүзен туплап, Тауган илкәемдә данлайым исемле аудио китап сыгарды. Был китапты сыгару теләге күптән яшәп килә инде. Әмма былтыр гына ныклап тотыну мөмкинлеге килеп сыкты. Әтергәс көс булып, әлбиттә, быел Башкортстан Республиканың 100 еллыгын билдәләү сәбәпсе булды. Һәр тарафта һәр кем ошо юбилейга үзенең бүләген әзерләү менән янып яшәй башлагас, әүдем тормыш белән яшәгән Юлдаш радиоһыла үз мөмкинлекләрен барлай башланы. Нимә эшләйбез дигән һорау булмадылар шикелле. Чөнки безнең алтын фонд бар. Без унан төрле формала бүләк яһайлабыз. Был фонд бик зур, бик бай. Без 100 шагыйрьнең үзләре укуында 100 шигырына тукталырга булдык. Радио хезмәткәрләренең төрле замандагы тапшыруларда әсәрләрне туплай бару һөдәмтәһендә бүген без бу уникаль язмаларда тыңлап, төрле буын әдипләрнең тавышларын ишетә алабыз. Бұл бит нисәмә буаттарның авазы һәм бына безнең башкорт әдәбиятын барлыкка килтергән, нигез һалган кешеләрнең унда тавышлары ишетелә. Бұл бик мөһим. Кешеләр бына бұл вакыйганың мөһимлеген аңлар өчен үзеңде ошонан 50 елга артабан яшәйм дип уйларга кирәк. 50 ел үткәс, бына бұл вакыйганың әһәмияте ниндәй буласак? Телебез нинди хәлдә буласак ул вакытта бына күз алдына китереп караек. Һәм без ошыга тиклем булган буындарның әдәбиятты, телде нисек хаклавын күрәбез, телдең нисек үзгәрүен, яшәүен күрәбез, бит. Аудио китапка Рәшит Нигъмәти, Кәтибә Киндия Булатова кебек бөек шәхесләр бездән башлап, яңа буын шагыйрьләренең дә илһөрлек менән һугарылган шигъри әсәрләре индерелгән. Аудио китапка минең дә
тавышым язылған екен. Мен мыға бик шатмын. Әлбетте халық шағырдары менен бер өттө туруу һәйбәт, ләкин улар безнең бар маяк булып кала, безнең ысынмаган әһендә милләтебезнең байлыгы булып кала. Без улар маяктарга карап барырга тиешбез. Фонд өсөн язмаларды магнит тасмаһына күсерү үткән бу аттың 60-нчы елдарында башлана. Бүген бөек әдипләребезнең тавышын ишетә алабыз. Шул осырдан казанышы. Бындагы язмаларды радиола эшләүче мөхәррирләр, тавыш операторлары туплап, тасмалардан тәүдә компьютерга, артабан дискларга күсергән. Әле үгендә радионың эше тулыһынча тирлек ханлы форматка, виртуаль киңлеккә күсәлә. Уның алтын фонды олы тарихы фонотекалы һаклана. Фондта бик күп эшләнек, техник яктан язмаларды моторларга туры килде. Күптәр 56 елдан үдегез аңлап торагыз, сифаты ла насарлангандары бар ине. Кайһы бер шагыйрьләрнең әлеге заман шагыйрьләренең шигырьләре юк ине, ул темага бәйле, мәсәлән, уларны сакыртып студияла язарга туры килде. Аудио китап 2000 экземплярда сыкты. 2 телдә, башкорт телендә һәм берничә шагыйрьнең шигыре татар телендә индерелде. Басманың әһәмияте зур. Югары уку йортларында белем алучы студентлар, ягъни буласак тел, әдәбият укытучылары өчен махсус дәреслек, уку кулланмаһы булып хезмәт итә. Был альманахты сыкка сукта таныштык, дәрестә кулландык. Ул безнең тарих. Бында индерелгән шагыйрьләр безгә елдар аша сәлам ебәргән күк. Исемдәре тарих битләрендә уелып калган бөек шәхестәр безнең ошондый язмалары һаклануы безнең һәм киләсәк буын өчен үтә әһәмиятле. Гөлназ Хәсәнова, Вахит Халимов, Өфө каласы. Хөрмәтле достар, БСТ каналында Башкортстан Республикаһына 100 ел дип аталган телемарафон үз эшен турай эфирда дәвам итә һәм безгә төрле яктардан шылтыратулар килеп итә. Бына әле генә Пермьдән Сара Галимьянова дигән тамашасыбыз шылтыратып Башкортстан халкын ысын күңелдән котланы һәм республикабыз артабанда сәскә атын дигән теләктәр yetkirdi. Шулай теләктәр WhatsApp-ка язарга онытмагыз, хөрмәтле достар. Беренче республика ничек барлыкка килүен башкорт автономияһы өчен кемдер янен тәнен аямаган. Тарихи вакыйга уртасында кайнаусы ардаклы шәхестәребез язмышы һәм башка тарихи моментлар хакында студия кунаклары менә һөйләшергә ният тотабыз. Бездә кунакта тарих фәннәре кандидаты доцент Нурислам Михайдар улы Калмантаев һәм тарихчы журналист Ямагат эшмәкәре Шаһид Худайбирдин исемдәге премия лауреаты Азат Шакирян улы Ярмуллинда сын күңелдән сәламләйбез. Һаумагыз. Хәерле Менә ирекле Башкортстанның бер буатлык юбилеен каршы алу менә безнең бәхетебезгә төште. Һез тарихчылар буларак менә ошо юбилейді нинди кайфта каршы алдыгы? Бик һәйбәт кайфта. Әйтергә кирәк, сынапта 100 елга бер була торган вакыйга бит инде. Менә без шул сырда яшәйбез. Без шулай булгас инде әйтергә тиешбез. Иң тәүдә рәхмәт шул республиканы барлыкка килгән кешеләргә. Кичә шуның турында конференциялар бик матур һөйләшү булды. Кунактар килгән Мәскәүдән, Чебоксардан, Казандан, Астанадан һәм башка төбәкләрдән. Алар бик матур һүзләр әйттеләр безнең республика турында. Без шатбыз. Шунлай билдәләү кирәк, кисә Өфө калаһында халыкара гыйльми конференция башланды. Ул бердәмлек гражданлык патриотизм дигән исем астында. Ул конференция бара. Бу хакта интегләбрәк һөйләшербез. Азат Шакирян, һезнең дә фикердә ишеткә килә автономия. Исламта әлхәмдүлилләһ дип ултырам. Исламта менә Нурисламга дөрес әйтте. Безнең буынга менә шу республиканың 100 еллыгын, олы байрамды, тантананы шаһиты булып ултыру зур куаныч дип уйлыйм. Чөнки икесеннән тышта бит яз, матур яз килә һәм язда менә шу яздың матур көндәрендә республиканың 100 еллык бер ватлык юбилеен билдәләйбез икән. Ул зур олы вакыйга дип уйлыйм. Һәм менә ошо республикага нигез халган шәхестәрнең рухы куаналыр дип уйлыйм. Менә ошо әлеге күреп, ошо вакыйгаларды Нурислам агайның хүзләрен куәтләп әйтер идем. Кисә Исламта олы форум булды һәм монда Мәскәүдән килгән кунактар, тарихчылар шулай ук ошо Башкортстан автономияның тарихы буенча бик матур сүзләр әйттеләр, бик матур фикерләр әйттеләр. Бигрәк тә Мәскәү кунактарынан ундай сүзләр ишетеп безнең күңелгә май булып атты инде. Менә ошо минуттарда бездә олы буын гына түгел, яшьтәр дә карап утыралар. Әлбәттә, ул яшьтәрнең күбе бәлки Башкортстан автономияның әһәмиятен белеп тә итмәйдер. Ни өчен кирәк ул, нимә эшләргә 100 еллык, нимә булган белеп итмәйдер. Менә шуларга аңлатып үтәбез. Яна бер дә автономияның әһәмиятен һыдыгыстан алайык әле. Мен былай әйтермен, автономия безнең өчен күп нәмә бирде.
Біздің университеттар, сонан театрдар, балетовыз барлыққа келді, вуздарымыз барлыққа келді. Қайырда айтылар ол, соқатлығым юғал тұрдар болған теп, не керек болған ол теп, юғал тұрдар болған, аны біз білерге тешведі, айтырға тешведі. Әмәләкин біз яңыса яшауға шол 12 жылда ояққа бастық, 19 жылда үйінде өзі өз республикадан біздің дәулетсілік барлыққа келді. Ол бек зор вақиға ол. Мен шылайтып айтарым. Тап шулай сынапта, сүнки мына ушу бір буателик болған вақиғалар, 19 жылдағы вақиғалар республиканың барлыққа келуі менен біздің бетінде милли театр, милли матбуғат, фән, мәғариф, бүтәһілі мына ушу юбилей менен ушу тарихи вақиға менен бәйлі бетінде. Икісінен алып айтканда бұл вақиға бетінде Башқұртстан кемелінде генә түгел, Ресей кемеліндегі мөһим вақиға, сүнки менә әле әйтеп үттем бетінде. Мәскәү тарихчылары бұл вақиғаның Ресей кемеліндегі әһәмиятле вақиға икәнен һыдык өстенә алалар, сүнки Ресей дәүләтчелеге менә яңа форматта формалаша башлай, менә федерация буларак тап менә ошо килешү нигезендә төзелгән беренче республиканан башлана. Шуңа күрә лә бұл вақиғаның республиканың 100 еллыгының вақиға әһәмияте ул Ресей кемелендә зур әһәмияткә ия инде. Әнесін тап Башқұртстан бірінші республика болуға лайық болды, әйтігіз әлі? Мен шunu айтып өтерім, бірінші республика айтып өтерімді кесе қонақтар бұлай деп тұрдылар, республикалардан келген. Бірінші республика алдығы, яңынан олға сығыз әлі. Қәдір бізге керекті, несек ұшы республикаларды олға ап кету. Қарағарак, то есть біз теге 17-19 жылда болған менен неде сектенерге тиіс түгіл. Біз нық алға кетірге тиіс. Соңалар етелерінде бізге юл күрәтік дәл тағынан тейлерінде. Сынапта біз соны ойларға тиіс ведінде айтып тұралар екен. Алда барыстарға қиын тейлералар, әмбәләкин кәрәк тейлерінде. Әмма алда барусы несек бара, арттағылар да шунса күйлейсі. Тап шулай, бұнда мен немен әйтерінім. Бұнда Башқұрт халқының өткен тарихы нық тәсір еткен тарихи традициялар ята сүнки. Башқұртстан республикасы деген түшінсе идея юқтан барлыққа келмеген. Бізге білдәлі болуымызға бетінде Башқұрт халқы мынаушы автономия формаһындағы яшәү формаһы ул ликтен дә килгән булган. Без беләбез 16 буаттың уртаһында Рәсәйгә кушылганда ла килешү нигезендә кушылган. Мына шул килешү нигезендәге формат уйлап караганда 17 елга килеп иткән дип әйтергә була. Инде мына шул Иван Грозный Рәсәй империяһы биргән хукуктар трансформация кисергәс, яңа дәврдә яңа дәүләт менән, яңа үдәк властьтар менән Башқұрт халкы яңанан мөнәсәбәттәр булдырган дип әйтергә була инде. Шуңа күрә лә бунда менә бер генә мисал әйтеп китергә була. Шул ук менә Нурисламага дөрес әйтә, Башқұртстан республикаһы, Башқұрт эшмәкәрләре, ошо Башқұртстан идеяһы башка республикаларга үрнәк булып торган. Бер генә мисал, менә безнең республика кантондарга бүленһә, ул кантондар ул 19 субаттан алынган бит инде. Инде 20 елда Татар Совет Республикаһы төзелгәс, ул республикалар кантондарга бүленә. Шуңа күрә лә бу Башқұртстанның тәҗрибәһе сынапта һич шиксез таралган дип әйтергә була инде. Бір неме айтып өтәм әле. 20 субат башында Башқұрт халкы үзенең хәлен бик шәп дип һанамай. Ул уйлай инде үзгәрештәр кирәк. Менә ошылай ердә югалтабыз икән. Біздің ерімізде әтішлік болып қалабыз екен, алдағы біздің тұрмышымыз бек насар боласақ, бізге өзгерістер керек деп. Халық шылай ойлай екен, лидердар да болуға тиіс. Лидердар келіп сыға, мына шуны енді программа рәуішінде яда тұрған сынапта мына біздің бек көп шәхістеріміз бар. Ношылардың арасында енді бірінші болып Ахмет Заки Вәлиди тұра. Мына Азат Шакирянлы 2017 жылда сыққан Уйыстоков Башкирский республиктен китабығы презентацияны сәлемдер ұдғары бітінде, онда мына төп иқтибарды немеге өнәлтігер? Мына мен шуға иқтибар етерінім, қайбір біздің тарихта бітінде бәлкі телевизор қараусыларда яңылыш фикірді туалыр. Мына
Башкортстан өчен көрәш Ырымбурда Темәс тирәһендә генә булгандыр дигән фикер. Әмма менә бу ошо милли хәрәкәттә катнашкан эшмәкәрләрнең биографиясын алып карасаң, улар шул ук Кургандан да, Силәбенән дә, Ырымбурдан да, Миңзәлә башкортлары ла. Ягъни бүтүн тарихи Башкортстандагы алдыңгы карашлы башкорт халкының алдыңгы карашлы вәкилләре ошо идеяга сыккандар. Һәм тагы бер фикердә әйтер идем, чөнки Совет сырында бит бездә әйттеләр, эшчеләр, крестьяндар менә ошо идеяны алган дип. Нимә генә тимә, һәр халыктың элитаһын ул югары белемле кешеләр тәшкил итә. Һәм бында ла әлбәттә менә ошо һанылышлы сырда автономия өчен дворяндар да әүдем катнашкандар. Менә уйлап караганда, улар бит инде теге һәйбәт тәэмин ителгән кешеләр булгандар. Әмма ошо автономия идеясы өчен улар да әүдем катнашкандар. Шуңа күрә лә бөтә Мутиндар, Солтановтар, Сырдланов, байтак кешеләр, байтак дворяндар менә ошо хәрәкәттең авангардында йөргәннәр. Шуңа күрә лә бу идея, автономия идеясы, көрәш автономиясын көрәш идеясы ул бүтән башкорт халкының бүтән катламдарын ялеп биткән инде. Зур рәхмәт, кызыклы әңгәмә өчен. Бүген һезнең әле эш гыйльми конференцияларда дәвам итә. Уңыштар теләйбез. Бездә кунакта тарих фәннәре кандидаты доцент Нурислам Михайдар Калмантаев һәм тарихчы журналист Ямагат эшмәкәре Шәһит Хәдәбирдин исемендәге премия лауреаты Азат Шакирян улы Ярмолин булды. Уңышлы көн, һеҙҙе республиканың зур юбилей менән ихласынан тәбрикләйбез. Конференцияларда бездән кайнар сәламнәребезне еткергән кунактарыбызга. Хөрмәтле телевизор караусылар, без инде бүген сәгать 11-гә тиклем бездән иҗади төркем эшләй һәм көн дәвамында Башкортстан Юлдаш телеканалында ошо телемарафонда карамай күрмәй калмагыз. Тарихка бергәләп байкау яһайык әле. Үз еремдә, үз йортыбыз мине һөйгән. Әсәм, атам, бакса, мәктәп укытыусым. Башкортстан һөйгән ватан. Туган ягым алтын басыу, бөек таулар, калын урман. Туган илем Башкортстан. Уның менән горурланам. Кешеләре тату, уңган, тыныс кына. Ата һәр таң, киләсәге якты, матур. Башкортстан безнең ватан. День рождения опять дома. Меняем планы. Отметим день рождения в Cinema 5. Вас ждет яркий праздник. Кино, попкорн, развлекательная программа и многое другое. Условия детского праздника и его стоимость обговариваются индивидуально с менеджером кинотеатра. Подробности на сайте cinema5.ru. Смотрите новости Уфы и Республики Башкортостан на портале bash.news. Bash.news. Иске газеттердә халык язмышы, ил тарихы. Уларда шул заманда яшәгән күп кешеләрнең исем-шәрифләрен осратырга мөмкин. Мәсәлән, Златоуст өязе Өфе губернияһы, Мәсәгут почта бүлексәһе Арый авылының Мулла Әхмәтшин шәхси китапханаһына Башкорт газетен яздырткан икән. Архивта 1917 елның 16 августында уга ебәрелгән хан хакланган. Шулай ук Галия мәдрәсәһенең ректоры Зыя Камалетдинов та Башкорт газетының укучысы булган. Почта бүлексәһе уга Өфе калаһы Никольская урамы 83 ханлы йортка газеттер ебәреп торган.
утро, Республика! Доброго праздничного утра! Желает вам программа «Салям». Сегодня 23 марта. В студии для вас работают Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко. Да, сегодня действительно 23 марта, суббота, праздничный эфир набирает обороты, и мы спешим поздравить всех жителей Башкортостана, всех тех, кто считает регион своей родиной, с большим праздником, со столетием республики. Сегодня мы обсуждаем все аспекты становления, развития региона, заостряем внимание на важнейших событиях в истории, вспоминаем простых людей. Может, о них не писали газеты, не рассказывали с экранов телевизоров, но своими делами они делали Башкортостан сильнее. В общем, в ближайшие 3 часа в рамках нашей программы масса уникального материала. Ну и позвольте отметить один очень немаловажный факт, уважаемые друзья. Сегодня, а для меня это очень важно, кроме того, что мы отмечаем столетие Башкортостана, мы отмечаем 20-летие моей любимой соведущей Альбины Касимхановой. С днем рождения тебя, дорогая. Спасибо. Это же надо так родиться в день столетия Республики Башкортостан. Никуда не уходите, мы начинаем. Вековой юбилей Республики Башкортостан – это важнейшее историческое событие не только для нашего региона, но и для всего многонационального российского государства. О том, в каких тяжелых общественно-политических условиях происходило становление республики, расскажем в нашем видеоматериале. 100 лет назад в условиях послереволюционных потрясений весной 1919 года была образована Башкирская автономная Советская Социалистическая Республика. Становление национальной автономии проходило в сложнейшей общественно-политической обстановке периода гражданской войны. Республика оказалась в эпицентре вооруженного противостояния и переживала хозяйственный кризис. Беспрецедентным ответом на всеобщую разруху, которая была порождена революцией и гражданской войной, стало проведение в Башкирии экономической политики рыночно-ориентированного типа. Прежде всего, это выразилось в том, что Башревком законодательно разрешил свободу торговли. Уже в 1919 году в республике сложился уникальный по своей хозяйственной природе локальный товарооборот. На промышленных предприятиях рабочим было разрешено продавать на вольном рынке произведенную ими фабричную продукцию, чтобы те могли прокормить свои семьи. Еще в большей степени, чем в промышленности, свобода хозяйствования получила развитие в аграрном секторе экономики республики. В самый разгар военного коммунизма ситуация изменилась только во второй половине 1920 года, когда начала свертываться свободная торговля и утверждаться общегосударственная разверстка. В условиях катастрофической нехватки хлеба в 1920-1921 годах в республике голодало около 2,5 миллионов человек. Образом отчетливо обозначилась тенденция развития сельского хозяйства республики. Автономия Башкортостана в своем становлении прошла действительно сложный и длительный путь. БССР стала одной из первых автономных республик в составе нашей страны. Кирилл Бурмин, Олег Турьянов, город Уфа. В середине 20 века в Башкортостане заработало водохранилище, известное под простым названием Павловка. Но в чем заключалась уникальность данной гидроэлектростанции? Откуда началась история нефтяной отрасли БССР? Когда произошла полная электрификация сельской промышленности? Ответы на эти вопросы вы получите прямо сейчас. Слово Тимуру Юсупову. Здравствуйте, друзья! На сегодняшний день сельское хозяйство Республики Башкортостан является одним из ведущих в Российской Федерации, а нефтеперерабатывающий комплекс крупнейший в Европе. Но с чего все начиналось? Первые скважины запустили в районе Ишимбая. В мае 1932 года была поставлена задача создать крупную нефтяную базу в районе западного и южного склонов Урала. Башкирская автономная Советская Социалистическая Республика стала центром нового нефтяного района. Сегодня новая железная дорога Ишимбаева-Уфа быстро доставляет нефтяные продукты промышленным и сельскохозяйственным районам страны. За успехи в области промышленности и сельского хозяйства 15 марта 1935 года БАССР награждена орденом Ленина. В
В первые годы Великой Отечественной войны в республику было перебазировано около 90 предприятий из западных районов страны. Во все края Советского Союза уходят отсюда составы с продукцией белорецких заводов. Весной 1950 года перекрывается река Уфа. 11 лет спустя заканчивается строительство Павловской ГЭС, первой в СССР гидроэлектростанции, возведенной на закарстованных известняках. У нас две больших реки – Агидель и Кара-Идель. Морей никогда не было. Теперь два рукотворных моря – Нубушское и Павловское. По сравнению с 1913 годом, в 1968-м объем валовой продукции крупной промышленности республики увеличился в 414 раз. Значительно возрос материальный и культурный уровень жизни народов Башкортостана. Развитая промышленность привела к тому, что в начале 70-х 1/7 общесоюзной добычи нефти приходилась на БАССР. Нефть и большая нефтехимия, металл и уголь, машиностроение и размах новостроек. Вот что определяет облик современной Башкирии. Под сельское хозяйство было освоено свыше половины территории республики. Электрифицированы все совхозы и колхозы. Башкирская порода лошадей сложилась в далеком прошлом. Кобылы высокомолочные дают в сутки до 10 литров молока, которое идет главным образом на изготовление кумыса. Издавна славится Башкирия кумысом, целебным напитком, восстанавливающим здоровье человека. Древнейшим промыслом нашей Родины является пчеловодство. Медовые запасы в республике оцениваются в 525 тысяч тонн. Мы гордимся достижениями Башкортостана. Учитывая такое богатое прошлое, нет поводов сомневаться в светлом будущем любимой республики. Огромное спасибо Тимуру Юсупову за эту великолепную работу. Но видно, что человек любит историю Башкортостана, историю Башкортостана в годы советской. В целом всю республику. В целом всю республику. И нас с тобой тоже он любит. Он такой любвеобильный человек. Далее, друзья, мы поговорим о истории печати Башкортостана. Слово нашей коллеге Алисе Саматовой. В середине XIX века в Башкортостане в период возникновения, становления, просветительства в обществе уже созрела культурная среда и появились духовные запросы для постановки вопроса о национальной печати. Например, о необходимости выпуска газет, учебников, календарей на родном языке для коренного населения. Реальные условия для осуществления задуманного появляются лишь в начале нового века. С февраля 1906 года в Оренбурге начинает выходить газета «Вакыт». С самого начала она приобретает вид регионального периодического издания, отражающего жизнь татар и башкир, всех мусульман Урала и Поволжья. Из выпускающихся в Уфе до революции национальных изданий особо следует выделить газету «Тормош», которая начинает выходить в 1913 году. В эту газету активно пишут Ахмедзаки Валиди, Шейхзада Бабич, Сайфи Кудаш и другие литераторы. В 30-х годах издание журналов растет и совершенствуется. Происходит формирование башкирской советской национальной печати. В предвоенный период расширяется сеть районных газет, но во время репрессий журналистика понесла большой урон. Многие опытные журналисты, редакторы были арестованы и расстреляны. Во время Великой Отечественной войны многие издания перестают выпускаться. У значительной части уменьшается формат и тираж. Башкирская советская печать развивается и укрепляется в послевоенные 50-е. Газета «Башкортостан» и «Кызылтан» становятся четырехстраничными и ежедневными изданиями.
Со второй половины 20 века до конца 80-х годов периодическая печать Башкортостана проходит долгий период развития. Углубляется содержание газет и журналов, улучшается их жанровое разнообразие, техническое и иллюстрированное оформление. Тираж доходит до десятков, сотен тысяч экземпляров. Алиса Саматова, Вахид Халимов, город Уфа. «Республика» режиссера Булата Юсупова сегодня покажут в Санкт-Петербурге. Просмотр организует башкирская община Санкт-Петербургска в связи со столетием Республики Башкортостан. Земляков и всех желающих приглашают в Дом национальности. Показ картины, в частности, друзья, продолжается в кинотеатрах Башкортостана. В день столетия Республики мы пригласили в студию Булата Юсупова. Узнаем у режиссера о работе над картиной, о том, как он себя прекрасно чувствует этим. Добрым утром. Булат, доброе утро. Доброе Рада утро. вас видеть. Доброе утро. Вас. Спасибо, вас тоже. Так, ну... Когда вы снимали, когда начинали съемки этой картины, это было, если не ошибаюсь, май прошлого года, вы прекрасно понимали, что в марте 2019-го вся республика будет с особым рвением мчаться в кинотеатр, чтобы еще раз вспомнить о людях, которые строили республику, о людях, которые ее зарождали. У вас во время работы над этой картиной были какие-то особенные чувства? Понятно, что так или иначе все ваши картины посвящены Башкортостану, в большинстве своем, да? Но вот работа над этой картиной, что вам дало?
Конечно же, ответственность, потому что, но всю ответственность мы не можем понимать. Если понимать всю ответственность, то, в общем-то, как бы скажем, скорее всего, любой режиссер испугается. Вот. Поэтому, прежде всего, мы хотели снять историю про людей, с чем связана вообще большая история. То есть люди, за которыми большие дела. Вот. И поэтому, как бы, конечно, мы понимали, что будет столетие, но проект мы начинали тогда, когда еще не было никаких указов. Это в 2013 году, в 2014 году. То есть мы не делали проект специально, вот, чтобы... Вот, то есть это не праздничная работа? Это не праздничная работа, да. Когда уже мы понимали, что мы сняли «Бабич» картину, и когда вышел указ о праздновании, и когда мы уже сделали второй проект из этой серии «Первая республика», мы понимали, что это будет важная дата. Вот. Поэтому мы все сделали так, чтобы ее картину вовремя выпустить, и чтобы она стала частью нашего общего праздника. Я предлагаю, знаете, продолжить нашу беседу после того, как мы примем звонок от нашего телезрителя, который хочет поздравить и республику, и нас с вами, в частности, со столетием Башкортостана. Доброе утро, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь. Я Хусаинов Равиль Зинатович из Чешминского района, деревни Новая Балаклой. Я поздравляю республику с столетием и желаю всего хорошего, чтобы мы, люди хорошо жили. У нас тоже вот такой человек есть, в 1933 году на съезде участвовал, Райманов Абдалгалим. Он был знаком со Сталиным. Участником вот 1933 года съезда. Поэтому у нас есть люди такие, которые желают, чтобы республика хорошо жила, люди хорошо жили. Спасибо, Равиль Зинаtovич, спасибо огромное за то, что следите за нашим эфиром, за то, что чувствуете причастность вашего района, вашего села к этому большому празднику. Ну и в каждом районе есть своя история, Безусловно. Есть свои люди, которые помнят, которым есть что рассказать. И вот скажите, пожалуйста, Влад, в создании фильма, может быть, принимали участие простые люди, которые рассказывали какие-то интересные детали, моменты, которые вы применили в создании здесь работа материала? Сценаристов уже, понятно, заключена, да, ну, как продюсер. Вот так, чтобы кто-то пришел нам и рассказал, мы это поставили в киносценарий, конечно, не было. Но была очень большая работа с архивами, была очень большая работа с историческими материалами. И, в общем-то, все то, что накоплено за эти годы в науке, в истории, мы постарались его вот сделать в художественной форме, для того, чтобы широкая публика смогла посмотреть это кино. Ну, в основном вы ссылались на те воспоминания, те, опять же, мемуары, какие-то документальные материалы в работе над сценарием этого фильма. Я сейчас предлагаю еще один звонок принять. Доброе утро, алло. Наш телевизионный марафон продолжается. Как вас зовут? Доброе утро. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе Канал утро. БСТ. Здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Рушанья. Так, Рушанья, пожалуйста. Я с Самодинского района, села Серафимовский. Я также присоединяюсь ко всем поздравлениям. И у меня такое, знаете, вот пожелание вот Булату Юсупову. Наш Самодинский район такой промышленно-аграрный, такой вот район, да. Мы впереди планеты всей. Я очень горда за свой район. У меня вот такое пожелание Булату Юсупову. Пусть он к нам приедет в поселок, село Серафимовский. Это село нефтяников, тружеников. У нас очень добрые люди. У нас школа очень хорошая. У нас такие дети замечательные. И пусть он вот сам приедет к нам в Дом техники, покажет нам тогда Первую республику фильм. Как бы и мы его увидим. У нас очень талантливые дети. Мы его ждем к нам в гости. Который много знает, который хорошо знаком с историей родного края. Не было ли у интеллигенции у местной каких-то вопросов относительно исторического развития, да, сюжета этой картины, каких-то фактов? И что говорили они? Кинокритики. Вы знаете, мы картину даже в ущерб в какой-то художественной форме мы делали для того, чтобы она еще была информационной. То есть многие факты, события, которые в ней даны, в общем-то, в ущерб какой-то, может быть, даже структуре какой-то темпоритмической, какому-то повествованию, в общем-то, мы сделали, чтобы она была информативной. Мы наоборот, я делал так, чтобы основные вехи нашей республики были включены в эту картину. То есть там переезд,
Стерлитамака в Уфу правительства, да, то есть открытие первого театра, то есть передвижного театра. То есть все как бы настолько как бы я шел, может быть, даже режиссерски на компромисс с тем, чтобы максимально больше дать информацию. Поэтому историки тут не просто не должны быть недовольны, должны сказать спасибо, потому что мы сделали большой материал, в который в 1,5 часа можно хорошо познакомиться с нашей историей. А вот что касается мнения, я вот знаю, что на первом показе присутствовали родственники главных героев данного фильма. От них какая была обратная связь? Они всегда были на связи в период производства. И внучка Касима Азнабаева, и Рафаэля Монтаев, и приезжала внучка Даута Юлты. То есть как бы родственники Газиза Салиховича Альмухаметова были на показе. Кстати, Газиз Альмухаметов у нас в титрах является со-композитором картины. У них всегда было искренние добрые отношения, потому что для них всегда эта трагедия была семейная. Драма и семейная трагедия. Но наша картина подняла ихнюю семейную драму до уровня российского масштаба. То есть они увидели, что в их каких-то переживаниях мы тоже разделяем ихнюю боль. И поэтому для них это был большой, конечно же, подарок для их семей. С точки зрения работы над картиной, насколько она получилась дорогой в производстве, дорогой, мы считаем не только деньги, да, но и человек-ресурс, вот эти все аспекты. Картина в бюджете у нее 9 миллионов рублей. То есть это субсидия правительства республики, целевое финансирование. Ну, конечно же, открывались театры. Министерство культуры помогало в этой части максимально. То есть давали костюмы, директора театров отпускали артистов к нам на съемки, потому что сшить графики, репетиции, отпусков, там, каких-то премьер, это очень сложно. Поэтому финансовая часть это около 9 миллионов, а человеческая и еще как бы открывались музеи, Национальный музей давал нам снимать. В этом здании был Башцик. В оперном театре тогда назывался назывался Театр труда и искусств. Мы снимали очень много сцены. Огромное спасибо директору оперного театра. Поэтому тут вся республика, в общем-то, нас поддерживала и помогала. То есть я считаю, что это общее дело. Республика самоусловно, слово его определяет, это общее дело. Еще один звонок мы примем, с вашего позволения, конечно. Доброе утро, алло. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Равжанов Ренат Ахмедгареевич. Так, мы вас слушаем. Село Раевка. Я столетием поздравляю всю республику, всю Альшевский район, село Раевку, всех наших коллег-железнодорожников. Спасибо вам, что вы поздравляете всех. Спасибо вам за то, что вы поздравляете всех в эфире телеканала «Башкирское спутниковое телевидение». Нам очень приятно. Мы вам рекомендуем также посмотреть фильм «Первая республика». Я думаю, что и в Раевке, в Альшевском районе обязательно будет устроен показ. Булат, я знаю вас, предполагаю, что «Первая республика» – это начало такого большого художественного цикла, посвященного истории развитию Башкортостана. Хотя это только мое предположение. Вот мы рассмотрели процесс зарождения Башкортостана, да? Будет ли процесс становления промышленного, реализованного в кинокартине от режиссера Булата Юсупова? Будет ли продолжение? Будет ли продолжение, да. И это такие добрые амбиции, как мне кажется. Ну, на самом деле, это самый сложный вопрос для меня, как для режиссера, потому что, с одной стороны, не хочется там сажаться на какой-то конек и его как бы эксплуатировать. Вот. С другой стороны, конечно, я чувствую, что запрос в республике и у народа, в общем-то, знать свою историю не только в учебниках и в архивах, а знать ее в интересных формах кинематографа, который, в общем-то, это инструмент, который популяризирует имена, который дает интерес вообще к истории. Но и кино все равно больше эмоций, впечатлений оставляет в памяти человека, нежели сухие факты из исторических учебников, хочу я сказать. То есть да, будет. Мы можем ждать, верить и надеяться. Я очень надеюсь, что я буду продолжать в этом направлении работать. Отлично. Удивительное дело, до нас дозвонились из Алтайского края. Вот, представляете, доброе утро, алло. Доброе утро. Да-да.
Здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Раис Тафтизанович Кильмухаметов. Я живу в Алтайском крае в настоящее время. Так. Жил в Якутии раньше. Значит, я хотел бы поздравить уважаемый канал БСТ. Тут мы тоже смотрим вас каждый день и радуемся вашим передачам. Хотелось бы поздравить всех жителей, все население нашего родного Башкортостана с огромным праздником. Это такая радость, что 100 лет мы прожили самостоятельно, относительно независимо в составе российского государства и внесли огромный вклад. Спасибо, как говорится, всему нашему народу многонациональному. Ну а Булату Юсупову хотелось бы пожелать творческих успехов и, возможно, пусть он подумает снять ремейк по фильму Салават Юлаев или новый фильм, потому что думаю, что время пришло. Спасибо вам, друзья. Я думаю, имеется в виду ремейк фильма Якова Протазанова, да, Салават Юлаев? Видимо, да. Спасибо вам большое за звонок, нам было очень приятно. Присоединяемся, поздравляем. Слушай, ну это очень здорово, что Алтайский край, это же так далеко, Альбин. Ты понимаешь, где это? Это... Зато благодаря страна, современным связям есть возможность быть ближе и смотреть нас каждое утро. Но вы заявку приняли? Видите, сколько надежд на вас возлагает республика. А потом мы республика. снимаем фильм о башкирах, живущих в Алтайском крае. Булата, это тоже такая хорошая все может быть, все может Спасибо вам большое. Спасибо Со вам столетием большое. Башкортостана. Спасибо большое. Обязательно посмотрите фильм «Первая республика» режиссера и продюсера Булата Юсупова. Далее наши коллеги продолжают эфир. Эфир праздничный. Они, к слову, приготовили подарки. И я думаю, что вам их необходимо выиграть. Ценность деловой информации постоянно растет. Ценность независимой информации растет ежесекундно. Бизнес FM Уфа. 24 марта. Международный конно-спортивный комплекс «Ипподром Акбузат». 12 часов дня. Первый турнир 54 районов нашей республики Терра-Башкирия. Прямая трансляция на телеканале БСТ. 4 района. Спортсмены-любители. 40 жокеев. Конкурсы и призы от компании «Башавтоком», официального дилера «Сузуки», салона «Кенгуру» и «А-Фитнес». Главный приз – путевка от туроператора «Туи». 24 марта. 12 часов дня. Поддержим лучшие национальные традиции нашей республики вместе. Новый умный дом на Злобина. Квартиры с панорамным окном и дизайнерской чистовой отделкой. Теплые полы и кондиционер. 8-ярусный паркинг со свободным доступом для жителей умного дома. Бронируйте 280 10. Музыкальная мелодрама «Вот такая музыка». Ничего. Жизненная история в обору брусника. А я, может, и любовь только сейчас настоящую узнала. Любит жена старого мужа, если не ревнив. Не лопни от зависти. Дерзкий рейд в тыл противника. Мерседес уходит от погони. Командир, отходите к озерам, я прикрою. Советское кино в ночном кинозале на БСТ. «20 марта исполняется 10 лет со дня образования Башкирской Советской Социалистической Республики, сообщает газета «Красная Башкирия» в февральском номере от 1929 года. Здесь говорится о том, что многонациональное трудовое население Башкирии в эти дни должно подвести итоги ленинской национальной политики – хозяйственного и культурного строительства, наметить дальнейшие задачи по росту социалистического хозяйства. Также в публикации говорится о строжайшей экономии государственных средств. Ни одна организация, пишет газета, не должна рассчитывать на получение каких-либо особых субсидий из области. Все расходы в подготовке и проведении празднования должны производиться за счет уже предусмотренных по местным бюджетам расходов. В клубах, избах, читальнях, красных уголках и школах юбилей Башкирии должен быть отмечен художественными постановками, массовыми политическими демонстрациями, шествиями и инсценировками революционных событий.
Башкортостан Республиканы 100 ел телемарафоны үдешен давам итә. Һеҙҙең өсөн тура эфир телефондары һәм WhatsApp каналы эшләй. Ихтибар менән экранда күрерһегеҙләрҙе. Байрам айҡанлы бүләктәр таратабыҙ, хөрмәтле дуҫтар. Төйәгебеҙ тарихына бәйле һорауға дөрөҫ яуапҡа ихтирауселарға булыр. Ул бүләк тураһында әйтеп үтәһеңме? Бүләк беҙҙең ошо махсус БСТ пакетында Башкортостан сәйҙәре һәм Башкортостан тип аталған бальзамдарҙары башкари компания тәҡдим итә. Ошонда рухлы бүләктәрҙе беҙ хәҙер һеҙгә тапшырасаҡбыҙ. Таң менән башығыҙҙы ҡатырмаҫ өсөн еңел генә һорау уйланыҡ. Шулай итеп, республикабыҙҙа беренсе булып халыҡ артисы исемен алыусы шәхесте атағыҙ. 3 вариант тәҡдим итәбеҙ. Ғазиз Әлмөхәмәтов, Мәғәфүр Хисматуллин, Заһир Исмәғилев. Нисек уйлайһығыҙ? 2-9-25 шандары буйынса шылтыратығыҙ һәм бүләкте үҙегеҙҙеке итегеҙ, әүҙемерәк булһағыҙ менә. Республикабыҙ 100 йыллығын ҡаршылағанда Зәйнәб Биишева исемендәге китап нәшриәтеле бер быуатлыҡ тарихын һаҡлай. Ул да ошо ҙур датаны билдәләй һәм бөгөн беҙ китап нәшриәте хаҡында яҙма тәҡдим итәбеҙ. Ниндәй йылдар буйлап үҫешә бына был нәшриәт, әйҙә бергәләп ҡарайыҡ. Хәбәрсе Әлфиә Хәбирова бәйән итергәдер. Ихтибар экранға. 1919 йылдың ноябрендә Стәрлетамаҡта уҙғарылған беренсе Башҡортостан конференцияһында Башҡортостан дәүләт нәшриәте тигән гәзит, журнал һәм китап нәшриәте барлыҡҡа килә. Тәү башлап башҡорт телендә Шәйхзада Бабич, Дауыт Юлтайҙың китаптары донъя күрә. 1920 йылдан алып Өфөлә лә китап баҫтырыу ойошторола. Баш книга тигән уртаҡ нәшриәт барлыҡҡа килә. Унан баш гис дип үҙгәртелә. Бынан 85 йыл элек тәүге тапҡыр Башҡортостан яҙыусылар съезды уҙғарыла. Яҙыусылар союзы рәйесе итеп Авзал Таһиров һайлана. Ошонан һуң башҡорт әҙәбиәте һиҙелерлек күтәрелеш ала. Рәшит Ниғмәти, Сәғит Ағиш, Али Карнай, Баязит Бикбай кеүек ҡәләм оҫталары әүҙем ижад итә. Йәш яҙыусылар да күтәрелә. Рус әҙәбиәте менән таныштырыу, билдәле классиктарҙың әҫәрҙәрен тәржемә итеү эше яйға һалына. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында нәшриәт хеҙмәткәрҙәре сафҡа баҫа. Эште һүндермәйҙәр. Илһөйәрлек еңеү көсө тураһында яҙмалар сығарыла. 1950 яҙыусының трилогияһы башҡорт әҙәбиәтендә генә түгел, рус әҙәбиәте тарихында ла оло ҡаҙаныш яулай. 1968 йылда яҙыусының трилогияһы Салауат Юлаев дәүләт премияһы менән баһалана. Ә 2007 йылда нәшриәткә халыҡ яҙыусыһы Зәйнәб Биишеваның исеме бирелә. Бөгөн Зәйнәб Биишева исемендәге китап нәшриәте цехында яңы һулыш, яңы техника менән ҡулланыла. Был минең 20-нче календарем. Мин аның башланғысында булдым. Иң беренсе календарҙы төҙөй башлаған авторҙарыбыҙ Сәләхетдин Хажи Суҡбаев. Беҙ әлеге көндә лә уның менән эшләйбеҙ. Беҙ эшләй башлаған ваҡытта ул дини баҫмаларға мохтажлыҡ бик күп ине. Хәҙер Аллаға шөкөр, дини баҫмалар бик күп донъя күрәләр. Беҙ үҙебеҙҙең китап нәшриәтендә лә халыҡҡа етерлек баҫмалар эшләйбеҙҙер тип уйлайым. Республиканың 100 йыллығына нәшриәттең оло юбилейына хеҙмәткәрҙәр лайыҡлы әҙерләнгән. Тарихи китаптар, альбомдар сығарған. Быйылғы йыл был юбилейҙар бик күп бит инде. Республикабыҙҙың тыуған йылы юбилейы, китап нәшриәтенең юбилейы һәм Башҡортостандың халыҡ шағиры Мөстәкәримдең 100 йыллығы туласаҡ. Беҙ 2017 йылдан алып республика тормошона, республиканың юбилейына арналған китаптарҙы нәшерләй башланыҡ. Улар башланып китте. Беҙҙең Азат Ярмуллин төҙөгән Уйстоков Башкирской республики исемле китап менән һәм Ишимгуловтың образование Башкирской республики, Сергей Руденконың Башкиры китабы, Янгузин һәм Фирдаус Хисамдинованың Коренные народы России, Башкиры исемле китаптары. Зәйнәб Биишева исемдәге китап нәшриәте кибетендә китап һөйөүсе зауығына тура килгән баҫма таба ала. Башҡорт телендәге китаптарға бай булыуы менән дә уҡыусы өсөн ҡиммәт. Китаптарҙа беҙҙең тарихыбыҙ һәм рухыбыҙ. Әлфиә Хәбирова, Вахит Хәлимов, Өфө ҡалаһы. Сюжетҡа тиклем беҙ һорау иғлан иткәйнек. Республикабыҙҙа беренсе булып халыҡ артисы исемен кем алған? Бәйләнешкә сығыусы бар. Хәйерле иртә. Беҙ һеҙҙе тура эфирҙа сәләмләйбеҙ. Хәйерле иртә, республика. Танышайыҡ һеҙҙең менән. Байрам, минең исемем Зилия. Зилия, Ғазиз Әлмөхәмәтов, Мәғәфүр Хисматуллин һәм Заһир Исмәғилев. Ҡайһы дөрөҫ яуап? Ғазиз Әлмөхәмәтов.
Дөп дөрес, без һеҙҙе ихлас менән ҡотлайбыҙ. Без һеҙгә Дары Башкир компания бүләктәрҙе мотлаҡ рәвештә тапшырырбыҙ. Ысынлап та Ғазиз Әлмөхәмәтов, йырсы, композитор, музыкаль йәмәғәт эшмәкәре тәүгеләрҙән булып, Башҡорт АСР-ның халыҡ артисы. Ул 1929 йылда уҡ менә ошо исемгә лайыҡ була. Башҡорт профессиональ музыкаһына нигеҙ һалыусыларҙың береһе Сәйәси золом ҡорбаны. Шулай итеп, хөрмәтле дуҫтар, быйылғы йылда Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры ла үҙенең 100 йыллыҡ юбилейын билдәләй. Мәҙәни усаҡтың үткәне һәм бөгөнгөһө хаҡында хәбәрсебеҙ Нәркәс Миңлебаева һөйләп бирер, иғтибар экранға. Бына минең костюмым. Эльвира Юнусова үҙенең йәш сағында кейгән күлдәген музейҙа күреп бер аҙ моңайып ҡуйҙы. Өс тиҫтәнән ашыу ғүмерем театрҙа һиҙелмәй үтеп тә киткән ти ул. 100 йыллыҡ араһында 35 йыл мин был театрда эшләйем инде бына. Бик күп гастролдәргә, ҡайҙа ғына йөрөмәнек. Ул Мәскәүҙәргә, әлбиттә Мәскәүҙә беҙ 2 йыл аша йөрөй торғайныҡ элегерәк. Ул Ҡазан, әлбиттә, Ленинград ҡалаларына, шунан Урта Азия ҡалаларына, шул республикаларға, Ҡырғыҙстан, Ҡаҙағстан, Узбекстан республикаларына беҙ йыш ҡына йөрөй торғайныҡ гастролдәргә, шундай мына матур таҫираттар ҡалды. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры БССР-ҙың элекке баш ҡалаһы Стәрлетамаҡта 1999 йылда ойошторола. Театрға нигеҙ һалыусы тәүге художество етәксеһе һәм директор Вәли Мортазин Неманский. Уның тарафынан тәүге спектакль Салауат Батыр драматик хроникаһы ҡуйыла. 1922 йылда театр Өфөгә, яңы баш ҡалаға күсә. Бында татар-башҡорт күргәҙмә театры менән берләшеп, яңы шарттарҙа үҙенең эшен ҙурыраҡ күләмдә дауам итә. Труппаға Казанский, Зөбәйеров, Таждаров, Саҡаев кеүек ижади көстәр ҡушыла. Мәскәүгә тәүге гастроль да ошо йылдарға тура килә. Театрҙың яңы этаптағы художество эстетик үҙгәреше менән актер, режиссер һәм педагог Макарим Мәһәҙиев етәкселек итә. Тап уның эшләгән дәүрендә театрға академия исеме бирелә. 1955-85 йылдарда Вәли Әхмәт Ғалимов, Шәүрә Мортазина, Элек Вәлиев, Рифҡат Исрафилов, Вәзих Сайфуллин кеүек талантлы режиссерҙар ижад итә. 59 йылда театрға Мәскәүҙән бер төркөм йәштәр ҡайта. Быуындар бәйләнеше театрҙың ҡабатланмаҫ һыҙаты. Тәжрибәле артистар йәштәргә оҫталыҡ серҙәрен өйрәтә. Театрға ошо йылды Фидан Гафаров менән икебеҙҙе алдылар. Шул 66 йыл. Һәм беҙгә ошо Таңһылыу апай менән Бухарский ағайҙар үҙҙәренең урындарын бушаттылар. Улар беҙгә наказ ҡалдырҙылар. Беҙҙең йөҙгә ҡыҙыллыҡ китермәгеҙ. Һәйбәт актерҙар булығыҙ. 2012 йылдан театрҙың художество етәксеһе Башҡортостандың халыҡ Рәсәйҙең атҡаҙанған артисы Олег Ханов. Һуңғы йылдарҙа театр әүҙем рәүештә яңы ижад формалары, традицион булмаған ысулдар ҡуллана, ҡыйыу рәүештә экспериментҡа бара, замана менән бергә тамашасы ла үҙгәрә. Бик әүҙем бөгөнгө көндә йәштәр, улар әгәр дә оҡшамай икән социаль селтәрҙәрҙә шундай фекер алышыуҙар ойоштороп һәм теге йәки был спектакльдә генә түгел, ҡайһы бер актерҙың бөтә ролдәре хаҡында ла яҙалар һәм был әлбиттә беҙҙең эшмәкәрлеккә шундай ентекле ҡараш, тамашасылар бөгөн әлбиттә күпкә әҙерлекле, белемле, шуға күрә тамашасыны бөгөн ылыҡтырыу, тотоу ул еңелдән түгел, шуға күрә беҙ һәр бер сәхнәгә сығыуыбыҙҙы, ролдәрҙе уйнағанда шуны ла күҙ уңында тоторға тейешбеҙ. Тамашасы өсөн театр бөтмәҫ сер булһа, актерҙар өсөн ул тотош тормош. Театр минең өсөн хәҙерге көндә ул минең тормошом, ул минең балам да, ул минең ейәнем дә, ул минең теге иптәшем дә, тормош иптәшем дә. Тәнзилә Хисамова остаздары ҡалдырған аманатҡа тоғро ҡала. Ул бөтә ғүмерен театрға бағышлай. Тарихын 1919 йылда башлаған Башҡорт дәүләт академия драма театры телебеҙҙе, милли рухыбыҙҙы, тарихыбыҙҙы һаҡлаусы һәм дауам итеүсе мөһим мәҙәниәт усаҡ булараҡ ҡала килә. Нәркәс Миңлебаева, Вахит Хәлимов, Өфө ҡалаһы. Бөгөн без театрға күберәк ял итергә, күңел асырға барһаҡ, 100 йыл элек сәхнә халыҡтың уй-фекерҙәрен яңғыратыусы, көнүҙәк проблемаларҙы асыҡлаусы майҙансыҡ ине. Һәм бер быуат элек тә милләттәштәребеҙҙе тыуған телде һаҡлау, үҫтереү һорауҙары борсоғаны билдәле.
Башқұрт милли азатлық хәрәкәтендә үҙем ҡатнашҡан күренекле шәхес, атаҡлы тел белгесе танылған йәмәғәт эшмәкәре Нуръягъзам Таһиров ғүмеренең фәнгә арналған ҡыҫҡа осорында башҡорт телен дәүләт теле булараҡ бойомға ашырыу, әҙәби телдең ҡанундарын билдәләү буйынса тел ғилеме тарихында яҡты эҙ ҡалдырған ғалимдарыбыҙҙың береһе. Шәхес тураһында Дилара Зарипова әҙерләгән яҙма. Ижад менән Нуръягъзам Таһиров Ғалия мәдрәсәһендә уҡыған осорда әүҙем шөғөлләнә. Шиғырҙары, публицистик яҙмалары Өфөләге Тормош гәзитендә донъя күрә. Күпселек әҫәрҙәре һәм мәҡәләләре Ырымбурҙағы Ваҡыт гәзитендә баҫыла. Революция һәм граждандар һуғышы йылдарында башҡорт милли матбуғаты биттәрендә әүҙем сығыш яһай. Беҙҙең Рәсәй Фәндәр академияһы Өфө федераль тикшеренеүҙәр үҙәгенең бик бай ғилми архивы бар. Ана шунда Шәйхзада Бабиштың бер томлыҡ мираҫы һаҡлана. Иҫ китмәле ҡыҙыҡлы документтар унда һәм ни сәбәптәндер ошо томға Нуръягъзам Таһировтың ҡулъяҙма дәфтәре лә теркәлгән. Күрәһең, улар Шәйхзада Бабиш менән бик яҡын аралашҡандар яҡындан. 1921 йылдан башлап Башҡортостан Мәғариф халыҡ комиссариатының коллегия ағзаһы. 1922 йылдан башҡорттарҙың көнкүрешен, тарихын, телен һәм мәҙәниәтен өйрәнеү буйынса ғилми үҙәк рәйесе булып эшләй. Был үҙәккә күренекле яҙыусылар, телселәр, тарихсылар йәлеп ителә. Улар Башҡортостан автономияһын яулау һәм яҡлау менән бергә башҡорт телен дәүләт теле булараҡ бойомға ашырыу буйынса ҙур хәстәрлек күрә. Уның ғилми хеҙмәттәре араһында, әлбиттә, мин иң элек атап үтер инем башҡорт теленең сарфы тигән хеҙмәтен. Авторҙашлыҡта башҡорт теленең грамматикаһы 25 йылда баҫылып сыға. 26 йылда уның башҡорт лөғәте тигән китабы донъя күрә. 24 йылда башҡорт әлифбаһы сыға. Яғни башҡорт әлифбаһының тарихында ул тәүгеләр исәбендә. Уның иң ҙур хеҙмәте булыр ине, әлбиттә, әгәр ҙә уны харап итмәгән булһалар. Ул Өфөлә төрмәлә ултырған сағында Туйғын Таһиров улы Туйғын Таһиров һөйләне миңә, башҡорт теленең тарихы тигән монографияһын яҙып, төрмәнән сығарған, тапшырған. Ләкин ул хеҙмәт эҙһеҙ юғалған. Илдәге сәйәси һәм иҡтисади хәлдең ҡатмарлы булыуына ҡарамаҫтан, башҡорт теленең ҡулланышын киңәйтеү буйынса телдең грамматик ҡанундарын өйрәнеү, ике телле белгестәрҙе ҡыҫҡа ваҡытлы курстарҙа әҙерләү кәрәклеген көн тәртибенә ҡуйыуҙы талап итә. Нәҡ ошо йылдарҙа Нуръягъзам Таһиров заман талабына яуап бирерлек бик кәрәкле һәм ҡиммәтле хеҙмәттәр ижад итә. Дилара Зарипова, Марат Юнусов, Өфө ҡалаһы. Башҡортостан Республикаһының быуатлыҡ юбилейына бағышланған телемарафон үҙ эшен дауам итә. Студияла Мәскәүҙән ҡайтҡан яҡташыбыҙ, скульптор, юридик фәндәр докторы, Башҡортостанның атҡаҙанған юрисы Салауат Юлаев ордены кавалеры Рафаэль Динуровты сын күңелдән сәләмләйбеҙ. Рафаэль Нариманович, һаумыһығыҙ? Хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Менә тапшырыуҙың тәүге өлөшөндә тарихсы, журналистар менән ошо студияла осрашып, автономияның әһәмиәте, тарихи шәхестәр тураһында беҙ һөйләшкәйнек. Менә юрист булараҡ, һеҙҙең фекерегеҙ беҙгә бик әһәмиәтле. Башҡорт автономияһы әһәмиәте хаҡында фекерегеҙ менән бүлешәгеҙ. Әлбиттә, был осраҡта иң беренсенән әйтергә кәрәк, Башҡортостан башҡорт халҡы ни өсөн беренсе булып автономия иғлан иткән. Бының тәрән тарихи нигеҙҙәре бар. Әйтәйек, Рәсәйгә ҡушылғанда уҡ башҡорт ырыуҙары, ҡәбиләләре батша вәкилдәре менән килешкән. Бында минең шәхсән фекерҙә федератив һыҙаттарҙа табырға була. Сөнки дин, асабалыҡ хоҡуғы, Рәсәй ғәскәрендә хеҙмәт итеү, Рәсәй сиктәрен яҡлау һәм башҡа күп саралар яҙылған була. Мына ошо килешеүҙең нигеҙе башҡорттар өсөн, башҡорт халҡы өсөн быуаттар буйына күсеп килгән башҡорттар
бұның үшін боттар бүй күрешкен. Әйтейік, шолық башқұрт илықтиялдары 17-18 боттар әлбетте шоңа бәйлі. Мұна шунан сағып енді башқұрт халқы 17 еліні Ырымборда иғлан еті автономия бірінші болып. Мұна бұл сүнкі, бұл әйтейік, тарихи тәжірибе бұла, ұдалылығы үшін күрешу, құқықтарды яқлау үшін. Екіншіден енді бұнда әлбетте Ресейдің башқа халықтарменен болған мөнәсәбәте. Башқұрттар зор халық Көньяк Уралда ғаскәрі бар. Ресей мұнымен келешенменісі болмай. Әмі бұнда айтырға керек бір көрініш бар. Сөнки көбі ғырай. Не үшін башқұрттар, Башқұртстан хүкіметі ақтар яғын асыға. Бұны айтайық бек қатки сәбәбі бар. 17 елда Брест келешуінде Совет власы көп территориал жоғалтулар аша келешу түдей. Мақсат неде бола? Хақлап қалудан несік болғала қиынлықтар қандар аша туған Совет Республикаһын. Бұл келені күрешу, бұл күренеш қабатлана Башқұртстан кемелінделі. Башқұртстан хөкіметі несік кіне болғала республиканы хақлап қалу, автономияны хақлап қалу ниетіменен ақтарақ ұшыла. Сүнкі, әйтейгінді бұнын тұрған айтырға керек, Мәскәу келешудегі шарттарды қыса башлай. Юққа шығара. Бұны тарихшылар біле, халық біле, бұны тұрған айтырға керек. Бұна сонда нейбінер енді бұл әлбетті бек трагик көрініш. Әмі барғылы артта. Ең мүхімі бұл юридик яқтан Башқұртстандың бірінші автономия болуы неде тұра? Бұл Башқұртстан қына бүтін халықтар арасында келешу менен сыға автономияға. Бірден бір республика, бірден бір халық. Башқұртстаннан хоң енді үзек Совет власы башқа халықтарға циркуляр менен, постановление менен бире, қарардар сығыра, Татарстан республикасын бұлдырға, Саваштан һәм башқа. Башқұртстан бірден бір республика келешу арқасында төзілген һәм төптен енді федератив төзілішке жол халусы. Бек қадық, өдібіз яңы асыштар ішілер, құрмет достар, біздің тура эфирда. Һәм бәйләнішке сығусы бар, айдағы сәлемлей бізді тура эфирда. Хіздің фікірге дешті көдігілі. Қайырлы ерті? Алло. Қалмағығыз тура эфирда, танышайық. Мен Исмагилов Рейс Абдрахманович болам. Нефтекамы қалағынан. Әйе. Бұна бүгін шундай яқты қояшлы ерте, бүтін Башқұртстанда шундай аял ерте келді. Мен Башқұртстан халқын, шылайық Ресей халқын, осындай зур байрамы бұд білен қайнар құтлайым. Бәхет, хаулық, шатлықтар тілейім. Елесектелі менің яратқан республикам Ресейде бүтін дүнияла заң қазанып, елесектелі матур етіп ешеп, башқа халықтарға өрнек болып тұруын тілейін. Зор еді бір рахмат, Рейс Абдрахманович, Нефтекама филармония директоры бітеді танылық, еңізге тілектері көдесін. Рафаэль Нарманович, һеҙ скульпторда уйдышмакер болғалы, шулай да һеҙҙең бик күп кенә эштәрегеҙ бар. Хатта Башҡортостанда бер нисә мына һеҙҙең эшегеҙ һәйкәл булараҡ ҡуйылған. Шу хаҡта һөйләгеҙ әле. Башҡорт батырҙарын һәйкәлдәрҙә тарих итеп сағылдырған. Ошо хаҡта һөйләгеҙ әле. Оңайыраҡ үҙ хаҡында һөйләү, әммә ҡорағас скромность тигән һүҙ бар. Беҙҙең батырҙарыбыҙҙың исемдәрен мәңгеләштереү буйынса был бик тә ҙур эш, беҙҙеңсә шуға күрә әйтеп үтергә кәрәктер. Ысынлап та, был эш менән мин күп йылдар шөғөлләнәм. 3 һәйкәл тора, 3-һе дә Башҡорттың атаҡлы батырҙарына, 3 Пугачев яуындағы 3 полковникка, беренсеһе Көйөргәҙе районында, Кенди Арысланов, оның тыуған ауылында тора, Сойындан ҡуйылған. Икенсеһе Стәрлебаш районында Ҡоранай Муратов һәйкәле. Һәм өсөнсөһе Мишәр полковнигі Канзафар Усаев Ҡармаҫҡалы районы Бозавия ауылында торалар. Һәм Балташ районында, Балташ ауылында Батырша Муллаға бюст бар инде тимәк. Көҙгә табан, бәләкәй генә серҙә асып үтәйек тамашасыларыбыҙға, һеҙ үҙегеҙҙең шахсын күргәҙмәгеҙҙе лә әҙерләйһегеҙ. Әйе.
пландар бар, Башкортстанның 100 еллыгына багышлап, көзгөрәк көрермен оештыруга. Һеҙҙең барлыҡ эштәрегеҙ шул тарихҡа багышланғандыр. Тарихи шәхестәр барһыла. Һәм тарихи шәхестәр генә түгел, Башкортстанның тарихын һеҙ шиғри формала яҙып, уны бер ниндәйҙер эпос форманда тип әйтһәк тә була. 2007 йылдағы эшегеҙ тураһында һөйләгеҙ әле. Был китап сыҡҡайны, китап нәшриәтендә Башкортстан юлы дип атала. Онда инде безнең Башкортстанның Рәсәйгә ҡушылыуы Имин Фадлан заманынан 8-нче быуат безнең эрәнең һәм бүгенгә тиклем яҙылған тулы тарихы. Әммә шиғри юл менән бұл китап сығарылды инде Башкортстандың Рәсәйгә ҡушылыуына 450 йыллыҡ айҡанлы сыҡты һәм ҡыҙғанысҡа ҡаршы тиражы күп булманы, 500, һуңынан тағы ҡабатланы 500. Ана шулай. Әлеге ваҡытта был әҫәрҙең рус теленә тәржемә әҙерләйһегеҙ. Уны ҡасанраҡ көтөргә? Ваҡыт етһә, бәлкем быйыл йылада ғына. Тура эфирға шылтыратыусы бар. Хәйерле иртә, беҙ һеҙҙе тура эфирҙә сәләмләйбеҙ. Алло. Мин Литина Фаузия, ветеран пенсионер, Ҡыҙрас ауылы Дәүләкән районынан булам. Яҡшы. Һүҙ һеҙгә. Мин Литина Фаузия, ветеран пенсионер, уҡытыусы. Ҡыҙрас ауылы Дәүләкән районынан булам. Хөрмәтле Башҡортостан халҡы, Бишто телеканалын алып барыусын беләйем, һылыуҡайҙар һәм асаҡ ир-егеттәр. Һәммәһендә бөгөнгө иң күркәм юбилей Башҡортостандың республикаһының 100 йыллығы менән ысын йөрәктән ҡотлайым. Беҙ һеҙҙең изге теләктәрҙе аңланыҡ, ҙур рәхмәт. Ҡушылабыҙ барлыҡ теләктәрегеҙгә. Һеҙҙең шатлыҡты уртаҡлашабыҙ, әлбиттә. Һәм шылтыратығыҙ, хөрмәтле дуҫтар, тура эфирға WhatsApp каналына хәбәрҙәрегеҙҙе яҙа алаһығыҙ. Рафаэль Нариман улы, һеҙ менә кисә әле ошо ғилми конференцияларға ҡатнаштығыҙ бит, беҙҙең автономияға бағышланған. Үҙегеҙ өсөн нимәләрҙе һыҙығыҙ алып ҡуйҙығыҙ? Эйе, бик күренекле һәм бик урынлы булды конференция. Төрлө илдәрҙән, әйтәйек, Ҡаҙағстандан, Рәсәйнең башҡа төбәктәренә бик күп килгәндәр. Улар барһыла беҙҙең Башҡортостандың беренсе автономияға беренсе нигеҙ һалыусы, беренсе республика булыуҙы барһыла таный, беләләр һәм һоҡланалар. Шул беҙҙә ғорурлыҡ туғыһы ята. Икенсенән инде сығыусылар әйттеләр, Башҡортостанға килеп, беҙҙең Өфө ҡалаһын күреп, барһыла хайран ҡалған. Беренсе килгәндәре күп, аптырашалар, ишеткән бар инде, былай түгелен итеп уйлап инде. Шул уҡ конференция кимәлендә беҙҙең инде мына 5-нче бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайына әҙерлек кәңәшмәһе үтте. Мин онда ҡатнаштым, исполком ағзаһы булараҡ. Әле алдағы эштәр бар әле. Шул турала килгән конференция ҡунаҡтары бик урынлы фекерҙәр кертеләр һәм тәҡдимдәр әйттеләр инде. Һәм менә бөгөн дә һеҙ көн дауамында ошо байрам сараларында ҡатнашағыҙ, уңыштар теләйбеҙ. Ҙур итеп рәхмәт беҙҙең яҡташтарығыҙҙы ҡайтып ҡотлағанығыҙ өсөн. Уңышлы көн һеҙгә. Рәхмәт. Скульптор, юридик фәндәр докторы, Башҡортостандан атҡанған юрист Рафаэль Зинуров булды был иртәлә беҙҙең менән. Беҙҙең телемарафонды артабан яҙма дауам итә. Әле генә әйтеп үттек, Өфө ҡалаһында ҙур халыҡ-ара ғилми конференция үтә. Был инде Рәсәй президенты Владимир Владимирович Путин ҡарары менән Башҡортостан 100 йыллығына бағышланған саралар ил буйлап үтергә тейеш тигән ҡарарына ярашлы шул уҡ был сара бағышланған. Инде шулай уҡ беҙҙең баш ҡалабыҙҙа, Милли музейҙа матур ғына ҙур фото күргәҙмә үтә. 100 йыллыҡҡа 100 фото һүрәт тигән. Мына ошо күргәҙмә тураһында хәбәрсебеҙ Гөлназ Хасанова һөйләп бирер, иғтибар экранға. Ошо көндәрдә Башҡортостан тарих биттәрендә тип аталған фото күргәҙмә асылды. Бында республика тормошоноң төрлө осорона бағышланған 100 фотоһүрәт ҡуйылған. Бүгенге күргәҙмәне асыу үҙе бер тантана, үҙе бер күңелле ваҡиға. Һәм әйтергә кәрәк, бына шунда, шу залдарда беҙҙең республикабыҙҙың 100 йыл ғүмер иткән республикабыҙҙың бөтә тарихы сағыла тип әйтергә була. Һәм бында минең әллә күпме таныштарым бергә-бергә йәшәгән, бергә-бергә эшләгән һәм шундай һоҡланғыс эштәр эшләп киткән. Үҙенсәлекле фотолар теҙмәһе республикабыҙҙың үҫеш юлының төп этаптары менән танышыу мөмкинлеге бирә. Черниковка биҫтәһен, Өфө моторҙар заводын төҙөү кеүек мөһим ваҡиғаларҙы сағылдырыуҙан тыш, республика тормошона ҙур өлөш индергән бөйөк
эшләребезнең дә фотоһүрәтләре урын алган. Был күргәзмәлә 100 ел эчендә безнең булган бар батырлыктар, безнең булган уңыштар, безнең булган кайһы тарихи вакыйгалар сурәтләнә. Иң мөһимен шуны әйтергә кирәк, Рамил Исмәгыйль улы, ул ошо фото күргәзмәлә был зур уңыштарның, был тарихи вакыйгаларның артында ябай кешеләр булуын күрһәтә. Күргәзмәнең икенче өлеше республиканың бүгенге тормышына арналган. Бында исемдәре Рәсәй күләмендә билдәле фоторәссамнарның иҗади эшләре куелган. Бу күргәзмәдә минем генә рәсемнәрем түгел, монда минем иптәшләремнең дә эшләре күп. Минем монда гел яраткан кешеләрем генә. Менә Мөхәммәд агай өзенең туган авылы кырындагы зур тау янында, ул республикасының иң атаклы курайчысы. Күргәзмәгә килүчеләр 1917 елга революция һәм граждандар һугышына багышланган бүлек менән дә танышты. Бында башкорт солдаттарының һугыш курамалдары, кием һалымдары, көн күреш әйберләре һәм башка кәрәк-ярактары урын алган. Бында без күп кенә тарихи документтар һәм әйтергә кирәк фотодокументтар һәм иң нык зур мөһиме әйтергә кирәк киемнәрнең реконструкцияһын эшләнек һәм бында килүчеләр безнең Башкортстан Республикаһының барлыкка килү этаптарын тулыһынча залда танып, танышып, белеп һәм үзләренә нисек инде, нисек этаптарда барган, касак формалашкан күрһәтергә мөмкин. Күргәзмә Башкортстан Республиканың Мәдәният министрлыгы, Республика халык иҗады үзәге, Рәсәй фоторәссамнары союзы һәм Республиканың Милли музее ярдәмендә оештырылды. Гөлназ Хәсәнова, Вахит Халимов, Өфө каласы. Милли музейга рәхмәт хөрмәтле дуслар, тарихка бик кызыклы мавыктыргы сәяхәт көтә һезне. 2 минуттан ушы студияда Дмитрий Каретка һәм Альбина Касимханова. С 24 марта международный конно-спортивный комплекс «Ипподром Акбузат». 12 часов дня. Первый турнир 54 районов нашей республики Терра-Башкирия. Прямая трансляция на телеканале БСТ. 4 района, спортсмены-любители, 40 жокеев, конкурсы и призы от компании «Башавтоком», официального дилера «Сузуки», салона «Кенгуру» и «А-Фитнес». Главный приз – путевка от туроператора «Туи». 24 марта, 12 часов дня. Поддержим лучшие национальные традиции нашей республики вместе. Зубная лечебница №1. Прием специалиста и рентгенологическое обследование бесплатно. Выгодные условия по исправлению прикуса. Льготное протезирование для пенсионеров. Беспроцентная рассрочка. Музыкальная мелодрама. Вот такая музыка. Ничего. Жизненная история в обору брусника. А я, может, и любовь только сейчас настоящую узнала. Любит жена старого мужа, если не ревнив. Не лопни от зависти. Дерзкий рейд в тыл противника. Мерседес уходит от погони. Командир, отходите к озерам, я прикрою. Советское кино в ночном кинозале на БСТ. «30 октября 1919 года на страницах уфимской печати впервые появляется рубрика, посвященная прекрасной половине молодой республики. Газета «Большевик» представляет аудитории страничку «Женщины-работницы». Редакция сообщает: уфимская работница наконец примкнула к той большой работе, которой захвачены женщины во всей советской России. В новости говорится, что наши труженицы горят желанием деятельности, требуют руководства, хотят также громко говорить обо всем и о своих нуждах. Автор новой рубрики обещает удовлетворить возникшие потребности уфимок. В страничке, пишет он, пройдут все те статьи и заметки, которые так или иначе будут касаться трудящейся женщины, дадут ей руководящую нить к выполнению лежащих перед ней задач. Газета «Большевик» призывает и самих читательниц присылать свои материалы. Редакция обращается к дамам Уфы следующими словами: «Не стесняясь малограмотностью, пишите работницы обо всем, что считаете нужным».
Республика. Просыпаемся вместе на канале БСТ. Это программа «Салям». С вами Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко. Сегодня 23 марта, суббота. С добрым утром, Башкортостан. Праздничный эфир нашей программы продолжается по случаю векового юбилея республики, Альбин. Сегодня в столицу Башкортостана прибывают рейсы с руководителями регионов России, представителями правительства Российской Федерации. Известные спортсмены также будут, учредители культуры и искусства. Салават Хамидуллин будет в этой студии чуть позже. Обо всех самых ярких событиях вы можете узнать благодаря нашему телеканалу. Телевизионный марафон «100 лет республики» весь день в эфире. А что касается ближайших 30 минут, то мы поговорим о башкирском кино, знаменитом издательстве «Китап», башкирском драматическом театре и многом другом. Вы знаете, этим утром хотелось бы преподнести приятный сюрприз нашим зрителям в качестве подарков. Знаменитые башкирские чаи, Альбина. Бодрящие, полезные. Кажется, это очень символично. А вручим мы подарок тому нашему зрителю, кто является знатоком истории или, скажем, географии Башкортостана. Задания сегодня будут разными. Ответьте на вопрос в прямом эфире нашей программы по телефону 2 925 985. Ну и вот, собственно, сам вопрос. Как называется один из крупнейших по дебюту и величине родников в мире? Расположен он в одном из районов Башкортостана. Родник представляет выход на поверхность мощных водных потоков, циркулирующих в глубинных карстовых каналах и расщелинах бассейна реки Яман-Елги. Ждем ваших звонков. Понимаем, что достаточно сложно, хотя знатоки географии Башкортостана легко на него ответить. Пока мы ждаем звонка, друзья, мы говорим о кино. Сценарий к фильму «Салават Юлаев» 1940 года написал Степан Злобин. Теперь его имя носит одна из улиц нашей столицы. Главную роль исполнил знаменитый Арслан Мубаряков. Это славная фамилия, прекрасно известна многим жителям России. Говорим об истоках самого важного из искусств. Подробности в нашей кинорубрике. История Республики Башкортостан неразрывно связана с кинематографом. Кто был первопроходцем в данной области? Какие фильмы стали самыми популярными? И чем сегодня живет наша родная киностудия? Ответы на эти вопросы мы получили от настоящих творцов, связанных с индустрией. Башкиры! За свободу! За счастье наших детей! Вперед! С Башкирией связан фильм самый лучший, который в детстве запомнился. Это «Салават Юлаев», фильм про Тазанова, где в главных ролях играет Арслан Мубаряков. Врезался в садик на золотом коне. То есть я ее смотрел у папы в деревне, когда отдыхал. И, в общем-то, я был поражен вот как бы какой-то музыкальности, какой-то сказочности этой картины. Поэтому вот эта картина меня произвела впечатление. Ну, все они разные, на разных зрителей. Но прям меня впечатлил тот момент, когда одного из героев конь вытаскивал из ямы за хвост. Поэтому для меня это было в детстве сильное впечатление. Спасибо, вороной. Такую историю, как «Всадник на золотом коне», сейчас, в принципе, снять реально. Потому что этот фильм, он все-таки снимался большей частью на натуре. Практически 70-80%. Сплю или не сплю? Алтын-Туга, ты не спишь. Ты не спишь. Не сплю. спишь. Не спишь. Я не сплю. Нет, не сплю. Не спишь. Кто такая Ай? Кто такая Ай? Алтын-Туга, встал! Знаете, невозможно сказать, какой наиболее важный, потому что «Всадник на золотом коне», да, я была еще молоденькой актрисой и там снималась. И это замечательное общение с такими выдающимися режиссерами, как Василий Журавлев, да, оператор Большаков. Но поскольку это снималось на Мосфильме, конечно, это такого разряда фильм, именно Мосфильмовского, того времени, 70-х, конец 70-х годов прошлого столетия. А вот именно сугубо башкирский кинематограф, мне кажется, он тоже преуспевает, особенно в последнее время. То количество фильмов, которые выпускаются, и оно очень разнообразное. Тут есть и, так
так сказать, развлекательные фильмы, да, есть разножанровость, то есть и башкирская деревня, и городская интеллигенция. И самое ценное, я думаю, это историческое кино, которое вот появилось, и я думаю, оно займет свою нишу, а это очень необходимо. Башкорт сәнгатенең һәм башкорт әдәбиятының иң бәхетле мәлине ул. Помочь старыми, старинными предметами, которые там у них остались в гаражах, на чердаках. И люди приносили, помогали. Потому что у нас большое количество народу приходилось одевать. Я очень хотел бы, чтобы у картины был зритель. То есть, как безусловно, мы снимаем для публики, мы снимаем для того, чтобы зритель переживал, зритель, чтобы выносил какие-то важные, ценные мысли. Поэтому здесь уже от меня уже ничего не зависит. Все, что я мог сделать, я сделал на площадке во время монтажа. Поэтому я еще раз призываю зрителей посмотреть эту картину. Она, наверное, не совсем для развлечения, она заставляет задуматься, и я надеюсь, что она раскроет нашу историю по-другому. На киностудии на нашей все равно, как в фильме Амира Абдразакова «Золото собирается крупицами», у нас каждая тема, каждая работа режиссера, они как крупицы золота все равно накапливали фонд столетия республики. Мы возвращаемся. Вы про хоккейный клуб? Хоккейный клуб, теперь надо кубок брать, потому что мы же не будем один день отмечать столетие Башкортостана. Весь год, вот когда возьмут кубок, тогда отпразднуем по-настоящему. Так, что касается вопроса, который мы задавали, это известные родник, который находится, по-моему, в Нуримановском районе. В Нуримановском районе «Красный ключ» называется. «Красный ключ», конечно. Этот подарок ваш. Здесь, Роберт, знаете, удивительные башкирские чаи. Башкортостан Herbal Tea написано здесь. Полезный бальзам. В общем, все для того, чтобы вы прошли вот этот весенний сезон без всевозможных авитаминозов. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Никуда не уходите, потому что дальше еще много полезной информации. Например? Например, 16 октября 2019 года высшая власть Башкортостана по инициативе Ахмед Заки Валиди принимает решение организовать самостоятельный орган Центра «Печать». Цитирую. Каковой передать издательское дело всех наркоматов. Объединив издательство, Центр «Печать» должна была стать первым государственным учреждением в сфере издательства и печати Башкирской Республики. 23 октября 1922 года создается книго-издательское товарищество. На сегодняшний день это издательство «Китап» с вековой историей. О том, как создаются книги по сей день, узнавала наша коллега Алиса Саматова. Историю издательства ведет с 1922 года, когда в республике было образовано торговое паевое товарищество «Башкнига». Башкирская литература развивалась в это время усиленными темпами. Именно в эти годы о своем творчестве в полную мощь заявили такие мастера пера, как Рашид Нигмати, Сагит Агиш, Али Карнай, Баязид Бикбай. Расширяется тематика произведений, растет художественное мастерство писателей. Сегодня башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой крупнейшее в республике. Здесь выпускается художественная, общественно-политическая и научно-популярная литература. Выходят в свет словари и справочники на башкирском, русском, татарском и других языках. 16 октября установлен срок, день рождения нашего издательства, и мы готовимся в рамках 100-летнего юбилея республики тоже отметить свой юбилей, своего предприятия. Уже начиная с прошлого года начали мы подготовку и выпуск изданий, которые посвящены этой знаменательной дате. Вот уже в прошлом году вышли такие книги, как «Образование Башкирской Республики», «У истоков Башкирской Республики». Особое внимание уделяется подготовке и выпуску детской литературы. Издательством также организован выпуск книг в различных литературных сериях, таких как «Полка Содружества», «Народный писатель Башкортостана», «Библиотека башкирской прозы». Регулярно выходят учебные и методические пособия, которые безвозмездно направляются в библиотечные фонды образовательных учреждений. Но помимо художественной литературы мы выпускаем социально значимые продукции. То есть вот такие как учебники для изучения
башкирского языка, которые потом поступают в школу, и дети с удовольствием В издательстве осуществляются перемены, созвучные велению времени. Современным требованиям общества внедряются новые методы и направления в деятельности редакции, отделов и подразделений. Издательство с вековой историей, которое по сей день открывает для нас удивительный мир книги. Алиса Саматова, Вахид Халимов, город Уфа. Спасибо большое, Алисе Саматовой. Так, ну а теперь давайте... Очень приятно. Очень приятно. Хисбатулла, пожалуйста, с чем вам к нам? слово. Я вот приехал на родину, Оренбургскую область, Александровский район. Когда-то эта территория входила в Большой Башкортостан. Это был Тухчуранский кантон. Вы помните, наверное, такие кантоны: Аргыяшский кантон, Коношарский кантон Челябинской области. Мы когда-то входили в состав Башкортостана. Я хочу поздравить всех земляков, башкир, которые проживают за пределами Башкортостана, и всех жителей башкортостанцев с этим большим праздником, чтобы они ценили эту республику, где сохраняется родной язык, культура, быт. А нам вот этого счастья не удалось, к сожалению. И с наших краев вышли большие деятели искусств, культуры, литературы. Это Мухаммадша Бурангулов, который башкирам оставил эпос «Урал-Батыр», Дауд Юлты, который написал роман «Кровь», Сагит Агиш, который написал роман «Фундамент», и Амир Абдразакова многие знают. Я поздравляю всех оренбуржцев. Спасибо вам, спасибо за то, что внимательно слушаете, так хорошо знаете историю родного края. Мы присоединяемся и поздравляем всех башкортостанцев, проживающих за пределами территории нашей республики. Всем большой привет. А их там много, конечно, наших земляков. Совсем скоро Слават Хамидуллин будет в нашей студии. И мы поговорим об истории. Да. Кто куда входил, мы это тоже обсудим. Продолжаем эфир. Ну и символично, что в этом же году 100 лет исполняется Башкирскому театру драмы имени Мажита Гафури. Театру, который по сей день является одним из главных культурных центров нашей республики. Ну и, конечно же, весь Башкортостан готовится к вековому юбилею Мустая Карима. О том, как крепко переплелись судьбы одного из самых значимых литераторов Башкортостана и первого драматического театра республики, расскажет наш коллега Кирилл Бурмин. Вот уже 36 лет заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Башкортостан Эльвира Юнусова служит в труппе Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. Экспозиция театрального музея – это буквально хроника творческой жизни актрисы. Для Эльвиры Ахтямовны, которая на сцене Башдрама сыграла немало блистательных ролей, вековой юбилей родного театра по-настоящему значимое событие. Ощущаешь себя одним из кирпичиков, наверное, вот этого большого здания, не только вот как бы здание, да, а вот этого искусства, театрального искусства нашей республики, потому что наш Башкирский академический театр имени Мажита Гафури по праву считается основным театром нашей республики. Официально театр был основан 4 декабря 1919 года в Стерлитамаке. В Уфу труппа перебралась спустя 3 года, а в 1935 году Башкирский драмтеатр получает звание академического. Богатая история и насыщенная творческая жизнь. За 100 лет своего существования театр пережил немало драматических событий. От переезда до пожара в 2000-м. Но прежде всего Башдрам славится целой плеядой выдающихся артистов. Работали мы с корифеями, мы успели увидеть Амина Зубаирова, успели увидеть Карамышева. Вместе работали мы с Мубаряковым, Бекбулатовой, Бадар Юсуповой. И, конечно, первые годы вместе с работой всегда рядом шло восхищение. Здесь в музее театра зафиксирована каждая веха в истории его становления. Тут представлены раритетные отрывки пьес, по которым учили свои роли знаменитые актеры, сценические костюмы. И венчает всю эту большую экспозицию вот такое полотно, на котором запечатлены корифеи башкирской сцены, без которых театр в республике был бы совершенно другим.
Другим он был бы и без выдающегося литератора, чье столетие также готовится отмечать вся республика. Речь, конечно же, о Мустае Кариме. Многие актеры драмтеатра в список своих любимых работ обязательно включат роли в спектаклях по мотивам произведений Мустафы Сафича. Несколькими простыми фразами он мог очень глубокую философию преподнести. Вот. И нам оставалось актерам и режиссерам только вот не уронить, не растерять вот эту вот мудрость, которая лежит в его произведениях. Он сам признавался, кстати, он мне давал интервью для фильма к 75-летию нашего театра, и он там говорит, что я все свои пьесы писал для Академтеатра, и даже роли подбирала под определенных актеров. И мне, говорит, приятно было, когда режиссеры меня слушались, и в этих ролях, кого я описывал, кого я создавал, оказывались именно те актеры, кого я подразумевал. И вот примечательно, что 2019 год – это вековой юбилей и республики, и нашего главного театра, и Мустаи Карима. И это очень символично, потому что Мустай Карим более полувека вообще был визитной карточкой Башкортостана. Именно через него узнавали наш родимый край на арене страны, за пределами страны. Спустя целый век Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури продолжает держать высоко заданную планку. Об этом говорят успехи театра не только на российской, но и на международной арене. И точно так же спустя много лет продолжают жить произведения одного из самых значимых поэтов и писателей нашей республики. Сквер Мустая Карима – улица, названная в честь прославленного литератора. Имя башкирского писателя и поэта каждый день оказывается на устах уфимцев. Благодаря своему выдающемуся творческому наследию образ Мустафы Сафича навсегда стал неотъемлемой частью многих городов нашей республики. Кирилл Бурмин, Вахид Халимов, Александр Лысенко, город Уфа. Спасибо большое, Кирилл. Ханты-Мансийский автономный округ на связи. Доброе утро, алло. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас слышать, как вы бодры и веселые, надеюсь, этим утром. Как вас зовут? Меня зовут Хасанов Митхат Равилович. Митхат Равилович, очень приятно. Будем поздравлять Башкортостан. Конечно же. Значит, я родился, вырос в Ургазинском районе, деревне Дуртилей. Классно. Это моя любимая деревня в Ургазинском районе. А вы чего уехали-то? А наоборот, меня Башкортостан выгнал в 1971 году на ударную комсомольскую стройку в поселке Нижневартовск. Вот с тех пор я на ударной комсомольской стройке. Ого. Ну... Скучаете по родине? Конечно, просто скучаю. Я каждый год приезжаю. Вот в честь столетия я привез 1100 кедрачей, 11 водоемов восстановил, зарыбил более 20 водоемов. Я, так сказать, в постоянном режиме работы родины своей. Вот нравится мне. Здорово, Я с ним здорово, вообще не знаком, но так классно. Так классно. Вы говорите, что вы скучаете по Башкирии, а мы по вам скучаем. Это абсолютно. Спасибо. Спасибо вам за звонок, за хорошее настроение. Мы вас поздравляем с этим замечательным днем, 100 лет Республики Башкортостан. Я думаю, что вы такие замечательные люди и творят историю. Безусловно, творят историю. А есть люди, которые ее с удовольствием изучают. Российский историк, кандидат исторических наук, наш телевизионный коллега. Мы его, так знаешь, называем батей иногда, хотя он говорит, вы что, с ума сошли? Знаете меня Салават. Это Салават Хамидуллин всегда уделял большое внимание малоизученным аспектам истории Башкортостана. Тем и интересен наш гость, с которым мы поговорим в этой студии о первых днях, месяцах и годах векового юбиляра. Салават, доброе утро. Доброе утро. Классно выглядит Салават всегда. Потому что любит историю Башкортостана. Давай ближе к делу. Салават, как все начиналось? Вообще, по факту-то республика возникла в 17 году. Да, в 17 году она была провозглашена. То есть этому предшествовали, нужно, наверное, коснуться того вопроса, что этому предшествовало. То есть случилась февральская революция, и вот начался процесс неуправляемый, да, вот, значит, во-первых, демократические процессы начались, а раз демократические процессы, то, соответственно, значит, проснулись вот эти национальные движения, которые, в общем-то, выступали в основной своей массе за федерализацию, значит, Российской империи. Вот. Но Временное правительство, в общем-то, откладывало решение этого вопроса.
до созыва или созыва учредительного собрания. Вот. И вот этот созыв учредительного собрания, вот он висел как дамоклов меч, и большевики понимали, что если произойдет, соберется этот созыв, у них не будет никаких шансов захватить власть. Они еще не у власти были. Захватить власть. Вот, собственно, поэтому и произошел ведь Октябрьский переворот. Вот, уже, так сказать, на ноябрь уже назначались уже само вот это учредительное собрание. Потом перенесли, правда, и вот, чтобы не отсрочить, вернее, или сорвать, вернее, вот это событие, произошел Октябрьский переворот. И вот в этих условиях начинается вот это движение российских народов. Сразу Украинская Рада провозглашает своим универсалом Украину тоже федеративной частью, я вот хочу подчеркнуть, будущей демократической России. И вот буквально через несколько дней после Башкирский национальный совет, Центральный совет, так называемый Башкирскую шуро, тоже, значит, провозглашает Башкирию автономным штатом, как они говорили, Соединенных Штатов России. И это был ноябрь 17 года? Это было, да, в ноябре 17 года. А почему мы отмечаем столетие 23 марта? Да, сейчас вот нужно пояснить, что вот в ноябре это было произошло провозглашение республики, да, она как бы самопровозгласилась. Потом в декабре произошел учредительный курултай башкирского народа, на котором было выбрано правительство, создано, были приняты основополагающие документы, в общем-то, можно сказать, первая конституция республики, это положение о так называемой Малой Башкирии, потому что Башкирская республика, вот она была провозглашена первоначально в пределах Малой Башкирии, потому что это был такой поэтапный план. Слава, а кто был авторами первой конституции? Там, я думаю, это был плод коллективного труда, поскольку там в правительстве были и юристы, и историки, это был все-таки коллективный труд. И вот там, на этом же учредительном собрании, поскольку они прекрасно себе отдавали отчет, что их ждет впереди, они понимали, что без политической и даже, можно сказать, без вооруженной борьбы этой автономии завоевать не получится, было принято решение о создании вооруженных сил собственных, башкирской армии. И вот она начала создаваться. Поэтому мы говорим, что фактически республика родилась в декабре в ноябре-декабре 1917 года. Поэтому, в общем-то, и изначально и предлагалось проводить вот это столетие в 1917 году. Вот. А в 19 году мы видим, значит, быстренько, да, просто скажем, в 18-м, еще до даже 19 года, когда башкирское правительство воевало в рядах антибольшевистской демократической оппозиции, фактически произошло в 18 году признание со стороны белогвардейских правительств, Самарского Камуча, это было демократическое сербское меньшевистское правительство, бывших депутатов учредительного собрания. Вот, признание фактически. Почему признание там, хотя документа нету вот этого конкретного о признании, но любой юрист вам скажет, поскольку заключались договоры между башкирским правительством и самарским правительством, и также с сибирским правительством, договора о поставке оружия, о там, значит, каких-то совместных... То есть фактически это было признание. И только вот в 19 году, когда, в общем-то, большевики, понимая, что гражданскую войну им удастся выиграть только если они привлекут на свою сторону национальные движения, а гражданская война, она как раз происходила только на территории вот этих национальных окраин. Не в Москве. Не в Москве, не в центральной части России, а именно, значит, это была Украина, это был Дон, это был Северный Кавказ, это был Урал, это была Сибирь, это были степи Казахстана и Средней Азии. И большевики, понимая, что их нужно привлечь на свою сторону, а белые этого не понимали, стали, в общем-то, сделали то предложение, как в фильме «Крестный отец», от которого башкиры не смогли отказаться. То есть пообещали признать их автономию. Соответственно, вот произошел в феврале 19 года переход башкирского правительства и войск на сторону советской власти. И в марте, 20 марта, в общем-то, состоялось подписание договора, соглашения
Это была первая. 20 марта. Да, 20 марта соглашение башкирского правительства, подчеркиваю, башкирского правительства уже существовавшего, с центральной советской властью о советской автономии Башкирии. Вот. Все остальные республики декретировались, а это была единственная договорная республика. Первая республика? Первая республика и договорная, подчеркиваю, не декретированная, сверху вот спустили, давайте-ка мы создадим. И бац, вот нарисовали там что-то. А это была республика самопровозглашенная, которая сама себя провозгласила, сама себя создала, 2 года воевала, значит, и добилась признания. То есть поэтому в 19 году состоялось только официальное признание со стороны советской власти. А почему 23 марта? В завершении, да. Почему 23? Нет, 23 марта это, знаете, как, это просто 20-го подписали, а 23-го это было опубликовано. Обнародовано, да? Обнародовано, да, 23-го. То есть, ну, мы считаем это 20 марта. Ну, я думаю, это не суть. Ну, 20-23 марта, какая разница? Я всегда... Как он может это запоминать, Альбина? Он историк, и его можно слушать, не перебивая очень долго. Спасибо большое, Слава. У нас время, к сожалению, вышло. Да. С праздником, с большим. Спасибо вам за то, что позвали. Всегда с большим удовольствием. Это Салават Хамидуллин, кандидат исторических наук, руководитель нашей исторической редакции, да, известный тележурналист, продюсер. А самое главное, неравнодушный к истории Башкортостана человек. Да наш большой друг, чего уж там, давайте мы на этом закончим. И плавно передадим слово нашим коллегам, они уже здесь рвутся в эфир. А мы вас не пустим. Фильм «Памятник». Великим людям. Великим свершениям. Первая республика. В кинотеатре «Родина». С 18 марта. Новый умный дом на Злобина. Квартиры с панорамным окном и дизайнерской чистовой отделкой. Теплые полы и кондиционер. 8-ярусный паркинг со свободным доступом для жителей умного дома. Бронируйте 280 10. Музыкальная мелодрама «Вот такая музыка». Ничего. Жизненная история в обору брусника. А я, может, и любовь только сейчас настоящую узнала. Любит жена старого мужа, если не ревнив. Не лопни от зависти. Дерзкий рейд в тыл противника. Мерседес уходит от погони. Командир, отходите к озерам, я прикрою. Советское кино в ночном кинозале на БСТ. Eski gazetlarda xalq yazmishi, el tarixi. 1939 елның мартында Коммунисттар партиясының 12 сессиясы үтә. Телеграф агентлыгы хәбәр итүенчә, оның карарларын өйрәнү массовый төс ала. Йорт хуҗабикәләре ситтә калмый әлбәттә. Мәсәлән, Өфөлә агитатор Иптәш Абдулов йорт хозяйкаларына Иптәш Сталинның докладын һәм башка материалларны пропагандалый. Сиддикова Фәридә әбей халык ара хәлләргә һәм агрессорларның планнарына тукталып, әгәр дошман безнең илгә һөҗүм итәргә теләһә, Совет халкы тарафынан каты отпор алыр. Минең Арысландай 2 улым бар. Улар ватаныбызны хакларга барырга һәр вакытта әзердер дип белдерде тиелә Телеграф агентлыгының кыска хәбәрендә. Ул шулай булгандыр да, чөнки нәкъ ел ярымдан һуң бөек ватан һугышы башлана.
Башкортостан Юлдаш телеканалында Башкортостан автономияна 100 ел айқанлы марафонда давам етәбі. Турайферда һәддің Ғалия Вахитова һәм Наил Юнусов. Бір буат ісінде болған қаданыштар турасында һүйдалып барғанда милли кино сәнгатының барлыққа келеу хақындалы әйтергә кәрәк. Башкорт киноға айырылса һуңғы елдарда үтеше башланы. Бұл елдің төп премьераһы Башкортостанның 100 еллыгына багышланган беренче республика фильмы. Һин карап өлгөрдеңме? Мин караны, мин бәхетле, мин ушы бәхет ул әлеге мәлдә республикада кинотеатрда тапшыруда катнашкан Булат Юсуповтың қолын кысып, ихлас күңелдән рәхмәтләремне yetkердем. Хөрмәтле достар, ошо урында беренче милли кинолар турасында хәтергә төшерергә кәрәктер. Әлфия Хабирова әзерләгән язмага күз халайык. Башкортстанда тәүге тафмаларды Мәскәү һәм Екатеринбург студиялары төшерә. Башлыса ул этнографик характерда була. Тәүге документаль фильмның авторы Вениамин Митенков. Уның кыскаметражлы тафмаһы «Виды Урала» дип атала. 1910 елда Оренбур алтын прискаларын эшкәртү дигән фильмдарда дөнья күрә. Башкорт халкының милли исемлеге кымыз турасында Гармон француз фирмаһы кызыкына. Ошо уңайдан 1915 елда фәнни популяр жанрдагы кымыз фильмы төшерелә. 1916 елда тәүге рус кино төшерүчесе Ханжоковтың башкортларның хуҗалыктары, яшәеше, мәдәнияте турасында Кылганлы дала фильмы әзерләнә. Кызыл армияның Көнчыгыш фронты һөҗүме вакытында Өфөгә табан Урал һәм Колчаков фронты фильмдары төшерелеп кала. 1920 елда Башкортстан һәм Силәбе оешмалары сәнәгатен төзегәндә Урал сәнәгате документаль фильмының тотыш сериясы туа. Узган буаттың 20 елларында Башкортстанда кинодокументалистиканың тәүге фильмдары иҗат ителә. Улар Башкортстанда Комсомол съезды, Өфөлә 1 май, Һабантуй документаль фильмдары. Артабан очерк жанры өстенлек ала. Төп темаларның бере республиканың сәнәгать үсеше, социаль һәм мәдәни тормыш. Кызыл Башкортстан Өфөләге үзәк электростанцияга нигез һалу, Башкорт кызы, Азия сигендә, Совет әкияте фильмдары бер-бер артлы төшерелә башлай. Кызлар, килегез әле, кинога төшереп аламайда эшләгәннәре, килегез. Гыйльван Амиров Башкортстан кино елъязмаһын язучылар. Уның геройдары басу эшсеһеннән алып, ил батырларына са, республикалы тәүге тавышлы кыскаметражлы фильмдыла табул төшерә. Безнең депутат дип атала ул. СССРның югары советы депутаты Эрнест Кренкельгә багышлана. Фильм бар дөньяга күрһәтелә. Һабантуй, данлы юбилей, икенче Баку фильмдары аша төзүче, нефтьче, колхозларда кинотасмаларда һанландыра. 2 тапкыр Советтар Союзы герое Муса Гәрәевтің туган ягына кайтуында тап Гыйльван Амиров эләктерә. Кадрдар Поволжье киножурналының сыгарлышы өчен әзерләнә. Үтеп киткән буаттан 20 елларында Салават Юлаев турасында тавышлы фильм төшерү идеясы туа. Был эш Восток кинотеатрына йөкмәтелә. Сценарийды яшь драматург Георгий Гребнер яза. 1935 елда Трес ябыла һәм батырыбыз турасында тәүге кино экран әфәрелә югала. Уның каравы 1937 елда Лен фильмдан режиссер Петр Бытов Пугачев фильмын әзерләй. Фильмдан кайбер күренешләре Башкортстанда төшерелә. Салават Юлаев ролен РСФСРның аткарган артисты Касим Мөхиддинов башкара. Башкирский народ друг тебя, большой друг. 20 буат баштарында Башкортстанда кино сәнгатенең яңа хулыш алган сагы. Тафмаларда уникаль кадрдар, һөнәр кешеһенең гүзәл образы, республикабызның тәрән тарихы. Эфирыбыз дәвамында Башкортстан Республикаһының тиңдәше булган ардаклы замандаштарыбыз менән таныштырырга теләбез. Баймак районы 2-нче Эткол авылында яшәүче Өммениса Әлмөхәмәтова күзе насар күрү сәбәпле быел гына газет-журнал укудан баш тарта. Ни тиһәң дә уга одакламай 100 яшь тула. 100 яшәр өләсәй 6 бала тәрбияләп үстергән, ә инде бүләсәрдәрнең ханы 20-нән ашкан. Хәбәр сәбәбен Нәркәс Миңлебаева ошо инәй белән таныштырга әдер игътибар экранга. Иш ауыр болды. Фронтовик оғышқа ярдам етеді. Елына 50 килограмм ет, 8 килограмм май, оек биелейдер бейді. Өммениса Әлмөхәмәтова 1919 елдың 9 майында дөньяга килгән. Яшь сагы һугыш елдарына туры килә. Кыз яландагы солдаттарга ла Әсәйдің язмышы, ил язмышы. Ер егеттер һугышка киткәс, бригадир тедгәнен әсәй қолын алған. Ул бригадир булып эшләй башлагас, анда бит инде ул заманда иң
ауыр, ең үкіметкелі іштердің бірі болған бригадир іші. Ол үйләйінді биграк ауыр болды деймін. Үлкен кішілерді қарар керек, еш балаларды өз башында қарар керек, аларды ашатыр керек. Яҙмышы ауыр һуғыш йылдарына тура килүгә ҡарамаҫтан, Өмәнисә өләсәй үҙендә йәшәргә көс һәм дәрт таба. Бының сере кешеләргә ярҙам итеүҙәлер тикесе ул Раил Әлмөхәмәтов. Ошо мәлихәттем йәшәүемдең сере ул мин мына ауыр һуғыш йылдарында кешеләргә ярдәм иттем хәлемдән килгәнсе, изгелек эшләнде. Аларның мең рәхмәте мине бүгінгі күндә ошо көнгә килеп yetkirdi. Мен хәлемдән килгәнсе аларга ярдәм иттем. Халкын да карап, эшендә алып барып яшәгән кеше ул батырлык дип. Мул тавын артында Сәйинә кәнфит һалы булгагач, Өмәнисә Юныс кызының йөзе яктырып китте. Ул сабыйдарса ихлас елмаеп куйды. Авыр һугыш йылдары олы буындың йөрәкләренә яралар һалуын һалган, әмма тормышка кайнар һөюен һүндерә алмаган. Нәркәс Миңлебаева, Хайдар Көмешбаев, Баймак районы. Өмәнисә өләсәгә ныклы һаулык теләйбез. Мөһим датага бәйле тагыла бер шәхесебез турында әйтәбез, ул Шәһид Худайбердин. Ул Башкортстан Республиканы оештыру, башында торучыларның алгы сафында барган күренекле дәүләт эшмәкәре, журналист һәм язучы. Безнең хәбәрчебез Лилия Әһлеуллина уның йорт музее менән киләһе язмала таныштырыр, игътибар экранга. Өфелә ағас йорттарының иң матурларының береһе мөгаен ошо йорттыр. Архитектура һәм тарих кумартҡыһына 1861 елда нигеҙ һалына, ә бөгөнгө көндә унда Шәһид Худайбердиндың йорт музейы. Әйҙәгеҙ уның менән яҡынданыраҡ танышайыҡ. 1923 елда Башҡортостан хөкүмәте был йортты республиканың эске эштәр министры Шәһид Әхмәт улы Худайбердинға һәм уның ғаиләһенә бүләк итә. Шәһид Әхмәт улы был өйҙә 1 йыл гына йәшәп өлгөрә, ә уның ҡатыны һәм ҡыҙы 1960 елға тиклем тап ошонда йәшәй. Беҙҙең менән ҡыҙыҡлы экспонаттарға килгәндә, беҙҙең менән музейҙа Мәдинә Рәхимкуль ҡулъяҙмаһы бар, мәдрәсә Хусейния тигән. Мәдрәсәлә Шәһид Худайбердин уҡыған 1909 йылдан 1914 йылға тиклем. Уның билдәләре уҡыуының... Юҡ, был билдәләре түгел, был инде дәрестәр монда үткәндәре. Монда, например, тарих табар әйтендә, экономика, химия, астрономия, 5 иностранный тел үткәндәре әйтендә. Шәһид Худайбердиндың сәйәси эшмәкәрлек юлы үҙ заманы кеүек ҡатмарлы һәм ҡапма ҡаршылыҡлы. 1917 йылғы февраль революцияһынан һуң ул СРДАР партияһында йөрөй. 1918 йылдың мартында коммунистар партияһы сафтарына инә. Ул Башҡортостан автономиялы республикаһын ойоштороу хәрәкәтенә большевиктар лагеренән килеп ҡушылған берҙән-бер билдәле башҡорт дәүләт эшмәкәре дигән фекерҙә тарихсылар. Башҡортостандың ревкомы барлыҡҡа килгәндә Шәһид Худайбердинды большевик кеүек башҡорт хөкүмәтенә эшкә ебәрәләр. Ул беренсе Атлар полкының комиссары була. Артабанын Стретамактан Укреп районы етәксеһе итеп ебәрәләр. Әхмәт Зәки Валидиға Укреп районының пункттарын Шәһид Худайбердин уға кырыс ҡулына тапшыра. Музейда Башҡортостандың милли дәүләт төҙөлөшө процессының башынан алып бүгенге көнгә тиклемге материалдар һәм документтар һаҡлана. Музейда 3-нче залдың экспозицияһы Шәһид Худайбердиндың ҡыҙы БСР-ҙың халыҡ артисы Тамара Худайбердинаға бағышланған. Ояһында ни күрһә, осҡанында ла шул булыр тигән халыҡ мәҡәле Тамара Шәһид ҡыҙы миҫалында асыҡ күренә. Ул күренекле балерина, РСФСР-ҙың атҡаҙанған БСР-ҙың халыҡ артисы, профессор, республика сәнғәтен үҫтереүҙә ҙур роль уйнай. Был музейда уның ҡайһы бер шәхси әйберҙәрен дә күрергә була. Бүгенге көндә был осорҙағы күп кенә ваҡиғаларҙы яңынан аңлау архив документтарының асылыуына бәйле. Һуңғы тикшеренеүҙәрҙә Әхмәт Зәки Вәлидиҙең Муллаян Халиковҡа яҙған телеграммаһы табылған. Назначенный съезд отмените, сами ждите Адигамова тип. Намында нимәһе ҡыҙыҡ инде? Ошо мына урында Муллаян Халиков йәшәгән. Һәм быны беҙҙең йәшәрен тайны штаб-квартира тип әйтергә була. Быға тиклем билдәле булмаған. Быға тиклем был билдәле булмаған. Бүгенге көндә лә Шәһид Худайбердин халык хәтерендә. Журналистлар өсөн уның исемендә дәүләт премияһы булдырылған. Өфөлә һәм Стәрлетамаҡта һәйкәл ҡуйылған. Башҡортостандың ҡала урамдары, Өфөлә беренсе һанлы балалар йорты, тыуған ауылы уның исемен йөрөтә. Лилия Әһлеуллина, Вахит Хәлимов, Өфө.
Әйткәндә, Шәһит Худайбердиндың йорт музейы безнең Өфө калаһында урынлашкан бит инде һәм архитектура ҡомартҡылары исемлегенә индерелгән. Менә ошо урында тамашасыбыҙ беҙҙең менән ныҡ-ныҡ һөйләшергә теләй шикелле. Әйдә, Турай эфирҙә сәләмләйбеҙ. Хәйерле иртә. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә. Һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә. Мин бына постоянно ҡарап ултырам. Менә әле газета тыңлайым әле менә. Мухаммедкулов Аксан Баймырзаның ишкәлеге бармы? Бар, әйдәгеҙ. Анау миңә туған кеше. Мин үҙем Ташбуканда туған, Маҡарҙа. Берҙә ишетелмәй. Җитдилығы бит Башҡортостанның. Алло. Әйе. Һөйләгеҙ, аға, беҙ һеҙҙе ишетәбеҙ. Мин әйтегәндәй, берҙә аның торла ишетелмәй ҙә, әйтмәй ҙә. Мына бит һеҙ әйтеп тораһығыҙ. Беҙ һеҙҙе бик яҡшы ишетәбеҙ. Ярай, булды аңланыҡ. Ҡайҙағыҙ менә кем беҙҙең бәйләнешкә сыға, телевизорын тауышын яба һәм шул саҡта беҙ сифатлы ишетәсәкбеҙ. Сираттағы яҙма үсәбеҙ. Сираттағы яҙма әлеге баяғы архитектура ҡомартҡылары тураһында һүҙ башлағайныҡ. Әйткәндәй, башҡалабыҙҙа бына шундай матур, боронғо йорттар бер нисә һәм ҡайһы берәүҙәре мин хатта үҙем дә өйрәнеп бер яҙмаға тупланым. Һәм барығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, Өфө буйлап ҡыҫҡа ғына сәйәхәткә саҡырам. Улай булғас, Ғәлиә Вахитова менән бергәләп тарих буйлап сәйәхәт ҡылайыҡ. 20 быуат башында Өфө Көньяҡ Уралдың иҡтисади һәм мәҙәни үҙәгенә әүерелә. Шуға күрә ҡала тиҙ үҫешә башлай. Яңы урамдар 2-3 ҡатлы йорттар барлыҡҡа килә. Ауға тиклем Өфө ҡала түлке ағас йорттарҙан төҙөлгән була. Уларҙы архитектура тураһында уҡыттым нимән. Бизәү, унан 19 быуаттың аҙағында архитекторлар килә, саҡыралар. Улар Петербургтан, Одессанан һәм Мәскәүҙән, шунан таш йорттар башлана бит. Айырыуса кирбескин ҡулланыла башлай. Архитектура стилдәренә килгәндә классицизмдан модернға күсеү күҙәтелә. Мәҫәлән, Пушкинская, әлеге Пушкин урамындағы Костерин һәм Черников йорты һынлы модерн стиле өлгөһө. Ул 1907 йылда Һамар архитекторы Александр Щербачев проекты буйынса һалынған. Бүген бында Башҡортостан таможняһы урынлашҡан. Әйтергә кәрәк, ошо сырҙа күтәрелгән йорттарда бер юлы төрлө стилдәр ҡатнашыуы күҙәтелә. Мәҫәлән, 1909 йылда һалынған Аксаковтың халыҡ йорты. Бөгөн ул Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры. Бина Пушкин урамы яҡлап Көнсығыш Азия стилендә эшләнһә, Ленин урамына ҡараған яғында барокко һәм ренессанс һәләттәре күҙәтелә. Йорт яҙыусы Сергей Аксаков иҫтәлегенә һалына. Ҡалалағы иң ҙур бинала һуғыш йылдарында госпиталь була. 30-нчы йылдарҙа ул хеҙмәт һәм сәнғәт һарайы исемен ала. Заманында бында драма һәм ҡурсаҡ театрҙары эшләй. 1938 йылда Башҡорт дәүләт опера театры булараҡ ишектәрен аса. Стилләштерелгән модерндың сағыу миҫалы Крәҫтиән ер банкы. Бында боронғо рус һәм роман стилдәре һыҙаттары бар. Бина 2 этапта төҙөлә. Тәүге өлөшө 1906 йылда күтәрелә. Диуарҙар биҙәлешендә тимер, буяла, керамика ҡулланыла. Бина тулыһынса Бөйөк Ватан һуғышы йылдары ваҡытында һалынып бөтә. Бөгөн бында Башҡортостан Республикаһының милли музейы урынлашҡан. Үҙенсәлектәренә килгәндә бына ошо башняға оҡшаш өлөшө сиркәү һәм мәсеттәрҙең манараларына оҡшатып эшләнә. Мәҫәлән, Өфөлә урынлашҡан 1-нче Ямиғ мәсетенең манараһын ҡарағыҙ. Әйткәндәй, халыҡта Туҡа исемен йөрөткән изге йорттоң 2 быуатлыҡ тарихы бар. Ул 1830 йылда һалына. 20-нче быуат башында Рәсәйҙә төп мәсет булып һанала. Бында Ғосмания мәдрәсәһе һәм 2 класслы рус-башҡорт училищеһы урынлаша. Үҙәк менән бергә ҡала ситендә сәнәғәт райондары үҫешә. Һуңынан улар Черниковск ҡалаһына әйләнә. Бөгөн баш ҡалабыҙҙың бер өлөшө булып торған район да үҙенсәлекле архитектура ҡомартҡыларын һаҡлай. Шул Черниковка ҡалаһын проектировать итә Первомайский урамын, Орджоникидзе и Восьмиэтажка. Братья Веснины. Бөтә донъяға танылған архитекторҙар. Нидән Черниковканан алып, Өфөнөң центрына тикен үтән 6-7 ваҡыттағы төҙөлгән архитектура. Ул проспект Октября. Бөтә Өфөнөң архитектурын ҡарайым тиң, шул проспектығына үтән бөтән күреп була.
Бүгінгі матурлана, яңынан яңы бейек зауқлы йорттар қалқып сыға. Олар арасында архитектура қамарқылары юғала башланы хамақ. Заманынан да артта қалматқа, тарихыбызды хақлап қалырға, әлігі вақытта хәлитлерге тейі шараудардың бірігі. Ғалия Вахитова, Вахит Халимов, Азамат Мухаммадшин, Азамат Баймухамматов, Өфі қалаһы. Идел башынан күп сәлем. Қайнар сәлем асынан, республикама сәлемге, еңгелерден күп сәлем. Қымыды лабыл қымылған еді, көңіл дәрді елкендеріп ерлатала бейеді. Яңы бішілген хайқымыл хауғанға әйбәт була, байрамдарда қымыды соғырындан қалған yola. Кімдер хауа биелерді оңған келір қыздармы, күзді бире, дәртті бире хайқымылды қымылды. Хәтс, 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 хәтс. Хәдірлікті, түрдірлікті, түрдірлікті, түрлікті. Хәдірлікті, түрдірлікті, түрдірлікті, түрлікті. Хәдірлікті, түрдірлікті, түрдірлікті, түрлікті. Хәдірлікті, түрдірлікті, түрдірлікті, түрлікті. Дүрі, дүрі, дүрі дау, дүрі, дүрі, дүрі дау, дүрі, дүрі, дүрі дау, дүрі, дүрі, дүрі дау. Арлы ұстан келін келе, яулығысын бейлеген. Шындай келін бола міне қымыл бүше білмеген. Хәдірлікті, түрдірлікті, түрдірлікті, түрлікті. Хәдірлікті, түрдірлікті, түрдірлікті, түрлікті. Хәдірлікті, түрдірлікті, Bismillahirrahmanirrahim. O bereket. Қымыды лабыл қымылған еді, көңіл дәрді елкендеріп ерлатала бейді. Ех бол қымыды, ике туған біргәсә, Heylələşdirir balqamır. İki usli birgəsə. Tavaşdırır balqamır. İki səsən birgəsə. Eylələşdirir balqamır. İki dərtli birgəsə. Yarışdırır balqamır. Başqurt ili qımıdı sədərtləndirir balqamır. Başqurt ili qımıdı sədəvət bilir balqamır. Başqurt ili qımıdı sədəvət bilir balqamır. Ай, афарин! Башқұртстан Республиканың 100 жыллық юбилейіне арналған телемарафоныбызда Белайрат районының Assa ауылынан Еңгайдар фольклор ансамблі бүт алған республикалық қышлайызға. Қайырлы ерте апайдар, һәм егет, қалдар кедесек. Аллаға шүкір. Әдер біз орындарымызға отырабыз, һәм шуны ғана айтып өтеді, құрметті достар, біздің Белайраттан келген қонақтарымыздың музыкаль сәлемі бұл ертелі тағылы боласақ әлі, шуғала көңілдерді еркенірек тұтабыз. Шулайды, мына әліге айткандай, біздің мына милләт қонақсы ұшы күндерде 23 мартта түрлі конференциялар өда, бүгін мына ұлтырыштар Мәскәуден, түрлі түбәктерден қонақтар келгендер, һәм біз олардың бүтәһінде ұшы тура эфир аша қымыз тәмләттік Белайраттардың қымызы менен. Афарин. Ысынлап та біздің халыққа хас бетінде тәмлі қымыз менен, алса қүйыз менен, матур ердар менен қаршы алу, һез мына ошындай біздің республикабызда зор байрамды нендей кайфта қаршы алаһығыз сол? Бик шәп кәйфтә, Белайратта ярак дип тормай Өфөләргә бик яһәт кенә һәйбәт итеп килеп еттек. Аха, Ямила Сәлимиянова булды, Еңгәйдар фольклор ансамбле етәкчесе булды. Ямила апай, без сезне күрүебезгә шатбыз. Рәхмәт. Шулай ук безнең әңгәмәлә Фәридә Нугыманова, был ансамбльнең катнашучысы катнаша, һезгә лә һаумы тибендә шәһәт тагыла берде һәм Алия Ганиева шулай ук безнең менән. Әйдәгез, Еңгәйдар ансамблемен якынрак таныштырайык әле. Қайдарда, нисек ижраттағы, кемдерді топлаган мына һеҙҙең фольклор ансамблі? Біздің Еңгәләр халық фольклор ансамблі 1998 йылдарға үҙенең ойышыуы менән барып тоташа. Был ансамбльдең ойышыуы үҙенә бер тарихы бар ул. 1998 йылдың август айында біздің Аса ауылына, біздің Башқұртстан Республиканың ул вакыттагы президенты Мортаза Ғубайдулла улы Рахимов килеп төштө. Асы менән танышы, уға әйткәндәр бит инде Асыла бик күп шифалы шишмәләр бар дип, ана шул шишмәләрде күреп, шунан авыз итәрсен, бул шишмәләр менән артабанда нимәшләргә тигән әйберде күрер өсөн ул Асыга килеп төштө һәм Аса ауылында біздің президентыбызды Хәтирә халық фольклор ансамблі қаршы алды.
қаршы алды. Хатирәләр қайтып киткәстә безнең ул вакытта хакимият башлыгы Салимянова Гатия Кинябай кызы бар ине. Ул безне ул вакытта мәдәният йортында мен художество итәкчесе булып эшләйм. Безне яһәт кенә сакырып алдылар, безгә шундай хорал куйды. Нимә эшләп безнең асавылында Хатирә ансамбле шундай олы кешене каршы алды ул. Безнең үзебездә ул айтып, ярларлык кешеләр юкмыны дигән һорау куйды. Һәм без яһәт кенә йыелышып, үзебезнең мәдәниятта катнашып йөргән апайдарыбызны йыйып, үзебезгә бер ансамбль төзүнеп. Һәм хатта менә республиканың 100 еллыгында тап һез бит бидәнегез. Афарин дип әйтәбез. Шугала һезнең язмыш осраклыгына түгел. Ошо минутларда Нижневартовск калаһы безнең бәйләнештә уларның котлау сәламнарын тыңларга иштергәдер. Без хәйрле иртә. Хәйрле иртә. Айя, кем булагыз? Башкортстан хәйрле иртә. Был Гөлдәр апайгыз була. Гөлдәр Мухитова, Баймак районы Кылсырагыды. Үдең Ургигирис килене. Һаумыгыз. Һаумыгыз сезгәле. Mana bik bähätlen işte Başkırstan'ın 100 yıllığına kotlap turganıma hezge imenlik hawlık böterge Başkırstan halkı seske atır, dertli hegir, matur hegir, imen hawlığı ikilesekse yanı başlığımın alga türkü alga barıgız hezge böterge hawlık bähet hawlık turguz. İzzetelekler Nижневартовск қаласына bizden de kaynar selam. Фарида апай, һез нисә ел ошо ансамбльдә һиләгез? Мен бұл ансамбльдә 12 ел тирәһе йөрим. Төдебиләр калганда яшәнек, шуны ауылга күскәс, авылда эшләй башкас, мен үзем асаулныкы ансамбльдә йөри башладым. Менә шул 2000 елның башынан мен ансамбльдән айырылмай әүдем агза булып йөрим. Эшләйһегезме? Эшләйм, һаман эшләйм. Шулай да өлгерәһегез Ермангалы. Өлгереп була бит. Алия Ганиева һуң касандарак килеп кушылды һәм һәднисек. Мин бұл ансамбльгә йөрүемә 2 ел гына әле, яңгына килдем. Шулай булһа мине бик яла кабул иттеләр. Йөреп ятабыз, эшләрбез, артабанда дип уйлыйм. Менә безнең республиканың бер буатлык тарихын билдәләй итеп, ошо тарихи мәлдә, тарихи даталар утырабыз. Белорет районы республиканың иң зур майданы буенча районнардан тора. Шулай ук сәнгать, мәдәният һәм башка өлкәләр буенча шәхесләргә бихисап адрак шулар турында безнең ошо бер буатлык республика үсешенә үдөлешендергән шәхесләргә турында һөйләгәләр. Башкорт ерен данлар өчен йырдар йитмәс йырларга, меңдә бер моңга сырыналыр алһаң әгәр уны йырга. Республикабызның иң матур төбәкләренең береһе безнең Белорет районыбыз. Бар гүзәллекте үденә йыган, табигатьте искиткес матур. Бына ошо рухлы, бай табигатьле Белорет районы безнең Башкорт иленә бик күп ардаклы шәхестәр биргән. Бына уларның бернисен генә мин һезгә атап китәм. Композитор Захир Исмәгыйлов, Башкорт театрына нигез һалучы, горурлыгыбыз Арслан Котләхмәт улы Мәбәрәков, күптән түгел генә мәрхүмә булып калды. Яны яннәттә булган Гүлия апай Мәбәрәкова. Мына буларның исемен әйтү генә лә үзе ни тора. Ысынлап та шулай һәм ошо ардаклы замандаштарыбыз да бүген безнең менән булуга без ихлас шатбыз. Әллә тагыла бер йыр бүләктәһегезме безгә? Әлбәттә, безнең Башкортстан Республиканың шы күркәм бер буатлык юбилей менән котлап. Әйдә, рәхим итегез, рәхим итегез. Әйдә, апайдар, матурдар үзләре. Нәгә? Белорет районының Асы авылында яшәүче иҗат итүче Йенгәйдәр фольклор ансамблена без яна хүзде тапшырабыз. Рәхим итегез кызлар, егетләр. Моңлы йырдан һез безнең коллегаларыбыз каршы алыр, хөрмәтле дуслар. Әлегә байрам эфирын дәвам итәбез. Йенгәйдәр, әйдәк. Тау урмандар яшәрһен, 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 мәңге үлмәс төс алһын, төс алһын, алһын. Безгә килгән кунактар баллы, курайлы Уралдың сихри гүзәллеген күреп, гүзәллеккә таң калһын. Таң калһын, таң калһын. Күп милләтле Башкортстан балкып торыр ер булһын. Булһын, булһын. Башкортстан ер шарында зур танылу яулаһын. Яулаһын, яулаһын. Майдандардың буладагы Батай түйіла талабы Изге тілі күзі бабаһы
Тергіне бұлғын тілкейін, талғына етін елкейін. Башқұртыстан деген елің бар, ерім хауы тілі дейінің бар. Құрмақ милет ағасым бар, батырларым, матырларым бар. Елім дейін ямырыр артым, ерім дейін қайдырдың құтым. Орам қалам еңе башқұртым, Башқұртыстан мені баш жұртым. Ой, хайыргенім ғазиз елгенім, елгенім еннен кей белгенім. Тергіне бұлғыр тілкейін, талғына етін елкейін. Районның асы, олынан келген еңгейдер фольклор ансамбль әдге ена бірді зор етіп рахмат. Біздің Башқұртстаныбызда бір буатлық тарихы менен құтылағаныңыз үшін. Рахмат әдге. Байрам менен. Байрам эфирибизде давам етеді, құрметті достар. БСТ каналында қалыңыз, артабан тағыла қызығырақ. В аптеках от склада и аптеках Икона выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки от склада и аптеки Икона. Лови момент. Покупай прямо сейчас. Я вообще-то смотрела. Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD. Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Внимание, 6 за 199,90. Огонь! Только в Бургер Кинг. Четкие черты лица, подтянутая фигура – все это результат работы команды косметологов, а также современные технологии омоложения в клинике красоты и здоровья и ночи. Берегите мужское здоровье. Скидка 25% на прием уролога до 31 марта в клинике Верамед. 246 55 06. Нет большего счастья для родителей, чем их здоровые дети. Грандиозное музыкальное событие. Второй всероссийский фестиваль татаро-башкирской эстрады «Мост дружбы». Айдар Галимов, Гузе Уразова, Зухра Сахабиева, Анвар Нургалиев, Ильгам Валиев, Ильсия Бодреддинова, Элвин Грей и многие другие. 29 апреля ГКЗ Башкортостан. Билеты на сайте artzakaz.com и по телефону 257 23 23. Слишком быстро? Не догоняешь? Можем повторить. Найди «Автодвор Лада» в Яндексе. Товарищ, мучают долги? Ни в коем случае не жди. Избавим от долгов законно. Все будет честно. Держим слово. Начни жизнь с чистого листа. Звони же в ОК «Банкрот Уфа». Телефон 286 10 56. Высокое искусство ремонта. Найти сервисный центр «Автодвор плюс Лада» легко на картах 2GIS. Eski газеттердә халык язмышы, ил тарихы. Бөек ватан һугышы елдарында 112-нче башкорт атлы кавалерияһының Кызыл атлылар дип аталган үз газеты булдырыла. Онда утлы фронт хәбәрләре, коммунисттар партиясе сакырулары, яугирләрнең уңыштары, уларның нисек аттарды тәрбияләүләре һәм әлбиттә тылдан хәбәрләр языла. Уларның берәһендә Илеш районы Өстәү колхозынан Латыпов исемле ир-егет агаһы Исмәгыйль Кабировты эзләй. Өфө калаһы тимер юл училищеһеннән комсомолка Галина Мустафина билдәһез баяцка арнап хат яза. Ул булай әйтә: "Һаумыгыз кадерле билдәһез баяц. Мин һезне белмәем, ләкин шуга нык ышанам. Һезнең исемегез нисек кенә булмаһын, кайда гына һугышмагыз, һез миңа якынһыз һәм танышыгыз. Һез белегез, һезнең артта күп миллионлы совет халкы, һөйөкле тыуган илебез."
просыпается в компании программы «Салям». Мы говорим «Доброе утро». С вами Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко. Сегодня суббота, 23 марта. Праздничный эфир набирает обороты. И мы спешим поздравить всех жителей Башкортостана, всех тех, кто считает регион своей родины, с большим праздником, со столетием республики. Сегодня мы обсуждаем все аспекты становления, развития региона, заостряем внимание на важнейших событиях в истории, вспоминаем простых людей. Может, о них и не писали газеты, и не рассказывали с экранов телевизоров, но своими добрыми делами они делали Башкортостан сильнее. В общем, в ближайшие 3 часа, вернее, оставшиеся полчаса, мы будем рассказывать об интересных людях и показывать уникальные материалы. Сегодня же в столице нашей республики пройдут главные юбилейные торжества, друзья. В 15:00 в Государственном концертном зале Башкортостан стартует торжественное собрание, праздничный концерт. На мероприятие приглашены председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, главы субъектов Приволжского федерального округа, депутаты Государственной Думы и главы дипломатических учреждений. Даже так. В музыкальном концерте, это очень важно, отразятся 100 великих лет Республики Башкортостан. В концерте примут участие мастера искусств Оскар Абдразаков, Роберт Юлдашев, группа «Курайсы», финалисты телешоу «Голос дети», Национальный симфонический оркестр, Национальный оркестр народных инструментов, Государственная академическая хоровая капелла, фольклорный ансамбль песни и танцы «Мирас», государственный ансамбль имени Файзи Гаскарова. А в фойе Государственного концертного зала Башкортостан будет организована экспозиция, рассказывающая о современных достижениях Башкортостана. Фотовыставки, картин, арт-объекты, наглядно иллюстрирующие богатую историю башкирского края с давних времен и до сегодняшнего дня. Прямая трансляция праздничного события начнется на нашем телеканале в 15 часов, но и до этого будут прямые включения. Наши коллеги будут рассказывать о том, как идет подготовка к этому большому событию, что происходит в самых разных уголках и районах Башкортостана. В общем, следите за БСТ в течение всего дня. Этим утром хотелось бы преподнести приятный сюрприз и нашим зрителям. В качестве подарков у нас есть и замечательный башкирский чай и сироп. Кажется, это очень даже символично. Ну а вручим мы подарок тому, кто является знатоком истории или, скажем, географии Башкортостана. Задания сегодня будут самыми разными. Да, вот прямо сейчас мы просим вас ответить на вопрос, который мы озвучим в прямом эфире. Номер телефона прямого эфира 2-925-985-347, это код города Уфа. Если вы звоните нам из другого района, города. Вопрос звучит так, он достаточно сложный, друзья. 1 февраля 2019 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты, серебряную и золотую. И посвящены они столетию Республики Башкортостан. Вопрос звучит так, а каков номинал этих монет? Знаете ответ? Звоните, мы с радостью наградим одного из наших знатоков. Звоните, время у вас еще есть. Ну а пока мы будем двигаться дальше, рассказывать интересные истории, события из истории нашей республики. В Уфе много исторических и памятных мест, которые поражают своей вековой историей и красотой. Прогуливаясь вечером по городу, можно окунуться в атмосферу прошлого. Практически на каждом перекрестке можно встретить уникальное здание, которое хранит в себе множество тайн. О самых интересных и значимых расскажет наш корреспондент Алиса Саматова. Архитектура Уфы отличается сочетанием разных стилей и традиций. Здесь сохранилось немалое число памятников старины. Город располагается на возвышенном мысу. Именно здесь зарождалась история. Архитектура начала развиваться, когда начала развиваться промышленность Уфимской губернии. А сами знаете, Уфимская губерния после половины 19 века так образовался. Особенно наша архитектура быстро развивалась после Октябрьской революции. В советское время БГУ, педуниверситет и остальные, так сказать. И авторами этих являлся наш выдающийся архитектор, первый башкир-архитектор Барыгибаш Калимуллин.
На перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина расположился дом Костерина и Чернякова. Сегодня это памятник архитектуры, выходящий своим фасадом на обе улицы. Это уникальное сооружение из камня в стиле модерн. На сегодняшний день в здании располагается башкортостанская таможня. Крестьянский поземельный банк в Уфе был создан в XIX веке для поддержки крестьянских хозяйств. Здание в стиле модерн, но с добавлением элементов двух других направлений – романского и древнерусского стилей. Возвели в начале 20 века и отдали под учреждение государственного уровня. На сегодняшний день в помещении функционирует Национальный музей республики. Первая соборная мечеть. История ее создания начинается с 1830 года. До сих пор она является главным мусульманским храмом региона. В начале 20 века с южной стороны было пристроено большое здание с куполом. Перестройку мечети проводили в течение долгого времени, и закончилась она только в 1911 году. Здание Башкирского государственного театра оперы и балета является памятником истории и архитектуры 20 века. В 1909 году, к 50-летию со дня смерти писателя Аксакова, было принято решение построить в его честь Аксаковский народный дом. Здание имеет два фасада, в нем соединились два стиля. Со стороны улицы Ленина главенствует русский классицизм, а со стороны улицы Пушкина преобладает мусульманский восточный стиль. Сегодня Уфа – один из крупнейших промышленных, транспортных, научных и религиозных центров России с большой историей и культурным наследием. Алиса Саматова, Вахид Халимов, город Уфа. Спасибо, Алиса. Спасибо нашему зрителю, который до нас дозвонился. Доброе утро, алло. Алло, здравствуйте, доброе утро. Доброе Здравствуйте. Утро. Голос приятный, да? Очень. Здравствуйте. У нас у всех в республике. Как вас зовут? Лариса. Лариса. Ларис, я напомню вопрос, который мы озвучивали совсем недавно, 1 февраля этого года. Банк России выпустил в обращении памятные монеты столетия образования Республики Башкортостан, серебряную и золотую. Каков номинал этих монет? Серебряная – это 3 рубля, золотая – 50 рублей. Ну, вот видишь, как все просто. Совершенно верно. Спасибо вам огромное. Мы вас поздравляем. Подарки для вас в этом пакетике. Пожалуйста, приходите к нам и забирайте. Вот удивительно, да, почему республике 100 лет, а монеты номиналом 3 рубля и 50 рублей. Почему не больше? Где 100 рублей? Почему не 100? Да, ну это же логично. Идем дальше. Идем дальше. Вековой юбилей Республики Башкортостан – это важнейшее историческое событие не только для нашего региона, но и для всего многонационального российского государства. О том, в каких тяжелых общественно-политических условиях происходило становление республики, расскажем в нашем видеоматериале. 100 лет назад в условиях послереволюционных потрясений весной 1919 года была образована Башкирская автономная Советская Социалистическая Республика. Становление национальной автономии проходило в сложнейшей общественно-политической обстановке периода гражданской войны. Республика оказалась в эпицентре вооруженного противостояния и переживала хозяйственный кризис. Беспрецедентным ответом на всеобщую разруху, которая была порождена революцией и гражданской войной, стало проведение в Башкирии экономической политики рыночно-ориентированного типа. Прежде всего, это выразилось в том, что Башревком законодательно разрешил свободу торговли. Уже в 1919 году в республике сложился уникальный по своей хозяйственной природе локальный товарооборот. На промышленных предприятиях рабочим было разрешено продавать на вольном рынке произведенную ими фабричную продукцию, чтобы те могли прокормить свои семьи. Еще в большей степени, чем в промышленности, свобода хозяйствования получила развитие в аграрном секторе экономики республики. В самый разгар военного коммунизма всеми способами сдерживалось взыскивание крайне сложной и обременительной для крестьян разверстки, а также создание коллективных хозяйств. Кардинально ситуация изменилась только во второй половине 1920 года, когда начала свертываться свободная торговля и утверждаться общегосударственная разверстка. В условиях катастрофической нехватки хлеба в 1920-1921 годах в республике голодало около 2,5 миллионов человек. Большевики, пытаясь стабилизировать народное хозяйство и одновременно, конечно же, удержаться у власти,
объявили весной 1921 года о переходе к новой экономической политике. В период с 1923 по 1928 в БАССР удалось частично механизировать сельскохозяйственное производство. Появились сохи, плуги, веялки, зерновые сеялки, молотилки, сенокосилки и даже тракторы. Таким образом, отчетливо обозначилась тенденция развития сельского хозяйства республики. Автономия Башкортостана в своем становлении прошла действительно сложный и длительный путь. БАССР стала одной из первых автономных республик в составе нашей страны. Кирилл Бурмин, Олег Турьянов, город Уфа. История – это всегда люди, их поступки, работа, слова, деяния. В ближайшие минуты мы вспоминаем о первом председателе Госсобрания Курултая Республики Михаиле Зайцеве, человеке, который, между прочим, Альбин, это просто уму непостижимо, 26 лет руководил башкирским телевидением Гатей Маеве. В студии нашей программы Светлана Леонидовна Мушкина. Кроме того, что это живая легенда башкирского телевидения, это лауреат премии имени Шагита Худайбердина, заслуженный деятель культуры Республики Башкортостан. Просто обаятельный, привлекательный. Чего уж там, доброе утро, Светлана. Доброе утро. Доброе утро, с праздником. Вас тоже. И телезрители тоже с праздником. Огромное количество людей, у которых вы брали интервью, делали всевозможные очерки, большие программы. Но вот когда мы вам предложили на выбор рассказ о людях в эфире БСТ, да, вы сказали, это будет Зайцев, это будет Имаев. Почему именно об этих людях вы решили рассказать? Вы знаете, наверное, потому что я не могу назвать своими учителями их, да? Но это люди, которые оставили очень большой след в моей жизни, именно примером их жизни. Это были личности очень крупного масштаба. И в то же время это были простые люди со своими заботами, печалями. Это уникальные люди. Зайцев, первый председатель Госсобрания Курултая Республики. Там было такое достаточно смутное ведь время, да? Да. Вы с ним как контактировали, как успели познакомиться? Мы с ним познакомились, когда мы работали в уфимской редакции, а он был председателем горсовета уфимского. У него ведь тоже очень интересный путь. Он детдомовец. Вот недавно переиздан рассказ Мустая Карима «Бати и Лалидин». Это как раз о детских годах Михаила Зайцева. Мустафа Сафич и Михаил Алексеевич очень дружили. Так вот, простой детдомовец пришел на электроламповый завод, закончил техникум, снова туда вернулся. Был секретарем, отслужил в армии 3 года, был секретарем комитета комсомола электролампового, Орджоникидзевского райкома комсомола. А потом он работал в партийных органах. И потом он пришел в горсовет. Причем он пришел достаточно сложно, потому что это было время перестройки гласности. И вот тот созыв, который его и избрал, в принципе, председателем городского совета народных депутатов, это был очень интересный созыв. И Зайцев занял свой пост не так просто, а путем вообще народного голосования и путем голосования депутатов. Причем меньше половины депутатов были против его кандидатуры. И вот потом он сумел собрать вот этот вот самый разный по составу, да, коллектив депутатов и сделал их всех своими единомышленниками. Он первый внедрил, и потом этот опыт распространили, комитет по молодежной политике. Тогда он немножечко по-другому. То есть он уже тогда понимал, что если не привлечь молодежь на свою сторону, если не привлечь молодежь какими-то делами, да, это был человек, который нашел в себе мужество. Ну, люди постарше, вы, наверное, не помните фенольную эпопею. Ну, мы слышали. Ну, вы слышали о ней, да? Тогда разъяренная буквально толпа уфимцев пришла к зданию обкома партии. И Зайцев нашел в себе мужество, он вышел к этой толпе, потом они все собрались, он их всех пригласил в горсовет и, ну, помог и как-то их убедил, что вот все нормально, снабжение с водой наладится, будет построен новый водозабор. Он очень много сделал. Он первый внедрил оперативки, то есть каждый вторник он собирал все городское начальство, сажал в автобусы, и они ездили по самым проблемным точкам города. И где-то через неделю он уже требовал отчет, что сделано по недостатку. Так вот откуда все это пошло. Вот это отсюда история пошло. История туда, оказывается. Да.
Потом был Зайцев, наверное, был одним из немногих, раньше ведь все по бумаге выступали в эфире, да? Он понимал, насколько важна связь с народом. Когда вот этот Госсовет приступил к действию, они приняли 68 наказов избирателей. И 69-й наказ был, это постоянная связь с народом. И вот он этот наказ настолько свято выполнял, он выступал на телевидении, выступал на радио, он публиковался в газетах. То есть он постоянно поддерживал связь с народом. Светлана Леонидовна, это было интуитивное его решение? Это ведь не какие-то политические технологии того времени? Нет, к тому времени, в то время никаких политических технологий никто и знать не знал, что это такое. То есть это все интуитивно. Да, и не было понятия менеджмента, да, которое пришло из Европы. Нет, абсолютно. Это вот, видимо, вот выходец из народа, вот эта вот вся мудрость народная он впитал. Не случайно же он стал первым председателем Госсобрания, и тогда двухпалатный было Госсобрание. И тогда было очень много депутатов, которые, ну, в общем-то, не так хорошо приняли. От души у него это шло. Но таким людям, как правило, ведь сложно, людям с принципами. Людям, которые знают, что обмануть людей нельзя. А как он в этих условиях, ну, не то чтобы работал, выживал, потому что это сложно, это такое давление на тебя. Тут трагедия, там фенольная, да, тут конфликт. Но это же все было очень тяжело. Ну, ему досталось сложное время, конечно. Это вот перестроечное время. Это на волне разные люди выходили, сейчас мы уже это знаем. Ну вот он умел как-то это все ввести в свое русло. Это просто потрясающе. Ну вот с точки зрения информационной открытости, насколько можно было обо всем прямо и честно говорить посредством массовой информации? В то время можно было честно. Это было уже время, когда можно было честно, открыто обо всем говорить. Как раз таки Ну там и тренд был задан Москвой, там, да, это было там такое время. Да, это съезд народных депутатов и прочее. То есть это можно было даже и модно, может быть. Ну а вот Зайцев, он немного раньше это начал. Да, Михаил Алексеевич Зайцев, первый председатель Госсобрания Курултая Республики Башкортостан. А теперь я предлагаю поговорить вот обо всем этом. Это башкирское телевидение. При Гате Имаеву вот этот корпус телецентра был уже, нет? Или это этого корпуса не было. Мы размещались вот в маленьком здании на Гафури, 9, двухэтажном. Всем известно вот это. Всем известно это здание историческое. Имаев пришел туда в 1963 году. При нем был построен сначала вот здание пятиэтажное, где у нас сейчас редакционные кабинеты. Потом был построен переход. Имаев ведь пришел тоже в 1963 году, но вот смотрите, в 1959-м началось вещание телевизионное, да, Имаев пришел в 1963 году. Причем он ведь не был профессиональным журналистом. Он прошел школу военных переводчиков, он какое-то время был переводчиком с китайского, потом он работал в газете и потом пришел сюда. Пришел сюда, когда здесь костяк коллектива уже был. Это были и участники Великой Отечественной войны, и выпускники вузов. Тактично и с уважением к людям. Вот смотрите, при нем, когда телевидение только начиналось, это была Уфимская студия телевидения. В 63-й год, да? Да, это да. В 65-м он добился разрешения Москвы и стала Башкирская студия телевидения. Это благодаря его усилиям. Значит, потом мы перешли на цветное вещание, потом при нем же... Вы можете каким-то простыми человеческими словами объяснить? Опять же, человеческие качества. То есть были программы для галочки, да? То, что требует обком партии. Тогда ведь цензура вообще была жесточайшая. Но мы как-то умело ее обходили, и Имаев умело на это закрывал глаза. Я говорю, молодежной редакции. С нас же требовали тексты, и чтобы все читали по текстам. Ну как можно писать текст о решениях там исторического очередного 26-го съезда партии? Да, это невозможно. А без текста цензура не утверждает, и передача в эфир не выходит. Вот сейчас уже могу сознаться, мы брали передовицы газет, что-то оттуда перепечатывали, и таким образом мы
цензуре сдавали эти тексты. А технологии не изменились, я вам скажу. Я думаю, да, наверное. И Имаев как-то он так вот чуть-чуть усмехаясь, он нам подписывал эти тексты, потому что он-то газеты так же, как и мы, читал. Это все проходило, а в эфире наши, ну, молодые люди, конечно, они говорили то, что они хотели. Он нам разрешал, тогда же нельзя было длинноволосых. Мы их стригли там в гримерках, как-то приколками подбивали. Он нам разрешал эти музыкальные коллективы выводить, а ведь все выходило в прямом эфире. И он как-то... Ох, сколько ему за нас доставалось в обкоме партии. Ему доставалось за нас, и он нам все разрешал. Вот за это я ему до сих пор бесконечно благодарна. Но он не только был руководителем замечательным. Если время есть, он ведь был автором фильмов. Поскольку у него отец погиб на войне, один из первых, я вот всем советую посмотреть, нас было 3. Удивительно трогательный, щемящий фильм, автором был Гатай Имаев. Огромный, грандиозный фильм «Цвети Башкирия», который сейчас мы используем, ну, во всех передачах исторических, да, касающихся. Это тоже автор Гатай Имаев. То есть он не только руководил нами, он постоянно занимался какой-то творческой деятельностью. Причем этот человек был удивительно подтянутый, всегда в белой рубашке, отглаженных брюках. То есть на него можно было равняться даже в этом. Руководитель, да? Да, да. Ну, идеальное представление руководителя. У нас время, к сожалению, выходит. Всего лишь 2 персоны за какие-то 10 минут были описаны нами. Сколько таких людей вообще было в истории Башкортостана, да, в вековой истории. И вам огромное спасибо за то, что напоминаете нам об этих людях. Спасибо большое. Вам спасибо, что дали вспомнить. Мы это всегда с удовольствием. Это Светлана Мушкина была у нас в гостях. Много регалий. Светлана Леонидовна, мы просто скажем, что просто живая легенда башкирского телевидения. Спасибо. Всегда шикарно выглядит. Сейчас короткая музыкальная пауза. У нас сегодня все посвящено столетию Башкортостана. И если поют артисты, то они наши, местные, башкирские. Конечно. Стол ломается от явств, мне не надо лекарств. В руки я возьму баян, вроде бы не слишком пьян. Растяну меха с надрывом, чтоб душа зашлась красиво. И так душа моя поет, да только слышно в нотах врет. Вино от грусти не спасает, а только злости добавляет. В руки я возьму баян, вроде бы не слишком пьян. Растяну меха с надрывом, чтоб душа зашлась красиво. Да что же мне поделать, брат? Рука пошла на грустный лад. Опять хватает ля минор. Вот такой, блин, калинкор. В руки я возьму баян, вроде бы не слишком пьян. Растяну меха с надрывом, чтоб душа зашлась красиво. Ой, ты, Борушка, в буранях, ты за что любишь Ивана? Вот я за то люблю Ивана, что галошек кудрява. В руки я возьму баян, вроде бы не слишком пьян. Растяну меха с надрывом, чтоб душа зашлась красиво. Вообще, как это здорово, друзья, что вот Республика Башкортостан отмечает свой вековой юбилей, а звонят со всей страны. Сальмен Агай вот нам дозвонился, да, в эфир мы его, к сожалению, не смогли вывести, из Пермского края. Тоже поздравляет всех жителей Башкортостана, и себя в частности. И мы присоединяемся к этим поздравлениям. Мы вам большой привет, Сальмен Агай, передаем. Здорово, что вы нас смотрите. И вообще, слушай, ну 100 лет, это же только в масштабах России мы вот сегодня сделали такой небольшой срез. А нас ведь поздравляют сегодня из-за рубежа. Америка, Австралия, я уверен, там тоже есть наши. Япония, да откуда угодно. Из Африки, я знаю, что у Наиля Юнусова африканские корни есть, да. А до нас сегодня дозвонился Ханты-Мансийск, Алтай. Ну
районы нашей республики. Всем большой привет, всех поздравляем со столетием Республики Башкортостан. Ну а теперь вы как бы оказываетесь в компании еще двух достаточно симпатичных молодых людей. Здрасте, как вы здесь оказались? Не менее симпатичных людей, да? Biz bарлык изгетелектерге кошулабыз. Башкортостан сәскә атһын, Башкортостан халкы бәхетле булһын. Бүгін күн давамында Башкортостан Юлдаш телеканалында узган телемарафонда карамай күрмәй калмагыз, әле алда иң кызыгы дигән ышаныстабыз. Кем әле ошо минутта алдагы 3 сәгатьте безне үткәрде. Уңыштар зур итеп рәхмәт. Байрам менән. Молодцы, ребята, молодцы. С праздником, с днем рождения республики. Марта 1929 года в Уфе состоится премьера фильма «Башкирия», снятого в честь 10-летнего юбилея молодой республики. Первыми картину увидят делегаты 7-го съезда Советов БАССР. Об этом сообщила газета «Красная Башкирия» от 18 марта 1929 года. Автор очерка о прошедшей киноэкспедиции пишет, что они натолкнулись на массу, в которых были отобраны лучшие куски и смонтирована полнометражная картина «Башкирия», посвященная хозяйственному и культурному строительству республики. Съемочную группу башкирская глубинка встретила радушно и гостеприимно, а девушки из массовки с утра надели национальные костюмы и расхаживали по улице, выражая этим свое нетерпение сниматься в кино, сообщается в весеннем номере газеты «Красная Башкирия».
май düştü. Mayda ezip sak düştü. Үйде бete iş bitti. Öğrenigiz minен tiyir. Üresey birge düştü. Үз yerimde, үз yurtubuz meni heygen. Esem atam, baksa, mektep okutuvsum. Başkortostan heygen vatan. Tuğan yağın altın basıv, büyük dağlar, kalın urman. Tuğan ilim, Başkortostan. Onun bilen gururlanam. Kişileri tatlı, ungan, temiz kana. Ата her tam kilesegi yaktı matur Başkortostan bizim vatan. Emine henglim kimsesizge düşürme, min uzun düşürürmün. Min de düşürgüm kile apayım, seske. İmetele şunu düşürgün. Min özgür advokat bulan kişiler de yaklayım. Hayırlı kez doktor. Selam. Hamığız Kadir, Azalya, Emine. Nime okuyuğuz? Konstitusiya kitabın. Ule kahraman kantonine bir zaman kılıçın tağıp yürüydür kantonman deyip aman kahramanı kanton katta kıskini bulgun kışta kıski şehide yine bağır yine bulmahan kışta kıski. Hey! Hop 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 hey! Kahraman kanton her yer
Мәлдә барам тигән, мәлдә булмаган эштә төски. Каһарман кантон кыта төски, булдым шул эштә төски. Şehire yine varır, yine bulmağın ışta teski. Kahraman kanton kıta teski, yine buldum ışta teski. Şehire yine varır, yine bulmağın ışta teski. Yürəgim
Ҡоланыдай батырҙарҙың арҡаһынан ҡағығыҙ. Иске газеттердә халык язмышы, ил тарихы. 1939 елның мартында Бөтә Союз Коммунистар партияһының 18-нче съезы үтә. Унда Башкортостан халкы исеменнән Иптәш Шәймәрдәнов телмәр тота. Ул мәгариф казанышлары буенча Башкортостандың 4 вузында, 60 техникумында, шулай ук Мәскәү, Ленинград калаларындагы вузларда 18 мең яшьтәр укый дип белдерә. Телмәрен ул был гүзәл грандиоз уңышлар өчен Сталиндың гүзәл соратникларына, бөек Сталинга дан дигән һүзләр менән тамамлай. Шуныһы кызыклы. Съездагы сыгыштарның стенографияларында давыллы, көчле одайлы алкыштар, овациялар дигән һүзләр еш осрай. Әйтерһең дә олы буын кешеләрнең кулактарында был кул сабулар әле лә яңгырай төсле. Хәерле көн, республика. Һаумы, Башкортостан. Башкортостан Юлдаш телевидениеһында республикабыздың 100 еллыгына арналган телемарафон дәвам итә. Студия қонақтары, галимдар, язучы, театр белгесе менән әңгәмә корабыз бүген.
Бүгінгі әңгәмәселәребез халық язучысы Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Таңсулпан Гарипова театр белгесе. Мәжит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры хезмәткәре. Сәнгать фәннәре кандидаты Айһылыу Сәгыйтова, тарих, тел һәм әдәбият институты белгечләре. Филология фәннәре докторы Гөлнур Хусаинова һәм тарих фәннәре кандидаты Әхәт Сәлихов. Төрле өлкә белгечләрен йыйдык бүген студиябызга. Хәерле көн барыгызга, хөрмәтле кунактарыбыз. Менә ошо байрам, ошо дата һәр кайһыгыз өчен ниндәй роль уйнай? Әхәт Губаевич, әйдәгез һездән башлайык. Безгә тарихчылар буларак был вакыйга бик әһәмиятле, чөнки был безнең республикабызның танылу көне. Чөнки безнең Башкортстан Республикаһының автономияһы игълан ителә 1917 елда һәм уннан соң менә 2 ел үткәндән соң безнең республиканың автоном бер республика буларак, Рәсәйдән бер республика буларак таныла. Буның өчен Мәскәүдә килешү төзелә һәм кул куела. Шулай итеп безнең дөйем алганда безнең халык өчен бик зур вакыйга. Рәхмәт, Әхәт Губаевич. Таңсулпан апай, һез нисек уйлайһығыз? Һеҙҙең өсөн ниндәй роль уйнай был байрам? Минең өсөн ул ифрат зур вакыйга, чөнки беренчедән минең атайым да, әсәйем дә шул республиканың нигез таштары халынган вакытта, уның нәк башланган вакыттарында торгандар. Мәсәлән, әсәйем Заки Вәлиди резиденциясында эште алып барусы булып эшләгән, яшь кенә кыз булган инде ул вакытта. Адак 24 елда менә Күсей авылына укытырга килеп, шул укытырга килгәндә ул хәтта атайымды укырга, язырга өйрәтә. Шул ошо кеше үзе генә түгел бит инде ул. Безнең тамырларыбыз бетә. Әгәр дә мин хәзер уйлайм да, әгәр дә шул вакытта без үзаллылык, шулай автономия алып калмаган булсак, безнең милләттең хәле бик аянычлы булыр иде. Әлдә безнең шул вакытта халыктың, милләтте кайгырткан кешеләр булган. Һәм уларның якты истәлектәре өчен без һәр вакыт бурычлыбыз. Мин шулай дип уйлыйм. Әлбәттә, был автономияны яулау телебезнең, милләтебезнең үсешенә лә, мәдәнияттың, телдең үсешенә, икътисадтың үсешенә һәм территориаль бөтенлекте һаклап алып калуга ла ул бик зур өлеш индергән. Роли бик зур. Рәхмәт. Гөлнар Раил кызы, һез нисек уйлайһығыз? Шәхсән һеҙҙең өсөн был байрам ниндәй әһәмияткә? Ысынлап та бына әйтелгәндәргә ҡушылам. Беҙҙең республика автономия алғандан һуң бына әле әйтеп кителдәр бит инде, сәнәғәт тә, ауыл хужалығы ла, мәҙәниәт тә, хатта сәйәсәт тә өр-яңы һулыш ала бит инде. Шул иҫәптән беҙҙең эшләгән өлкәбеҙ фольклорда. Фольклор, ғөмүмән филология фәндәре шул республика барлыҡҡа килгәс бит инде, барлыҡҡа килеп ныҡлы фән булып үҫешә башлайҙар. Был турала әле әйтербеҙ, моғайын. Айһылыу Сентимер ҡыҙы, һеҙҙең фекерҙе ишеткегә килә. Минең өсөн 100 йыллыҡ юбилей ул үткәндәрҙе, бер быуат үткән юлыбыҙҙы, билдәле, арҙаҡлы шәхестәребеҙҙе иҫкә алыу һәм киләсәкте уйлау. Ниндәй беҙҙең алда маҡсаттар тора, беҙҙең халҡыбыҙ тураһында уйланыуҙарҙыр һәм беҙҙең киләсәгебеҙ тураһында уйланыу. Тәүәл 100 ел элек Башҡортостан хәҙерге Рәсәйҙе барлыҡҡа килтергән федерализмға нигеҙ һала. Ошо йәһәттән ул ил тарихында әлбиттә беренсе республика дип һанала. Тимәк, Башҡортостаныбыҙҙың башҡа милли республикаларҙың да ойошторолоуында роле бик ҙур. Һәм нисек уйлайһығыҙ, был ваҡиға тейешенсә өйрәнелеп, тикшереп, бағаланып бөттө микән? Юҡтыр тип уйлайым. Юҡтыр, әйе. Бағаланып бөтмәгән. Ысынлап та Рәсәйҙең субъекты булараҡ субъекттар күп бит инде, Рәсәйҙең субъекттары. Беҙҙең хатта мөнәсәбәттә ул субъекттарға ҡарата әлегә төрлөсә. Беҙ әле үҙебеҙҙе бөтә тулылығында үҙебеҙҙең милли, мәҙәни, мәғариф мөмкинлектәребеҙҙе асҡан халыҡ тип уйламайым. Тарихсы булараҡ, Әхәт Губаевич, һеҙгә һүҙ бирәйек. Был йүнәлештә безнең үткән быуаттың 20-нче йылдарында уҡ тикшеренеүҙәр алып барыла.
шул ук вакытта үзләре менә милли хәрәкәт башында торган, оның теге эшләренә катнашкан безнең галимдарыбыз ошо мәсьәлә буенча яза башлайлар. Һәм әлбәттә торгынлык елларында бу мәсьәләгә бик үк зур игътибар бирелмәй, әмма шуңа карамастан Билал Хамитович Юлдашбаев бик күп кенә Башкортстан автономиясының барлыкка килүе буенча ентыктар һәм китаптар әзерләп бастыра. Мына 90-нчы еллардан һуң инде ул шулай ук яңадан ошо эшкә башлай бит инде, 90-нчы еллардан һуң башлап бит инде. Шуннан унан тыш Салават Фитратович Касимов һәм Марат Махмутович Кулшарипов та ошо юнәлештә монографиялар яза. Һәм әлбәттә зур гына эш башкарыла дип әйтергә була. Әмма шулай ук бунан тыш әйтергә кирәк, кайһы бер сыганактар, гарәп язуында язылып калган яңа материалдар дөнья йөзенә сыкмаган әле барыһыла. Моны ошо көндәрдә безнең Тарих тел әдәбияты институты тарафынан республиканың башлыгы гранты буенча Башкорт газеты буенча эшләр алып барыла. Бүген Башкортстан оештырылуга 100 ел. Бұл вакыйга үз вакытында тап килде микән, әллә иртәрәк тә эшләп була инеме бу эшне? Нисек уйлыйсыз? Бында ике төрле дата бар. Әлбәттә, игълан ителү көне бар бит инде. Ноябрьдән 1917 елда ноябрьдә игълан ителә республикабыз. Булда бик әһәмиятле вакыйга, чөнки ул вакытта ук Башкорт газетында махсус бер хан сыгарыла. Улуг байрам, шуннан Караван Харай турында языла. Милли хәрәкәт, башкорттар алдында торган бурыстар яктыртыла бит инде. Бик зур тантаналы, бик зур байрам гөгәрәк билдәләнә бит инде. Амна 2 ел дәвамында бездә бит инде граждандар, бүтә Рәсәйнең территориясында граждандар хугышы бара. Һәм әлбәттә был эш, был вакыйга үз вакытында килеп, шулай ук менә ошо игълан ителгәндән һуң бит инде менә кайһы бер басмаларда языла башлай хәбәрдар. Моны әйтәләр, Башкорт хәрәкәте, Башкорт автономия буенча килешү булды дигән гүрәк тәүге хәбәрдар сыгашанмы, моны шундый килешү булды, шулар кул куйган, моны шундый шарттарда дип яйлап төрле газеттәрдә был хәбәрдар сыга. Әлбәттә бу әһәмиятле вакыйга. Субхан апайга һоранды биргем килә. Таңсупан хизбулына менә һеҙҙең күләмле әҫәрегеҙ Бөйрәкәй романында ошо бер буатлык яҙмышыбыҙ, башҡорт халҡының яҙмышы сағыла бит инде. Фәүзиә, Сибәғәт, Мәҙинәләрҙең яҙмышы бөтә ил тарихы менән, ил яҙмышынан бергә үрелеп бара һәм хатта ҡайһы саҡта көтөлмәгән боролоштар ала. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, ил яҙмышы менә бер шәхестең яҙмышына йоғонто яһай аламы? Әлбиттә. Әллә уларҙың яҙмышы башҡаса ла булыуы мөмкин инеме? Әгәр дә шундай кинәт боролыш булмаһа, революция, граждандар һуғышы, бигерәк тә шул граждандар һуғышы вакытында халык ныҡ тарҡала бит инде. Ата улға, инә ҡыҙға тигән шикелле танымаған һымаҡ төрлө баррикаданың ике яғында ҡалалар, бер ғаиләлә хатта. Әлбиттә, бындай шарттарда ул ғаилә институттары боҙола. Ҡан бабаларҙан килгән мәктәптәр боҙола. Шулар ҡала бит инде Барсынбикә улын менән ҡайтҡас, Ихсанбай менән белмәйенсә, ике бер туған бер-береһенә ғашиҡ була. Сөнки уларҙың юлдары ике юҫыҡтан киткән, аймылышҡан. Әле бына мин Бөйрәкәйҙе яҙғандан һуң күп кешеләрҙе тыңлағаным бар. Урта Азияға шул ваҡытта сығып киткәндәр. Таджикстанға, Үзбәкстанға сығып киткәндәр, сит культураны үҙ итеп шунда йәшәп киткәндәр. Аҙаҡ улар ҡайталар да, улар беҙҙе, йолаларҙы, беҙҙең ғөрөф-ғәҙәттәрҙе ҡабул итә алмайҙар, бик ауыр уларға. Беҙ уларҙы танымағаныраҡ кеүек беҙ инде. Ул кеше яҙмышында, ил яҙмышы, илдәге боролош, ул һис шикһеҙ бик ҙур йоғонто яһай. Мына шул формациялар алышынған, быуат та алышына бит инде шул ваҡытта, формациялы алышына, шул ауыр дәүергә тура килгән кешеләрҙең яҙмышы минең романда һүрәтләнә. Һәм шуға күрә уларҙың көтөлмәгән боролоштар алыуы романда ул тәбиғи башҡаса булыуы мөмкин түгел. Мин әле уны яҙған да уйламағайным. Аҙаҡ шул хәтлем унан да теге
рус әйткәндә крутойрак яҙмыштар осратырмын дип. Күпме миңа аҙаҡтан кешеләр килеп һөйләнеләр. Менә уларҙың булған менә шул боролош ваҡытында кисергән ғазаптары, уйламаған яҙмыштар килеп тыуы арҡаһында, күп нәмәләр сығыу арҡаһында күп тарихтар һөйләнеләр. Ошо уҡ ваҡиғалар тел, фольклорға ла йоғонто яһаған бит. Нисегерәк булған икән булар? Әлбиттә, бына халык тормошындағы ваҡиғалар, улар фольклорҙа сағылыш табалар. Әммә ләкин мин әйтергә теләр инем, бына был автономиялы республика барлыҡҡа килеүе дөйөм фольклорҙың үҫешенә ныҡ йоғонто яһай. Билдәле булыуынса 1922 йылда бит инде башҡорт тарихын, тормош-көнкүрешен өйрәнеү ойошмаһы барлыҡҡа килә. Шунан шуның нигеҙендә 32 йылда бына әлеге беҙҙең Тарих, тел, әҙәбиәт институты барлыҡҡа килә. Һәм артабан 51 йылда ул бит инде Башҡортостан фәндәр академияһы булып СССР составында эшләй башлай. Бына ошо дәүерҙә бигерәк тә тәүге мәлдәрҙә фольклорҙың нисек ул аяҡҡа баҫа. Беҙ беләбеҙ бит инде ул ваҡыттарҙа, 20-нче йылдарҙа ғәрәп графикаһында, латин графикаһында яҙыла. Һәм шул графикала беҙҙең иң тәүге журналдарыбыҙ донъя күрә башлай бит инде. Башҡорт аймағы, Сәсән, Яңы юл һәм тәүге бына фольклор әҫәрҙәре, тәүге мәҡәләләр беҙҙең Ғабитовтар, тағы кемдәр, Дәүләтшиндарҙың, Мөхәммәт Шабранғолов, һуңыраҡ бына шуларҙың тәүге мәҡәләләре ошо матбуғат биттәрендә донъя күрә. 1939 йылда Ғалимов Сәләм төҙөгән йырҙар китабы башҡорт телендә беренсе донъя күрә бит инде. Шунан Амантайҙың, Абдулла Амантай беҙҙең тәүге директорыбыҙ бит инде. Уның мәҡәлдәр йыйынтығы, фольклорҙы, халыҡ ижады нисек йыйырға мөмкин дигән методик ҡулланмаһы. Һәм бына шулай башҡорт фольклористика фәненә нигеҙ һалынып, ул үҫешә башлай. Республикабыҙҙың ойошторолоуы менән нәҡ ошо ваҡиға халыҡ ижадында нисектер сағылыш тапҡанмы? Был һүрәтләнәме? Беләһегеҙме, бына был ваҡиғалар башҡорт халыҡ поэзияһында сағылыш таба ул. Бәйеттәрҙә лә, ҡыҫҡа йырҙарҙа ла, шунан таҡмаҡтарҙа ла, бигерәк тә беҙҙең бит инде таҡмаҡ жанры ундай нейҙәрҙе, ваҡиғаларҙы эләктереп алырға ғына тора. Сағылыш та бәлбиттә. Совет власы урынлашыуы тураһында таҡмаҡтар. Совет власы урынлашыуы, яңы техника ҡайтыуы, пионер комсомол, тәүге техника бына хатта теге динамит уйында сығаралар бит инде. Касилка, молотилка, уйын таҡмаҡтары барлыҡҡа килә. Ныҡ йоғонто, ныҡ йоғонто яһай әлбиттә бына был октябрь. Шулай уҡ теүәл 100 йыл элек беҙҙең бөтәбеҙ дә яратҡан мәҙәниәт усағы тип әйтәйек, сәнғәт усағы барлыҡҡа килә. Айһылыу, был һорау күберәк һеҙгә. Башҡортостандың 100 йыллығы театрҙың да юбилейы менән бергә үрелеп килә. Шул ваҡыттағы тамашалар, режиссерҙар, актерҙар тураһында ла иҫкә төшөрөп алайыҡ әле. Ысынлап та, теүәл 100 йыл элек Башҡорт дәүләт театры барлыҡҡа килә. Уның официаль датаһы 4 декабрь 1919 йыл. Әммә ләкин Башҡорт театры үҙенең беренсе аҙымдарын милли хәрәкәт үҙәге булған Ырымбурҙа була. Һәм шулай уҡ Ҡыҙыл армия сафтарындағы труппалар булдырыла. Ана шул труппаларҙан инде беренсе башҡорт артистары һәм яйлап улар стәл тамаҡта йыйыла бит инде. Һәм 4 декабрҙә беренсе башҡорт театры булдырыла. Уның беренсе драматургтары, бына әйтеп үттек бит инде, Мөхәммәт Шабранғолов, Дауыт Юлтай, Фәтҡелҡадир Сөләйманов һәм башҡалар, уларҙың әҫәрҙәре менән беренсе тапҡыр башҡорт театрының шаршауы асыла. Ысынлап та 100 йыл ул ҡоро даты ғына түгел. Бына әйтеп үттек бит инде, 100 йыл ул меңәрләгән кешеләрҙең яҙмышы. Һәм уларҙың яҙмыштары шул тиклем ҡатмарлы, фажиғәле була. Беҙҙең бөгөнгө бурысыбыҙ, уларҙың яҙмыштары, тарихсының бурысы уларҙың яҙмыштарын өйрәнеү һәм иҫкә алыу, тергеҙеү, ҡайһы берҙәрен беҙ онотоп та барабыҙ. Беренсе актерҙар араһында Исхаҡ Зәйни, Әмин Зөбәйиров, Фәхерниса Сәмитова, Таждарова, Вәлиулла Мортазин бит инде театрҙың художество етәксеһе, беренсе режиссеры һәм директоры. Ул саҡырып алына бына 19 йылда, декабрҙә, һәм ул беҙҙең театрҙы туплап, милли традицияларға таянып,
зур юлга алып сыга. 22 елда Улы Башкортстан барлыкка килгәс театр Өфөгә күсә. Эш һәм сәнгать һарайында үзенең спектакльдәрен бирә башлай. Бүген ул Башкорт дәүләт опера һәм балет театры бинаһы һәм Ошо осырдан башлап, оның үсеш юлын күзәтергә мөмкин. 24 елда бик зур вакыйга була. Ул Башкорт театрының бер айырым битен алып тора. Ул күсмә театр булдырыла. Төпкөл Башкорт авылдарына барып итә безнең башкорт мәдәнияте һәм яйгы ямгырлы көндәрдә, кышкы бурандарда, аттарда артистлар Башкортстан буйлап сәфәргә сыгып китә һәм халыкты үзенең башкорт мәдәнияте менән таныштыра һәм Ошолар арасында иң беренче ошо күсмә театр артистлары турасында ла әйтеп үтәргә кирәк. Ул Хаҗи Әхмәт Бухарский, Хаҗи Бухарский, Гыймалетдин Минһажев, улар Златоустан киләләр. Таңһылу Рашитова Оренбург калаһыннан килә. 10 артист һәм бер политработник. Улар авылдарга сыгып китеп, бер нисә ел 29 елга тиклем спектакльләр күрһәтә. Айһылу, абна, ул елдарда театрга ысынлап та спектакльләргә шундай ихтыяҗ булды микән? Әлбәттә ихтыяж булды. Сөнки театр, башкорт театры ул башкорт иле өчен, башкорт автономия өчен көрәштә туа һәм ул азатлык өчен көрәштә туа. Театр ул үзе азатлыкты ярата бит инде. Һәм театр ул нисектер халыкты елкендереп ибәрә, үзенең милли әсәрләрен куеп, халыкка һез бар, без бар дип әйтә сәхнәнән. Һәм әлбәттә ул зур йогынты яһай һәм ысынлап та ул бер зур мәдәни үҙәккә әйләнә. Таңсыпан апай, һеҙҙең драматург булараҡ һеҙҙең фекерҙе лә ишеткә килә бына. Әлбиттә, театрҙың үҙешмәкәр сәнғәтте лә бында оноторға ярамай. Шул ваҡытта ауылдарға үҙешмәкәр сәнғәт килеп инә. Ауылдарда спектакльдәр ҡуя башлайҙар. Уларҙың роле мына шул колхозлашыу ваҡыттарында агит массовый эш алып барырға, идеологик эш алып барырға бик ныҡ шул театрҙарҙы, урындағы театрҙарҙы файҙаланалар. Һәм халыҡ бик ныҡ унда теләп йөрөй, теләп ҡатнаша. Шундай таҡмаҡтарҙа барырға килгән Әсхап Ябал, Биби Камал сығып бара клубтан, ҡатын-ҡыҙ ҡотолдо ҡоллоҡтан тигән. Шуның кеүек. Ғөмүмән беҙҙең халыҡ тамаша ярата. Сөнки беҙҙең йолалар, улар бөтәһе тамаша бит. Туй йолалары, ҡарға бутҡаһымы, һабан туймы, улар йола фольклорына менән аҙаҡта менә шул театрҙар шулдай күберәк йоланы ҡыҫырыҡлан сығарып, театр күберәк урын ала. Һәм әлбиттә Өфөнән килгән театрҙарҙы яки мына Баймаҡта Сидәм ерҙәр театрҙы ойошторола бит инде. Мына уларҙы халыҡ ныҡ көтөп ала һәм бик ныҡ унда сәхнәнән ишетелгән һүҙгә, фекерҙәргә бик ныҡ ҡолаҡ һала. Театрға ғына түгел, мына рухи аҙыҡҡа халыҡ һәр ваҡыт ихтыяж була. Бына әле уйлап ултырам да, һуғыш осоронда бит инде уйлап ҡараһаң, шундай ҡан ҡойолған, шундай хәүефле замандарҙа ла бына һалдаттар окоптарҙа түш кеҫәләрендә гимнастерканың бәләкәй генә китапсыҡтар йөрөткәндәр. Ул китапсыҡтарҙы беҙҙең Өфөлә лә, Мәскәүҙә лә сығарғандар. Унда бына Салауат тураһында, батырҙар эпосы, батырҙар йыры, һуғыш фольклоры кеүек китаптарҙы йөрөтөп, ял ваҡыттарында шуларҙы уҡып, шул үҙебеҙҙең элекке батырҙарыбыҙға тиңләшеп, шуларҙан дәрт, көс алып, бына шулай итеп һуғышҡандар. Граждандар һуғышы ваҡытында Мәкәрим Мәһәҙиевтең иҫтәлектәрендә шундай мәғлүмәт бар. Спектакль уйнаған ваҡытта Ҡыҙыл армеецтар алдында бер тәҙрәнән икенсе тәҙрәгә пуля шыжлап үтә. Шунан эргәлә бәрелештәр башланһа, артисттар шундуҡ гримдарында һалмай, кейемдәрен сисмәй, мылтыҡтар алып, ҡорал алып, һуғышҡа сығып китә инде. Бына шундай артисттар булған шундай, бына театр яҙмышы, ул ил яҙмышы. Театрда сағылыш тапҡан. Хөрмәтле тамашасылар, республиканың 100 йыллығына бағышланған телемарафон дауам итә. Беҙҙең каналдан өҙөлмәгеҙ, әлегә ҡыҫҡа ғына реклама.
Империя меха. Только до 24 марта. Скидка на всю зиму 50%. Норка за 49 тысяч. Менделеева 130. В аптеках от склада и аптеках Икона выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки от склада и аптеки Икона. Лови момент. Покупай прямо сейчас. Внимание, 6 за 199,90. Огонь! Только в Бургер Кинг. Весна. Пора меняться. Воспользуйтесь услугой трейд-ин от Первого Треста. Ласково пригревает солнышко. Новую весенне-летнюю коллекцию в салонах немецкой обуви. Пора. Современная радиоволновая хирургия в клинике Верамед. Удаление папиллом, родинок и других новообразований кожи. Город Уфа, улица генерала Горбатова, 5/1. Звоните 246 5506. 246 5506. Низкая цена на кирпич перед строительным сезоном. Керамика Трейд предлагает кирпич полнотелый, кирпич облицовочный, блок с доставкой и разгрузкой. Расчет кирпича на дом по телефону бесплатно. Звоните 8 347 200 ровно 95 41. 200 ровно 95 41. Слишком быстро? Не догоняешь? Можем повторить. Найди «Автодвор Лада» в Яндексе. Четкие черты лица, подтянутая фигура – все это результат работы команды косметологов, а также современные технологии омоложения в клинике красоты и здоровья и ночи. Высокое искусство ремонта. Найди сервисный центр «Автодвор плюс Лада» на яндекс.ру. Империя меха. Только до 24 марта. Скидка на всю зиму 50%. Норка за 49 тысяч. Менделеева 130. Иске газеттерде халық язмышы, ил тарихы. 1932 елдың 19 майында Ишимбайда тәугі нефть ер өстіне урғыла. 4 күнден хуң 23 май ханында Қызыл Башқұртстан газеті тәрән бараланған 2 скважинынан нефть фонтаны бәріп сықты. 702 скважина 4 сағат ісінде 50 тонна нефть берді тепеді. Тарихқа икенсе Баку болып инген Ишимбай нефтін табу, Буравай майдарында юлдар, құрамалар түдеу, Стәрітамақ, Өфі, Раев көйнәліштерінде автомобиль һәм темір юлдары халу, кадрдар, оларды тұрлақ менен тәмин ите хораударын күн үдәгенә қоя. Ошу оңайда Восток нефтресі бригадасы хезмәткәрләре матбугат редакцияларында нефттің файдаһы турасында беседалар кора. Һәм был эшкә ярлы ярпылардың да қошылуын сақыра. Республикабыздың 100 еллығына арналған телемарафон дауам итә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без әңгәмәбезне дауам итәбез. Һезнең әйтер фикерләрегез бармы? Бәлки студия кунакларына һорауларыгыз тугандыр. Рәхим итеп әңгәмәгә кушылыгыз. Кадерле кунаклар, бына республиканың оештырылуына һәм үсешенә йогынты яһаган шәхесләребезне, кешеләребезне бөтәбез яхшы беләбез, исемнәрен хөрмәт итәбез, хәтердә һаклайбыз. Әмма бүген уларга аерым игътибар булырга тиештер. Әйдәгез, улар турында һөйләп үтеп китәйек. Әлбәттә, Башкортстан Республиканың корылышы турында һүз башлаганда һәр вакыт иң тәүдә Әхмәт Зәки Вәлиди тугандың исеме искә төшә. Һәм был уның Башкорт милли хәрәкәтендә уйнаган роленә бәйле. Ул Башкорт милли хәрәкәтенең иң актив роль уйнаган шәхестәрнең береһе һәм ул берүзе булмаган әлбәттә. Әлеге вакыт таламына
республикабыздың 100 жыллыгына 100 шәхес дигән хәрәкәт башлангас. Әлбәттә, ул проект буенча тагыла күбрәк шәхестәр yer йөзенә сыгып тора, телгә алына. Бу табигый, чөнки безнең шәхестәрбез шулай күп. Бөтәһелә, мәсәлән, төрле төбәктәрдә, төрле урыннарда зур роль уйнагандар. Әхмәт Заки Вәлди турында әйтергә кирәк, ул башкорт милли хәрәкәтенә май айынан мусулман съездынан алып, 7 рәвештә катнаша башлай. Билдәле булуынча 1917 елдан февральнан һуң үзгәрештәр башлангас, безнең башкортларның депутаттары урыннарда бу мәсьәләләрне өйрәнә башлайлар. Безнең башкорт милли хәрәкәте берләшмәйле ул вакытта, әмма үзара кәңәшләшәләр һәм мусулман съездында бу мәсьәлә күтәрелә һәм кайһы бер мәсьәләләр буенча монда башкортларның тәкъдимдәрен кабул итмәйләр. Кабул итмәгәс, безнең милли хәрәкәт оеша башлай. Димәк, безнең әйтә торган хүдебез бар, безнең ихтиҗларыбыз бар. Бу ихтиҗларыбызны yetkirгә тиешбез диләр. Һәм шул оешмала Әхмәт Заки Вәлди дә катнашып китә. Рәхмәт. Менә Әхәт Губаевич дөрес әйтте бит инде, безнең Башкортстан юлдаш телевидениеһы булдатынан сиптә калманы. Без 100 исем тигән проект астык. Башкортстан юлдаш телевидениеһында ул барды. Ошо дәвр эсендә безнең республикабыз өчен зур роль калдырган шәхестәребезне күрһәтәбез бу проектта. Һәм шуны кызыклы, телевизор караучылар ошо тапшырудың геройларын үзләре хайланды. Менә һез, хөрмәтле кунактар, кемдең исемен атар инегез, әгәр дә һорау алуда катнашсагыз? Таңсыпан апай, һезнең фикерегез? Мин катын-кыз язучы. Бер генә шәхесте мөмкин әйтергә. Һәдия Дәүләтшиннан атарин. Ни өчен тап уны? Тап ул катын-кыз язучы, профессиональ һәм өлгергән язучы булып башкортлар арасынан чыгыш яһай. Ыргыз романы ул шул хәтлем камил роман. Әле ул вакытта роман жанрына нигез халынган гына вакыт бит әле. Хәзер укып та ыргызның Һәдия апайның телен, ыргыз романының телен, ундагы характерларның бирелешен, типикляштыру, индивидуалдаштыру сараларын укып исен китәң һәм шул хәтлем композицияның төзеклеге. Ул мин уйлайм, ул тәүге профессиональ, югары кимәлдәге профессиональ романды язган язучы дип беләм мин Һәдия Дәүләтшин. Шәрык катын-кызлар арасында тәүге романсы дип данлай торган. Шәрык кына түгел, белмәйм, ул булды микән гомумән Рәсәйдә шундай камил язган тагы бер язучы. Булмагандыр ул. Ысынлап та хокланмаенса укып булмай. Мәсәлән, руслар үзенең тәүге романы дип Евгений Онегин да күрһәтәләр бит инде. Шул якта күзлектән караганда Һәдия Дәүләтшин беренче язучылар ул Рәсәйдә. Килешә. Гөлнур Өлкәбә һез кемдән исемен атар инегез бу проектта? Фольклорчы буларак әлбәттә мин фольклорчы, драматург Сәсән Мөхәммәд Шабранғоловтың исемен атар инем. Әгәр дә шул замандарда ул бына егәрле тыңгыһыз эшләп гыйрын хатып бит инде ул теге Сәсәндәргә барып Урал Батыр эпосын язып ала. Әгәр шул эшләрне эшләмәһә, без бүген шундай үзебезнең асыл өлгеләребез Урал Батыр, Акбузат, Идүкәй Муразым, Коңырбога, Ак Хаккыла һәм башка әсәрләрне алмаган булыр инек. Менә шуңа мин иң тәүге сиратта әлбәттә Мөхәммәд Шабранғоловты атар инем. Шу Урал Батыр өчен генә лә уны 100 исем арасында беренче урынга сарыган. Мәңгелек мираҫты безнең көнгә тиклем җиткерде. Фольклор буенча тулыһынса килешәм Гөлнур туган һинең фикерең менән. Мөхәммәд Шабранғолов Сибай институтының алдына шәхестәрнең һәйкәлен куярга булгас, без Зинур Гулаш менән Юсупта 2 тапкыр һөйләштек. Кемде тагыла куярга, анда Зәйнәп Бишева, Һәдия Дәүләтшин, Рами Гарипов, Бабич. Артабан инде мин үзем әйттем, Мөхәммәд Шабранғолов. Һәм шунда мин әйткән теге үземнең фикеремне шулай итеп нигезләгәнемне хәтерләйм. Ленин турасында шигырь бар бит.
Ленин булхайны тип әйтмәйгесен, нишләрник Ленин булма. Шуны икенче төрле фразалаганда, нишләрник Мөхәммәд Шабурангулов булмаха тип әйткәнемдә моны хәтерләйм. Һәм уның беренче булып уның һәйкәле Сибай институтының алдына килеп ултырды бит инде. Ысынлап та ул бик зур фигура, искитмәле зур фигура. Хатта мин әйтер идем, безнең Башкорт академия театрының алдында уның фигураһы торырга тиеш. Яяу таяққа таянған, фольклор ейіп йөргән, мана уның мөхәббәт тынын минең күргем килә һәр вакыт. Һәр вакыт шулай. Бәлки бул теләктәр кабул да булыр әле. Иншалла. Айһылу Сантимир кызы, һезгә лә шул ук һорау, мына 100 проект, 100 исем дигән проектка һез кемнең исемен индерер инегез? Башкорт мәдәнияте булдырылган осырдан яйһә 100 ел исендә. 100 ел исендә. Мустай Кәрим әлбәттә. Мустай Кәрим ул театр өсөн, оның драматургияһы профессиональ театр өсөн, оның драматургияһы зур йогынты яһай. 60-нчы елларда, 70-нче елларда ул безнең театрда яңа кимәлгә күтәрә. Оның драматургияһы милли традицияларга, безнең булмышыбызга таянып, ниндәйдер дөньяви проблемаларды күтәреп, мәңгелек һорауларды күтәрә. Шуның өчен уның драматургия минеңсә Башкорт театрын яңа киңлектәргә алып сыга. 60-70-нче елларда һәм минең өчен Мустай Кәримдер. Һәм шул бейеклектә һаман да тотып килә. Мустай Кәримдең драматургияһы, иҗады. Әңгәмәбезне дәвам иттербез, хәзер әйдәгез тамашасыбыз менән һөйләшеп үтәйек. Хәерле көн, һаумыгыз. Миллиондан Тәнзилә Патиннар. Тәнзилә Бәхзәтовна. Мин миллион Аллаһынан нәйдән силердән. Бик шатбыз. Башкорт халкына һаулык, сәламәтлек теләп калам. Халык бик канәгать булып яшәһен. Шул тиклем мин канәгатьмен. Мин горурланам Башкорт халкына. Ярар булыгыз. Рәхмәт һезгә Тәнзилә апай, безгә миллиондан да шылтыратылар. Хөрмәтле тамашасылар, һезнең әйтергә теләктәрегез, фикердәрегез, студия кунактарына һорауларыгыз булһа, тартынмагыз, әңгәмәгә кушылыгыз. Без бүген республикабызның 100 еллыгына арналган марафонды алып барабыз. Әйдәгез дәвам итеп китәйек. Һөйләшүебезне. Бына безнең Таңсулпан Хизбулловна әйтә башлагайны хатын-кызларыбыз тураһында. Һезнең өсөн бына Башкорт халкының республикабызның тарихында тәрән эз калдырган хатын-кызлар кем ул? Әхәт Губаевич, һезгә бу һорауды төбәйем. Кем дә атап әйтер инегез? Былай, республика өсөн булганда, әлбәттә, һорау икенсе, әмма үҙем өсөн шәхси булһа, мин һәр вакытта үҙем өсөн иң зур идеал үҙемдән әсәйем була. Һәр вакыт кала, шулай булып. Әсәй өләсәйҙәр. Әсәй өләсәй шулай итеп битендә, улар битендә бик ныҡ безне тәрбияләнеләр, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе өйрәттеләр, тарихты, фольклорҙы өйрәтеп бардылар. Беҙҙең кеше булыуыбыҙға ҙур роль уйнанылар. Әсәйегеҙ исемен дә әйтеп китегеҙ. Әсәйем Гөлбикә. Гөлбикә Садриттың ҡыҙы, уны бик күп кеше таный. Шундай шәхес үҫтергән Гөлбикә апайға ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Шулай уҡ әйтеп китергә теләйем. Мына бит инде ҡатын-ҡыҙҙар мәсьәләһе буйынса килгәндә, беҙҙең бит инде әҙәбиәттә, теге тарихи теге материалдарҙа бик күп ҡыҙыҡлы информация бар. Беҙҙең билдәле ғалимыбыҙ Ризаетдин Фәхретдинов мәшһүр ирҙәр тигән китабы бар бит инде. Уның тышында бит инде мәшһүр ҡатындар тигән китаптар ла бар. Ул донъяла булған ниндәй генә мәшһүр ҡатын булһын, шуларҙың тормошон яҙып аңлатырға тырышҡан үҙенең замандаштары өсөн. Икенсе яҡтан уның шундай тағы бер әҫәре бар. Мәҫәлән, теге беренсе донъя һуғышы, бына ошо 100 йыллыҡтан алдынан булған хәл. Мәҫәлән, ул ғәрәп теленән тәржемә иткән мәҡәләһе, ғәрәп теленә ул килә был мәҡәлә теге Көнбайыш Европанан, һәм унда шундай төп фекер шулай. Мәҫәлән, ирҙәр һуғышҡа китә, эшселәр кәрәк, заводтарға, фабрикаларға хатындар килә. Хатындар әҙерәк ҡаҡҡа эшләйҙәр һәм ни бит инде. Улар
теге әйбәт эшләйдәр, бик матур, етез, матур эшләйдәр. Һәм теге эш бирүселәр, эшләтүсе кешеләр риза, һәм хатындар да риза, чөнки яшәргә аксалары бар. Гафу итегез, тамашасыбызды тыңлап үтәйек дәвам итегез. Ярый. Хәерле көн, һаумыһығыҙ, тыңлайбыҙ һеҙҙе. Һаумыһығыҙ, мен октябрьскийҙә ҡалаһына әле менә безнең ташлыҡ ҡарап ултырам да үҙенең туған яҡтары, Сүрә яҡтарынан ысамда бөгөн шундай ҙур байрам, үҙебеҙҙең Башҡортостандың 100 йыллығы, безнең Башҡортостан үҙенең халҡының ысынапта ысын күңелдән ҡотлайыҡ шул байрам менән. Тағын да үҙебеҙҙең Башҡортостан тәскә атһын, тағын да алдағы йылдарҙа ҙур уңыштар һәм барыһына ла исәнлек, һаулыҡ теләп ҡалам. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Рәхмәт, хәҙер беҙ рекламаға туҡтайбыҙ, рекламанан һуң әңгәмәбеҙҙе дауам итербеҙ. Первый женский бизнес-форум в Уфе. Екатерина Пиголева, основатель федерального бренда «Глория». Ксения Жердева, эксперт по психогенетике, город Москва. Хедлайнер Екатерина Андреева, известная телеведущая. Регистрация 21april.ru, 16+. Журнал «Теле7». Ваши легкие шаги к совершенству. Свежий номер уже в продаже. 10 апреля. Государственный концертный зал Башкортостана. Юбилейный концерт заслуженного артиста Республики Башкортостан Сагидуллы Байегет. Билеты в ufa-кассир.ру и в кассах города. Фильм «Памятник». Великим людям. Великим свершениям. Первая республика. В кинотеатре «Родина». С 18 марта. Зубная лечебница номер 1. Прием специалиста и рентгенологическое обследование бесплатно. Выгодные условия по исправлению прикуса. Льготное протезирование для пенсионеров. Беспроцентная рассрочка. Музыкальная мелодрама. Вот такая музыка. Ничего. Жизненная история в обору брусника. А я, может, и любовь только сейчас настоящую узнала. Любит жена старого мужа, если не ревнив. Не лопни от зависти. Дерзкий рейд в тыл противника. Мерседес уходит от погони. Командир, отходите к озерам, я прикрою. Советское кино в ночном кинозале на БСТ. Иске газеттәрдә халык яҙмышы, ил тарихы. 1958 елдың декабрь пленумында Никита Хрущев иген уңышының күләмен кукуруз исәбенә арттырыуға йөкләмә куя. Янәһә Америкала 30 миллион гектар кукуруз сәселә. Ә СССРда не бары 4 миллион гектар самаһы гына. Уның сәкәндәре һәм яшел һабаҡтары менән бергә гектарынан 300 центнер уңыш алырға була дип белдерде ул. Ауыл эшсәндәре ил башлығының был саҡырыуын һәм бойороғын иғтибардан ситтә ҡалдырманы әлбиттә. 1959 елдың 13 ғинуарында уҡ Совет Башҡортостаны газетында тракторсы Вахитов беҙ комбайнер Смирнов менән былтыр 103 гектар кукуруздың һәр гектарынан 500 центнер йәшел масса һәм початка үҫтереп алдыҡ дип отчет бирә. Хәҙер һүҙҙә хәбәрсебеҙ Нурия Кинйабаеваға бирәбеҙ ошо көндәрҙә буласаҡ мәҙәни ваҡиғалар тураһында афиша рубрикаһы. Рәхимет, Нурия.
Хаумһығыт Тахир, Меңзия, хөрмәтле қонақтар һәм телевизор караусыларыбыз. Бүген истәлекле байрам көнендә кайда ял итергә был һорау менән борсуаһы түгел. Сөнки театрдар, концерт залдары, күргәзмәләр, музейлар бүген гөрләп торасак дибез. Ул гына ла түгел, тезмәле тарихта калырлык матур бәйгеләр дә бар. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында бүген Илшат Ямагуловтың «Һөнәркәс» дип аталган трагедия тәкъдим ителә. Гаилә ялы өчен сюжеты ягынан үзенчәлекле, мәңгелек мөхәббәт хакындагы музыкаль бизәлеше буенча бай әсәр киске 6-ла башлана. Рус дәүләт академия драма театры бүгенге байрам көнендә Акбузат дип аталган рок-операһын күрһәтәсәк. Был тамашала байрамга ярашлы хайланган, сөнки был заманса куелган халкыбызның иҗади мирасы тамашасыны битараф калдырмас дип уйлыйбыз. Сәгать 6-ла башлана, сәгать 6-га тәгаенләнгән. Хуңламагыз. Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театры Башкорт туе дип аталган спектакльгә тотынган. Ул гына ла түгел, Башкортстандагы Башкортстан оештырылуының 100 еллыгын һәм Башкорт драматургиясына нигез салган Мөхәммәтша Бурангуловтың тууына 130 ел тулуга арнала ул. Бүген Зәйнәп Биешеваның «Кәмһетелгәндәр» дип аталган әсәре буенча куелган спектакльдә карарга мөмкин һәм ошо спектакльдән һәр кинәне табырга дип уйлыйбыз. Бәләкәй емеш тарихы, рус труппаһы уйнаюны, жанры буенча драма һәм фольклор мотивларына бай матур әсәр килеп сыккан киске 6-ла башлана. Артабан халык ижады үҙәге ошо көндәрдә генә республика сәсәндәр бәйгеһен иғлан итте. Улар сараны бөйөк Салават Батырға багышлап үткәрә. Һәм яшь буенча сикләүҙәр юк, 2 этапта үтәсәк ул. Катнашыусы нибары башҡорт халык ауыз тел ижадын яҡшы белергә тейеш, быны күрһәтә белергә тейеш. Бәйге 1 июндә йомғаҡланасаҡ. Юлдаш радиоһы 100 йыллыҡ Башҡортостан дип аталған конкурс иғлан итте һәм тауып үҫкән ер, яратҡан республикабыҙ тураһындағы шиғырҙарҙы видеоға яҙҙырып, уларҙы сәхифәләрегеҙгә Юлдаш радиоһы хэштегтары менән билдәләргә кәрәк һәм был бәйгегә йомғаҡ 31 мартта яһаласаҡ. Республиканың Милли музейы Башҡортостан тарихы биттәре дип аталған күргәҙмә асты. Күргәҙмәлә республика тарихының барлыҡ сағыу биттәрен, автономия яулау тарихын һәм башҡа мәғлүмәттәрҙе 100 фото эштә күрергә була. Телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙға байрам кәйефе теләйбеҙ. Мәҙәни саралар теҙмәһенән үҙегеҙгә оҡшағанын һайлап алырһығыҙ дип уйлайбыҙ. Бөгөнгө байрам тамашаларының уртаһында булығыҙ. Рәхмәт, Нурия. Хөрмәтле тамашасылар, афишаға килгәндә был көндәрдә тагыла бер ҙур ваҡиға. Өфө кинотеатрында «Беренсе республика» дигән нәфис фильм экрандарға сыҡты. Рәхим итегеҙ, килегеҙ, ҡарағыҙ. Бик фәһемле кино килеп сыҡҡан. Рекламанан, афиша рубрикаһынан алда беҙ ҡатын ҡыҙҙар тураһында һөйләшкәйнек. Әйҙәгеҙ ошо фекеребеҙҙе дауам итәйек. Бына Айһылыу Сынтимер ҡыҙы, һеҙҙең өсөн иң арҙаҡлы ҡатын ҡыҙҙарыбыҙ ул кем? Минең уйлауымса, Башҡорт театрының өс арҙаҡлы, бөтәһе лә улар арҙаҡлы, әммә ләкин һайлау алдында торғанда өсәүҙе һайлар инем. Беренсеһе ул Бәҙәр Йосопова, 15 йәшенән Орск ҡалаһында сәхнәгә сығып, Люси исемле ҡушамат аҫтында дин әһелдәренән ҡурҡып, сөнки кәмит уйнағаны өсөн уны оятһыҙ тип йөрөтәләр, шуның өсөн ул Люси тип үҙен атап сәхнәгә ир-егеттәр менән сыға ине. Беренсе Ғәлиә Баныуҙы уйнаусы актриса Мирхәйҙәр Фәйзи менән бергә дуҫ актриса, шулай уҡ ул аҙаҡ инде Башҡорт театрына килгәс, ул ҙур йәмәғәт эшмәкәре, уҡытыусы була. Шуның өсөн ул Башҡорт театры өсөн бик күп йоғонто яһай һәм Башҡорт театрының күренекле беренсе актрисаларының береһе. Икенсе актриса ул Зәйтүнә Бикбулатова, бик ҡатмарлы, фажиғәле яҙмышлы актриса, репрессиялар ваҡытында уның яҙмышы әйткәндәй бына 100 йыллыҡ арналған фильмда күрһәтелә. Шулай уҡ бер дәүер уның ижады алып тора. Һәм өсөнсө актриса, беҙ уны ҡыҙғанысҡа ҡаршы
быйыл юғалтық, ул Гүлия Арслановна Мүбәрәкова. Бик олы юғалту беҙҙең өсөн һаманда күңел һәм йөрәк илай, сөнки ул беҙҙең ниндәйҙер айырым бер планетабыҙ ине, һәм ысынлап та бөйөк шәхестәрҙең ҡыҙы һәм шулай уҡ рәхмәт, театрҙың алтын бағанаһын ҡыҙғансҡа ҡаршы бына быйыл 100 йыллыҡты беҙ байрам иткәндә байрам итер алдынан юғалттык. Бына шул 3 актрисаны атап үтер инем. Рәхмәт. Башҡортостан Республикаһы ойоштороулыға 100 йыл битендәме бүгенге тарихты беҙ үҙебеҙ яҙабыҙ. Республикабыҙҙағы үҫһен, нығынһын өсөн нимәләр эшләр кәрәк? Һеҙҙең фекерҙе ишеткә килә. Әхәт Ғубаевич, әйтәгеҙ һеҙгә ҡыҫҡараҡ ҡына итеп. Әлбиттә, мәҙәниәтте, телебеҙҙе үҫтерергә кәрәк. Һәр ваҡыт был тәү сиратта булған мәсьәләләрҙән берәү булырға тейеш. Мөмкин тиклем мәҙәниәтте, фәнде үҫтерергә кәрәк, белемде үҫтерергә кәрәк. Шулай уҡ бәйләнештәрҙе нығытырға кәрәк дип иҫәпләйем. Сөнки социаль һәм мәҙәни бәйләнештәр төрлө региондар менән, төрлө илдәр менән үҫтерелергә тейеш. Ул ваҡытта ғына Башҡортостанды беләсәкләр, таныясаҡтар, Башҡортостан байыясаҡ, үҫәсәк дип уйлайым инде мин. Таңсылпан апай, һеҙҙең фекерегеҙ? Әхәт Ҡустының әйткәндәренә ҡушылам. Һәм әлбиттә башҡорт халҡының Башҡортостандан башҡа үҙенең милли, мәғариф хәжәттәрен ҡәнәғәтләндергән башҡа беҙҙең төйәгебеҙ юҡ. Беҙҙең берҙән бер еребеҙ мына шул Башҡортостан. Без ошо Башҡортостан ерлегендә, бына ошонда үҙебеҙҙең мәҙәниәтебеҙҙе үҫтерергә тейешбеҙ. Уның өсөн без мәҙәниәтте үҫтер өсөн телебеҙҙе һаҡлап алып ҡалырға тейешбеҙ. Һәм әлбиттә ер асты һәм ер өҫтө байлыҡтары ла ул беҙҙең мәҙәниәтебеҙҙе, мәғарифебеҙҙе үҫтерергә хеҙмәт итергә тейеш. Беҙҙең кино сәнғәтебеҙҙә үҫешергә тейеш. Һәм ғөмүмән башҡа халыҡтарға нәмә кәрәк, дини тәғлимәт буйынса ла башҡа халыҡтарға нәмә кәрәк, улар үҙҙәренең ошо Рәсәй субъекты булараҡ, мәҫәлән, Татарстан нисек үҫеш алған, или Дағыстан нисек үҫеш алғандар, шул беҙҙе урап үтергә тейеш түгел. Беҙ үҙебеҙҙең бына шул кәрәкле һәр милләтте милләт иткән атрибуттарыбыҙ, постулаттарыбыҙға таянып милләт булып йәшәгәндә генә беҙ патриотбыҙ, беҙ илһөйәрбеҙ, беҙ үҙебеҙҙе ысын мәғәнәһендә кеше итеп туя алабыҙ. Мына шуны иҫтән сығарырға ярамай. Рәхмәт, Таңсыпан апай. Гөлнур Әүел ҡыҙы, һеҙҙең фекерегеҙ? Фекерҙе дауам итеп, һәр кем үҙ күмәсенә көл тарта тигәндә, мин дә фольклор өлкәһенә иғтибарҙы йүнәлтер инем. Ысынлап та бына фольклорҙа хәҙер бит халыҡ иғтибарының үҙәгендә торған өлкәләрҙең береһе. Фольклориаданы көтәбеҙ бит инде, бына кадрҙар бик наҡыҫ бит инде. Һәм ғөмүмән ошо фольклорға беҙҙең республикала иғтибар әҙ тип уйлайым мин. Сөнки бына Азербайжанда булғанда хайран ҡалдым. Фольклор институты бар, 200 кеше эшләй. Қырғызстанға, Якутстанға барһаң, онда кафедралар бар, институттар бар, төрлө төркөмдәр бар. Ә беҙҙең бөтөн республикаға Ҡазан коллегалары әйтмешләй, шундай бай фольклорыбыҙ була торып, ней бары 5 бөртөк фольклорсы. Махсуслашҡан фольклор буйынса кешеләр. Һәм бына бөгөнгө көндә был ҙур ней булып тора. Сөнки беҙҙең юғары уҡыу йорттарында фольклорҙан уҡытҡан кешеләр юҡ. Дипломдар яҙмайҙар фольклор буйынса, аспирантураға килмәйҙәр шулай булғас. Бына шул мәсьәлә ныҡ киҫкән тора. Шунан һуң бына былтыр мин селтәрләрҙә ҡарап ултырам, Ҡазан коллегалары Ульяновскийҙа, Красноярскийҙа экспедицияла йөрөйҙәр. Ә беҙҙе республика бер ваҡытта ла финансламай. Беҙҙең бына шундай мөмкинселектәр сикләнгән. Гөлнур Әүел ҡыҙы, һеҙҙең был фекерегеҙгә ҡолаҡ һалырҙар тип ышанайыҡ һәм һорауҙы Айһылыу Сынтимер ҡыҙына төбәйбеҙ. Хөрмәтле ҡунаҡтарға ҡушылам һәм тарихты өйрәнергә кәрәк, үҙ тарихыңды белергә кәрәк һәм минеңсә берҙәм булырға кәрәктер. Мин әйтер идем тағы ла фольклор тигәс, ул беҙҙең ысынлап та Урал батыр эпосын беҙ ул эпостарҙың эпосы, бик боронғо бит, уның әгәр дә башҡа халыҡта шундай эпос булһа, белмәйем нимә эшләрҙәр икән уның менән. Беҙ бына һүҙ ҡуҙғатабыҙ,
Урал батырға һәйкәл қою тураһында. Бында ла күп һүҙҙәр алып бардык. Мына Гөлнур туган, һинең менән дә беҙ ҡатнаштык шундай нидәрҙә, телемарафондарҙа Урал батырға һәйкәл. Мин үҙем Башҡортостан гәзитендә лә яҙып сыҡтым, барған саҡта ҡыҙырып Уралды тигән мәҡәләмдә 1812 йылдағы ватан һуғышынан һуң башҡорт халҡы шул хәтем ауыр һуғышты үткәндән һуң 28 полк булып биреп, үҙендә көс тапҡан, ниндәйҙер бол тапҡан карван һарайҙы һалдырырға. Әйҙәгеҙ, башҡорттар йыйылышып, аҡса йыйып Урал батырға һәйкәл ҡуяйыҡ дигән фекерҙе лә яҙып сыҡтым. Ләкин бына нишләптер, мына шул Урал батыр эпосы тигәндән ул бит уның фәлсәфәһе лә милләттең бит. Төрки халыҡтарының бөтөн Һомайыла, Самараула шунда килеп сыға. Ул иҫ китмәле бер халыҡты берләштергән һәм рухын күтәргән бер ҡомартҡы булыр ине. Бына шуны беҙҙең быуын эшләп сығармаҫ икән. Шулай ҙа әйҙәгеҙ киләсәккә әйләнеп ҡайтайыҡ, бөгөнгөбөҙгә әйләнеп ҡайтайыҡ. Бына һеҙҙең Бөйрәкәй романындағы Мәҙинә. Ул шунда аяғында ныҡ баҫып торған эшҡыуар тип беләбеҙ бит инде романды уҡып. Шул саҡта ул рухи ҡиммәттәргә таянған башҡорт ҡыҙы, халҡының мираҫын һаҡлап ҡалған ҡомартҡыһын. Бына шундай Мәҙинәләрҙе тәрбиәләр өсөн нимә эшләргә кәрәк икән? Мин шул Мәҙинәләр беҙҙең формация алышынды элекке теге совет ваҡытындағы постулаттар юҡ. Теге партиянан көтөп ята алмайбыҙ. Хәҙер үҙебеҙҙең эшҡыуарҙар, үҙебеҙҙең эшлеклеләр, үҙебеҙҙең бағыусылар сығырға тейеш бит инде. Русса итеп әйтһәкме, меценаттар тип әйтәйекме, спонсорҙар. Мына шуларҙа мин яңы кешенең мына шул үҙенең теге йөкмәткеһе менән ул бай булған, рухы юғары булған, мына шундай кешеләр кәрәк беҙҙең милләттән. Һәм шул Мәҙинәне 91 йылда мин яҙа башланым, һәм яҙған һайын мин нығыраҡ төшөндөм, ул образдан үҙенең артынан эйәртеүсе кеше булырға тейеш икәнен, әйҙәүсе. Бөгөн күренәме, осраймы ундай ҡатын-ҡыҙҙар? Шуға мин уны трилогия менән туҡтатырға уйлағайным, ләкин ул кондицияға итеп өлгөрмәне. Шуға ул пентологияға олғашты. Мәҙинә шул үҙенең мин уйлаған кимәлгә етен тип. Хәҙер менә мин осрашыуҙарға ҡайҙа ғына барһам да, шундай матур, һылыу, теге баҙлап янып торған ҡатын-ҡыҙҙар ҡаршыма килеп сыға. Апай, мин һинең Мәҙинәң тиҙәр. Һәм ул һис шикһеҙ эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнгән, шул ошо сараныға спонсор булған ҡатын-ҡыҙ булып килеп сыға инде. Шуға күрә мин ҡыуанып бөтә алмайым. Рәхмәт, Таңсыу апай. Ваҡытында әлдә яҙғанмын Мәҙинән тип. Башҡа ҡунаҡтарыбыҙға шул ҡарауҙы бирәйек. Мин әйтеп үтергә теләйем, ошо әйтелгәндәргә ҡушылып. Беренсенән, 1917 йылда Башҡорт милли хәрәкәте барлыҡҡа килгән ваҡыттан уҡ уның башында торған кешеләр, шәхестәр мәҙәниәтте үҫтереүгә, китапхананы, архивтарҙы булдырыуға бик ҙур әһәмиәт биргән. Хатта баҫмалар сығып тороуын теләгәндәр һәм ғилми тикшеренеүҙәр алып барһын тигәндәр. Һәм икенсе яҡтан, мәҫәлән, беҙҙең граждандар һуғышындағы милли хәрәкәт ваҡытында беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙарҙың араһынан да ҡатнашыусылар булған. Мәҫәлән, ошондай бер ваҡиға һөйләп үтергә теләйем. Күгәрсен районында беҙҙең күрше ауыл Әпсәләм Сәйетҡол тигән ауыл бар. Шунда беҙҙең элек кантон үҙәге лә булған, милли хәрәкәттең үҙәге лә булып торған. Шунда мәҫәлән әйтәләр бит инде, мына уны Зәки Вәлидегә бәйләп әйтәләр инде. Мына Зәки Вәлиде булды шикелле, ул күргән кешеләр бар, Бахтигар Шәфиев, Зәки Вәлиде күргән кешеләр бар. Мына шул тауға, Ҡыҙлар тауына тиклем ат менән сабып барып килделәр, кире килделәр дип мышап һөйләйҙәр. Береһе ҡатын, береһе иргәшәйне дип мына шулай тип. Ягъни беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар тураһында һөйләгәс, ҡатын-ҡыҙҙар да шул милли хәрәкәтебеҙҙе нитеп торғандарында. Ярҙам итеп торғандар милли хәрәкәт. Рәхмәт. Йәш булыуында тәрбиәләүҙә халыҡ ижадының баһаһын һәр ваҡытта ла баһалап бөткөһөҙ бит инде роле. Бына әсәй балаһы тыуғас та бишек йырҙары йырлауҙан, һамаҡтар әйтеп, шулай итеп тәрбиәләй башлай. Һәм ундай балаларҙы әйтәләр инде, хәләл һөт имгән бала тип. Һәм һәр ата-әсә үҙенең балаһының ишен ана шул хәләл һөт имгән бала булһын тип теләй. Һәм әхлаҡ нормалары бер ваҡытта ла әле моданан сыҡҡаны юҡ тип әйтәйек инде.
әхләккә тап ана шул халык ижады әсәрләре өйрәтелә инде. Батыр малайҙарҙы, матур ҡыҙҙарҙы, матур дигәндән инде бөтә яҡтан да күҙ уңында тотола. Шуға күрә бына киләсәк буынды тәрбиәләүҙә халык ижады әсәрҙәренең роле ҙур һәм уларҙы популярлаштырыуҙы дауам итергә кәрәк дип уйлайым. Айһылыу, бүгенге тапшырыуға һығымта һүҙегеҙгә? Миңә бына әле яңы ғына беҙҙең ҙур ваҡиға булды. Шундай матур кино сыҡты. Беренсе республика тип атала. Уның режиссеры Булат Юсупов. Ошо киноны мин бөтәһенә лә ҡарарға тәҡдим итер инем, сөнки бында беҙҙең тарихыбыҙ, бында беҙҙең билдәле шәхестәребеҙ, уларҙың тарихы, республика башы, бына киноның өҙөктәре бында күрһәтелә. Вәлиулла Муртазин-Иманский. Улар барыһы беҙҙең Башҡортостанды булдырыуға бөтә яҙмыштарын, бөтә ғүмерен бирә. Һәм шундай аяныслы һәм фажиғәле уларҙың тормошо 38-нсе йылда өҙөлә. Беҙ хатта белмәйбеҙ ҡайҙа улар күмелгән. Һәм беҙҙең бурысыбыҙ, Ғәзиз Әлмөхәмәтов, Макарим Мәһәҙиев ролдарын уйнаусы актерҙар, Нәнәл Юлтыева. Менә Ғәзиз Әлмөхәмәтов китеп бара. Йырсыларҙы эҙләй республика буйлап, Һәҙиә Дәүләтшина образы. Бик матур фильм һәм минеңсә ошо фильмды ҡарарға кәрәк һәм үҙебеҙҙең тарихыбыҙҙы белергә кәрәк. Ошо исемдәрҙе оноторға тейеш түгелбеҙ беҙ. Рәхмәт, Айһылыу. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ бөгөн республикабыҙҙың 100 йыллығына арналған әңгәмәбеҙҙә ҡатнаштык. Матур ҡунаҡтарыбыҙ менән фәһемле әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Ә хәҙер марафон дауам итә. Артабан яңылыҡтар. Һау булып торығыҙ. Сау булығыҙ. В аптеках от склада и аптеках Икона выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки от склада и аптеки Икона. Лови момент. Покупай прямо сейчас. Приглашаем на выставку-продажу женских пальто премиум-класса с 20 по 30 марта. ВДНХ «Экспо». Улица Менделеева, 158. Слишком быстро? Не догоняешь? Можем повторить. Найди «Автодвор Лада» в Яндексе. 27 марта во Дворце молодежи Сергей Трофимов. Весна. Пора меняться. Воспользуйтесь услугой трейд-ин от Первого Треста. Золотой голос Рейнбоу и Deep Purple Джулиан Тернер 12 апреля в огнях Уфы. У нас все просто, без лишних слов. Настало время сочетать высокое качество и максимальную скидку. Хорошее предложение на окна «Арка». 31 марта, Дворец молодежи. Лицензионный спектакль «Три кота. Поиски сокровищ». Берегите мужское здоровье. Скидка 25% на прием уролога до 31 марта в клинике «Верамед». 246 55 06. Грандиозное музыкальное событие. Второй всероссийский фестиваль татаро-башкирской эстрады «Мост дружбы». Айдар Галимов, Гузе Уразова, Зухра Сахабиева, Анвар Нургалиев, Ильгам Валиев, Ильсия Будриддинова, Элвин Грей и многие другие. 29 апреля ГКЗ «Башкортостан». Билеты на сайте artzakaz.com и по телефону 257 23 23. Это лето будет незабываемым. И я хочу увидеть его во всех деталях. Новое поступление солнцезащитных очков в салонах оптики «Конкор». Подтяжка лица нитями Аптос. Для тех, кто дорожит своей красотой. Клиника и ночи. Цурюпы 145/1. Легендарный ансамбль «Березка» 23 марта во Дворце молодежи. Иҫке гәзиттәрҙә халыҡ яҙмышы, ил тарихы. 1965 йылда Өфөлә Башҡорт дәүләт драма театрының өр яңы бинаһы файҙаланыуға тапшырыла.
Совет Башкортостаны газеті 28 сентябрь ханында театр коллективы бұл бинаны Башкортостандың үз иркеменен рус дәүләтенә кушылуына 400 ел тулу айкынлы рус халкының Башкортостан хезмәтчеләренә биргән бүләге итеп кабул ителде дип яза. Сарала культура әһелдәре, атаклы артистлар, төзүчеләр, түрәләр сыгышы. Рәсми өлештән һуң тамашачылар Мустай Кәримдең ай тотылган төндә трагедияһен карай. Әйткәндәй, бұл театрда ай тотылган төндә трагедияһы төрле режиссерлар тарафынан 1992, 2011, 2014 елларда сәхнәгә куелды. Башкортостан республика булып оештырылуының 100 еллыгын билдәләй. Бүген телевидение тапшырулары тулыһынса ошо вакыйгага арнала. Көн дәвамында һеҙҙе документаль фильмдар, тура эфирда төрле шәхестәр менән осрашулар көтә. Ярым булһын бүләгем тапшыруында республикабыҙҙың үҫешенә фиҙаҡәр хеҙмәте менән ҙур өлөш индергән кешеләр тураһында бәйән итәбеҙ. Уларҙың күбеһе шанлы ла, данлы ла йылдар тарихын яҙған, ил күргәнде еңдәрендә күтәргән төрлө өлкә хеҙмәткәрҙәре, арҙаҡлы шәхестәр. Әлшәй районы Яңы Сәпәш ауылынан Йәмиға Әйүп ҡыҙы Вильданованы туҡан йәше менән балалары Фәнзилә, Рәйсә, Ләйлә, Фирҙәүес, кейәүе Владимир, ейән-ейәнсәрҙәре ҡотлай. Ғүмер буйы ауылда йәшәй ул, колхоз баҫыуҙарында сөгөлдөр үҫтерә. Тырыш хеҙмәте өсөн миҙалдар, маҡтау ҡағыҙҙары менән бүләкләнгән. Ауылдаштарына өлгө булып һоҡланғыс ғүмер итә Ағинәй. Тормош иптәше Сәхибгәрәй Гәрәй улы менән 5 бала тәрбиәләп үҫтерәләр. Бөгөн Йәмиға Әйүп ҡыҙы иң кесе ейәнсәре менән йәшәй. Әсәй, ғәзиз балаларыңа ғүмер юлдарында һынатмаҫлыҡ аҡыл һәм матур тәрбиә биреп үҫтергәнең өсөн сикһеҙ ихтирам менән баш эйәбеҙ. Барыһына ла ҙур рәхмәтлебеҙ. Һин булғанға донъябыҙ йәмле, һинең фатихаң менән аҙымдарыбыҙ ныҡлы, бәхетебеҙ тулы. Иңдәреңдәге бәхет фәрештәһе һис ҡасан ташламаһын һине. Һәр атҡаны таңға ҡыуанып, ҡайғы-хәсрәтһеҙ, бәрәкәтле, имен тормошта яҡындарыңдың ҡәҙер-хөрмәтенә генә төрөнөп, ауырымай, һыҙланмай, йәшә йәшә ҡәҙерлебеҙ. Йән рәхәте бирһен Хоҙай һиңә, тән сихәте бирһен ғүмергә. Насип итһен оҙаҡ йылдар беҙгә, бергә-бергә оҙаҡ йәшәргә. Әсәй, тейеп күпме ер йырыланған, күпме шиғыр юлы төҙөлгән, сөнки юҡ шул әсәйҙәрҙән балаларым тип өҙөлгән. Нисек кенә әйтеп еткерәйем йөрәктәге рәхмәт тойғоһон. Алдарыңа теҙләнәмен әсәй, моңлайыңдың үбәм һәр үҙем әсәй, күптән яҙмышымда әсмәнем тормош һурыпаһын, тик һаман да ғәзиз әсәкәйем, изге кәңәшеңә мохтажымын. Нисек кенә әйтеп еткерәйем йөрәктәге рәхмәт тойғоһон.
Гомер тауының хикәненсе үренә якынлашкан хөрмәтле агинәй Баймуратова Зөбәйдә Сәләх кызын хикән яшы менән якындары, кызлары Миңзәлә, Лилия һәм Розалия, кияүдәре Роберт, Рамил, Марс, иян-сәрдәре тәбрикләй. Иян Сура районы Әлибәй авылында туып үскән ул. Күп елдар саудала эшләй, хезмәт ветераны дигән исемгә лайык була. Хәләл ефете Әмир Әбдхалик улы менән 40 ел бергә гомер кисерәләр. 3 кыз тәрбияләп үстерәләр. Дөньяла әсә һөюенән кыйммәтрәк бер нәмә лә юк. Әсәйебезнең бөтмәс төкәнмәс изгелеге һәм күңел йомартлыгы безне гомер буе авырлыктардан курсалай. Иң кыен вакыттарда ышаныслы таяныс һәм калкан булып тора. Әсәйебез безнең барыбызды ла үзенең шаян, дәртле уй-фикерләре, кәңәшләре менән һәр вакыт шатландырып, дәртләндереп, яшәү көсенә ынтылышка әйдәй. Һәр сак ягымлы карашыңды, йөрәк йылыңды, хәстәреңде тоеп яшәүбез менән әсәй, без бәхетлебез. Һинең менән тормышыбыз бөтен, адымдарыбыз ышаныслы. Безгә бүләк иткән һөюең, сикһез сабырлыгың, күңел наҙың, изгелекләрең өсөн рәхмәтебезне белдерәбез һәм һинең алда баш иябез. Якын кешебезгә һөйөнөстәргә тулы бәхетле гомер, ҡаҡшамаҫ ныҡлы һаулыҡ, бағалаған өмөттәренең тормошҡа ашыуын теләйбеҙ. Йөрәгеңдән дәрт-дарман китмәһен, яҡты уй-хыялдар, киләсәккә ышаныс менән артабанда ғүмер үрҙәренә артылырға яҙһын. Тормошонда әсәй күпте күрҙе, сәстәренә ҡунды салдары. Шул сәстәрҙән һәр саҡ сыңлап тора, көмөш сулпылар.
Бүгін Ярмөхәмәтова Мәуә Бәдретдин қыдына 80 яш тула. Ғафури районы Құтлығужа ауылында туып өткен ул. Бала сағы ауыр һуғыш йылдарына тура килә. 1963 елда Фәрит менән гаилә коралар. 3 улдары дөньяга килә. Икеһе лә авыл хуҗалыгы тармагында эшләй, алдынгы хезмәткәрдәр була. 1992 елда Мәуә инәй тол кала. Бирешмәй, бақса тултырып емеш-еләк, гөл-сәскә үстерә, дөньяһы түәл. Улдары Илдар, Илшат, Илгиз, килендәре Луиза, Флория, Динара, ян-янсәрдәре һәм бүләләре Агинәйгә ихлас теләктәрен еткерә. Кадерлебезнең алтынга тиң һүзе һәр сак урынлы тип ядаулар. Һәр кемгә ярдәм кулы һуҙырға әҙер, бер ваҡытта ла тик ултырмай. Күңеле матур булғас, аш-һыуы ла татлы, йорто ла нур сәсеп тора. Һиңә олы бәхет, ныҡлы һаулыҡ, именлек, еңел булмаған эшеңдә уңыштар, оҙон ғүмер теләйбеҙ. Барыбыҙға ла терәк таяныс булып, күңел тыныслығында йәшәргә яҙһын. Йәндәреңде һөйөп, күңел наҙын өләшеп, матур киләсәктәрен күреп ҡыуан. Һинең тормошто һөйөүең, бөтмәҫ дәртең беҙҙе лә ҡанатландыра, дәртләндерә. Ошо рух күтәренкелеге артабанда ташламаһын. Килер көндәрең шатлыҡ ҡыуаныстар менән тулы, имен булһын. Ҡотло булһын юбилейың, шатлыҡ менән атһын һәр таңың. Беҙҙең өсөн бик тә ҡәҙерле һин. Һүнмәһен тейбеҙ, бары күҙ нурың. Китәңдәңней тине әсәй, күргәндәй ҙә әле булманың. Уталырға ҡайтҡан кеүек кенә, ҡайтаһың бит гелән уланым. Йөрәгемдең утын дөрләтергә, ялҡын өҫтәр өсөн ҡаныма. Уталырға, бары уталырға, ҡайтам әсәй һинең яныңа. Уталырға, әйе, уталырға, уталырға ҡайтам мин гелән. Әсәй һиндә уны белдеңме-ней, беләм икән диһәм мин генә. Йөрәгемдең утын дөрләтергә, ялҡын өҫтәр өсөн ҡаныма. Уталырға, бары уталырға, ҡайтам әсәй һинең яныңа. Уталырға, бары уталырға, ҡайтам әсәй һинең яныңа. Әсәй һиңә тыуған яҡҡа ҡайтам, ҡайтам күҙҙәремде асырға. Оло юлға сығыр һуҡмаҡ эҙләп, булған ваҡлыҡтарҙан ҡасырға. Йөрәгемдең утын дөрләтергә, ялҡын өҫтәр өсөн ҡаныма. Уталырға, бары уталырға, ҡайтам әсәй һинең яныңа. Йөрәгемдең утын дөрләтергә, ялҡын өҫтәр өсөн ҡаныма. Уталырға, бары
сәйінің яныңа. Уталырға, бары уталырға, қайдам әсәйінің яныңа. Уталырға, қайдам яныңа. Өфінен Сәлиха һәм Филүс Батталовтарҙың ғаилә ҡороуына 50 йыл. Алтын туйҙары менән уларҙы улдары Илдар, Илмир, килендәре Оксана, Ирина, ҡыҙҙары Илмира, кейәүҙәре Рәйел, ейәндәре һәм ейәнсәре ҡотлай. Филүс Әғзәм улы Шишмә районы Смычка ауылынан. Күп йылдар Башнефть ойошмаһында эшләп, хаҡлы ялға сыҡҡан хеҙмәт ветераны. Сәлиха Әхмәт ҡыҙы Әр ауылынан. Уның хеҙмәт юлы бухгалтер эше менән бәйле. Бик һирәктәр өлөшөнә төшәлер алтын туйға барып етеү. Бер-береһен ҡәҙерләп һәм һаҡлап ғүмер юлын үтә улар. Йәшлек йылдарында ҡауышып татыу ғаиләгә нигеҙ һалған, тормоштоң әсеһен-сөсөһөн бергә татып, бер-береһен ҡәҙерләп, хөрмәтләп йәшәгән ғәзиз кешеләребеҙҙе күркәм байрамдары менән ихлас ҡотлайбыҙ. Тейеп яҙа һеҙҙең балаларығыҙ. Һеҙ йәшлектә биргән вәғәҙәләрегеҙгә тоғро ҡалып, ауырлыҡтар килгәндә һынатмай, туғандар һәм дуҫтар өсөн өлгө булып йәшәй беләһегеҙ. Беҙҙе 3 баланы үҙегеҙгә алмаш итеп лайыҡлы үҫтерҙегеҙ. Һеҙ бәхетте аңларға, сабыр, көслө, ихтиярлы булырға өйрәттегеҙ. Рәхмәт һеҙгә. Сафлыҡты кәүҙәләндергән алтын балдаҡ кеүек һеҙ гел бергә. Киләсәктә лә бәхет кәсәһен сайпылдыртмайса бергә атлағыҙ. Һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, күңел көрлөгө, именле һәм хәйерле оҙон ғүмер теләйбеҙ. Ҡотло булһын алтын туйҙарығыҙ, һәр саҡ парлы ҡанат ҡағығыҙ. Аяҙ булһын күңел күктәрегеҙ, тыныс була күрһен йәнегеҙ. Һеҙгә бәхет, мөхәббәт һәм һаулыҡ теләйбеҙ. Балаларығыҙҙың яҡшы яңылыҡтарын ғына ишетеп, ғүмер кисерегеҙ. Тормоштың һәр мәленә ҡыуанып, күтәренке кәйеф менән ҡаршы алығыҙ һәр көндө.
Ғүмер көҙө, ҡартлыҡтың да үҙ матурлығы, үҙ мәғәнәһе бар. Йәшлектә һалған орлыҡтар бөгөн һутлы емештәре менән ҡыуандыра. Уңыштарҙы барлап, тормош тәжрибәһен киләһе быуынға өләшә торған бәхетле осор. Ҡайғы районы Мәсәк ауылынан Миңлегөл менән Марат Мырҙағаяновтар нәҡ шундай матур мәлгә аяҡ баҫҡан. Уларҙы алтын туйҙары менән улдары Булат, Азамат, ҡыҙҙары Юлия, Рита, кейәү килендәре, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙары, йән-сәрҙәре тәбрик итә. Марат Мырҙахажи улы механизатор булып эшләй, ә Миңлегөл Исмәғил ҡыҙы колхозда төрлө эштәр башҡара. Уларҙың фиҙаҡәр хеҙмәте бик күп почет грамоталары, ә Миңлегөл Исмәғил ҡыҙы иһә миҙал менән дә бүләкләнгән. Былтыр улар ғаилә йылына арналған мәҙәни сараларҙа үҙем ҡатнашып, яҡшы һөҙөмтәгә өлгәшкән. Йорт ҡуралары ла бөтөн Мырҙағаяновтарҙың. Ҡош-ҡорт үрсетәләр, йәшелсә емеш үҫтерәләр. Ике ул һәм ике ҡыҙҙарын ел-ямғыр тейҙермәй, наҙлап, яратып тәрбиәләйҙәр һәм оло тормошҡа сығаралар. Бөгөн улар барыһы ла үҙ һөнәрен табып матур донъя көтә, балалар үҫтерә. Мырҙағаяновтар иңгә-иң терәшеп, бер-береһен ҡәҙерләп һәм аңлап тормош һуҡмағы буйлап атлай. Заманса алдынғы ҡарашлы был икәү балаларына, йәш быуынға кәңәштәрен әйтеп, йәмғиәткә кәрәкле кешеләр булып йәшәй. Ҡәҙерлеләребеҙ, был яҡты донъяны бүләк иткәнегеҙ өсөн рәхмәт һеҙгә. Беҙ һеҙҙең күңел йылыһын тойоп йәшәйбеҙ. Биргән фатихаларығыҙ менән маҡсатыбыҙға ирешәбеҙ. Юлдарыбыҙ уңа. Балаларығыҙ, йәндәрегеҙҙең яҡты киләсәген күреп, уларҙың һөйөнөстәрен уртаҡлашып, йәшәйеш сығанағы булып, күңелдәрегеҙҙең нуры менән килер көндәребеҙҙе яҡтыртып йәшәгеҙ. Ҡәҙер-хөрмәткә төрөнөп, оҙон бәхетле ғүмер кисерергә яҙһын һеҙгә. Ҡәҙерлеләребеҙ, алтын туйығыҙ ҡотло булһын. Оҙаҡ йылдар яҙһын ине беҙгә, әсәй-атай тейеп өндәшергә. Ҡайғы-хәсрәт күрмәй бәхет менән бергә-бергә оҙаҡ йәшәргә.
погода. Пальто и пуховики на весну от 2000 рядом с мягким золотом. В аптеках от склада и аптек скидки 20, 30, 50%. Аптеки от склада и аптеки Экона. Лови момент. Покупай прямо сейчас. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Медицинский центр «Здоровая жизнь». Лечение алкоголизма и наркомании, прерывание запоев, кодирование. 201-01-03, Заводская, 13. Воппер и другие бургеры в акции 2 за 200. Теперь можно сочетать с большим капучино и наггетсами. Поешь как следует в Бургер Кинг. Это лето будет незабываемым, и я хочу увидеть его во всех деталях. Новое поступление солнцезащитных очков в салонах оптики «Конкор». Легенда российской эстрады Юрий Шатунов. 27 апреля. Уфа. Дворец молодежи. Современная радиоволновая хирургия в клинике «Верамед». Удаление папиллом, родинок и других новообразований кожи. Город Уфа, улица генерала Горбатова, 5/1. Звоните 246 55 06. 246 55 06. Слишком быстро? Не догоняешь? Можем повторить. Найди «Автодвор Лада» в Яндексе. Подтяжка лица нитями Аптос. Для тех, кто дорожит своей красотой. Клиника и ночи. Цурюпы 145/1. Высокое искусство ремонта. Найди сервисный центр «Автодвор плюс Лада» на яндекс.ру. Спешите приобрести билеты в кассах города на уникальный концерт Вероники Муртазиной в сопровождении электрооркестра «Фрисон», который состоится 23 апреля в Малом зале ГКЗ «Башкортостан». Справки по телефону 8987 101 90 97. 25 март. Башкортостан дәүләт концерт залы. Моң әһиле, ер азаматы, Башкортостандың халық артисты Азамат Тимировтың алтын юбилейы. Байрамдың мәртәбәле кунактары Салават Фатхетдинов, Рауил Галиев, Альберт Салаватов, Рәфкат Юнусов, Фәйзи Гаскаров исемендәге Дәүләт академия халык бөюләре һәм Сибай бөю ансамбльләре. Башкортостан Республиканың симфоник һәм халык музыка коралдары милли оркестры. Азамат Тимировтың алтын юбилейына рәхим итегез. Киске сәгать 7-лә башлана. Безгә республиканан ситтә яшәгән милләттәшләребездән дә хаттар күп килә. Башкортостан юлдаш телевидениеһе улар өчен рухи адык. Ырымбур өлкәһе Куандык районы Акбулат авылынан Галия Гыйбадулла кызы Кобагышеваны 2 яше менән улдары, кызлары, кияүдәре һәм килендәре, ян-янсәрдәре тәбрикләй. Атайыбыз менән әсәйебез 40 ел бергә гомер кесерде дип яда юбилярның балалары. Бездә 6 баланы тәрбияләп үстерделәр, укытып, башлы күзле иттеләр. Безнең өчен иң кадерле, иң кәрәкле кеше, тормышыбызның терәге, яшәешебезнең мәгънәһе әсәйебез дип яда һезнең балаларыгыз. Күпме тәрбия биреп, өйрәтеп, күңел, йөрәк йылыһын халып үстергән, булмышының зур өлешен безгә бүлеп биргән ул. Барыбызга ла югары белем алырга ярдәм итеп, әлеге көндә лә алыштыргыһыз ярдәмсыбыз, якын сердәшебез, кәңәшсебез булып яшәй. Әсә менән бала арасында булган йылы хистәр, күзгә күренмәгән ныклы ептәр бәйләп тора безне. Һис кенә лә тик тормас, уңган, тынгыһыз, алтын куллы әсәйебез күңел йылыһын барыбызга ла тигез өләшеп яшәй. Төпле һүзе, фәһемле кәңәшләре менән безгә дөрес юл күрһәтүсе, якты йондоз ул. Хәстәрлекле әсәй дә, йор һүзле өләсәй дә, уңган хужабикә лә. Һөйөкле әсәйебез, һаулык, тыныс, мул тормыш, бәхет теләйбез. Яныңда һәр вакыт һине хөрмәт иткән тугандарың, тогры дус иштәрең булһын. Тормышыбызга ям өстәп, авырымай, кайгы хәсрәт күрмәй, озын гомер итүеңдә, гаилә шатлыгын, балаларыңдың, якындарыңдың изгелеген күреп яшәргә язһын. Көсле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмсыл бул. Матур да, йылы ла, мул да, югалтыуһыз да булһын гомер байрамың. Көтә көндә әсәй балаларым, нәкыт халып өдөлеп ағынып, көткән
белеп вакыт табып без кайтабыз иңе ашкынып әсәкәем исләп яшь сактарын йырлай беҙгә муллы бишек ярын яшәсәй шатлыктарга күмелеп балаларым изгелеген изге доғаларын оқып әсәй ақ тіләктер тілеп одатам итәңгенә бір үк йөрегеҙ һөттейеп беҙҙең өсөн һәр саҡ ут йота әсәкәйем изләп йәш саҡтарын йырлай беҙгә муллы бишек йырын йәшәсәй шатлыҡтарга күмелеп балаларым изгелеген әсәкәйем изләп йәш саҡтарын йырлай беҙгә муллы бишек йырын йәшәсәй шатлыҡтарга күмелеп балаларым изгелеген күреп әсәкәйем изләп йәш саҡтарын йырлай беҙгә муллы бишек йырын йәшәсәй шатлыҡтарга күмелеп балаларым изгелеген күреп йәшәсәй шатлыҡтарга күмелеп балаларым изгелеген Тормошта үҙ урынын табып, лайыҡлы шәхес булып ғүмер иткән шәхестәр һоҡланыу тойғоһо уята. Бына кемдән үрнәк алығыҙ тип әйтке килә. Шундай ҡатын-ҡыҙҙарҙың береһе Салауат районы Торналы ауылынан Әнүзә Ҡорбан ҡыҙы Садыҡованы 70 йәшлек юбилейы менән ҡыҙҙары Фәния, Сания, Мәүлиҙә, Гүзәл, кейәүе Зөфәр, йән сәрҙәре ҡотлай. Әнүзә Ҡорбан ҡыҙы Әнйәк ауылында тыуып үҫкән, бензин ҡойоу станцияһында икмәкханала эшләй, хаҡлы ялға сыҡҡансы дауаханала ашнаҡсы була. Тормош иптәше Ансар Ғабнасир улы менән 51 йыл ғүмер кисереп, 4 бала тәрбиәләп үҫтерәләр. Ҡәҙерле әсәйебеҙ, һиңә аяҙ күк йөҙө, муйыл сәскәһеләй аҡ бәхеттәр, ҡорос тайныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, сикһеҙ шатлыҡтар теләйбеҙ. Киләсәктә лә киң күңелле, асыҡ йөҙлө, оло йөрәкле булып ҡал. Тормошобоҙға йәм өҫтәп, ҡайғы хәсрәт күрмәй, оҙон ғүмер ит. Балаларыңдың, яҡындарыңдың шатлығын күреп йәшә. Һинең өсөн гөлдәр сәскә атһын, тыныс булһын кисең, төндәрең. Һайрар ҡоштар һинең өсөн генә бағышлаһын ине көйҙәрен. Күңелеңә йыйған яҡшылыҡтар, изгелектәр булып ҡайтһындар. Тыуыр таңдар алып килһен һиңә сәләмәтлек, бәхет, шатлыҡтар. Аҡылғандар елдә елберҙәйҙәр, буя сәй сәсене таратҡан. Әсә күңелелә йомшаҡ улар,
Әсейдердің іске күңелдерін ауыр хүлдер әйтіп қимағы Қылғандардың өмірдері қысқа Әсей мәңгілік Бар яшауын хинің бізден қаққа Бар ғұмерің хинің ізгілік Ақ қылғандар сұратағы дәгер Қарап қоқланығы деймағы Әсейдердің іске күңелдерін ауыр хүлдер әйтіп қимағы Әсейдердің іске күңелдерін ауыр хүлдер әйтіп қимағы Күңел күктерінде бәхет қошып Қанат қағып мәңгі хайрахым Жүрегімден сыққан ұшойырым Мен рәхметім болып яңғырахым Ақ қылғандар сұратағы дәгер Қарап қоқланығы деймағы Әсейдердің іске күңелдерін ауыр хүлдер әйтіп қимағы Әсейдердің іске күңелдерін ауыр хүлдер әйтіп қимағы Ауыр хүлдер әйтіп қимағы Ауыр хүлдер әйтіп қимағы Туймазы қалаһынан Рәшидә Әмир кызы Мағанова бүгін 70 яшын билдәләй. Тормыш иптәше Роберт кызы Эльвира, улы Альберт, кияуы Руфил, килене Зарема, кызалары Зифа һәм Зәлия, янсәре Диана, тугандары, достары, коллегалары котлай. Рәшидә Мағанова Күгәрсен районы Үргеһад авылында туып үскән. Рәми Гарипов исемендәге интернатты тамамлагас, Өфө синтез-спирт заводында лаборант булып эш башлай. Бөрек вакытта Өфө нефть институтының киске бүлегендә белем ала. Туймазы егете буласак тормыш иптәше Роберт Маған улын соратып кияүгә сыга. Хәзер инде улар 36 ел кулга-кул тотынышып гомер кисерә. Туймазыга күскәс, Рәшидә Әмир кызы 10 ел тегү фабрикаһында хезмәт һәм эш хакы бүлеген итәкләй. Һуңгарак Хаулык сервис унитар предприятиеһында экономист була. Бүген ул хаклы ялда, бөтә көсөн һәм вакытын гаиләһенә бүлә. Һәр кемгә ярдәмгә килергә әзер, кунаксыл хуҗабикә, тәмле бешерә, тегү устаһы. Шатлыклы, истәлекле юбилеенда якындары Рәшидә Әмир кызына зур рәхмәтләрен yetkерә. Һәр көнең куанычлы вакыйгаларга бай булһын, елмайып шатланып, яшәү өчен сәбәптәр артып кына торһын. Якындарыңдың игътибары күңелеңдә йылытһын. Һине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллайбыз. Әлегеләй көсле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмсыл, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләктәрең изге, товар таңдарың тыныс, һаулыгың ныклы, гомерең бәхетле булһын кадерлебез. Тормышыбызга ям өстәп, авырымай, кайгы хәсрәт күрмәй, балаларыңдың, якындарыңның изгелекләрен күреп, яшәүеңне теләйбез. Гомереңдең якты киләсәген алһыу таңдар аша каршыла. Юлдарыңда булһын гел шатлыктар, бәхет көтеп торһын каршыңда. Ай калканда, сайкалганда, йындызлар күрһәң ине, агаһыудар, итәйелдер, умрдер уза инде. Агаһыудар, итәйелдер, умрдер уза инде.
dostlarım, uf demegir, uf deyirge yaramay, uf deyir yürekten sığa yaramayga paramay. Ey dostlarım, uf demegir, uf deyirge yaramay, uf deyir yürekten sığa yaramayga paramay. Hau buyundan seske yaydım, imanım harıların. Eğer tapal minelle bir sabırlık darıdarın. Eğer tapal minelle bir sabırlık darıdarın. Ey dostlarım, uf demegir, uf deyirge yaramay, uf deyir yürekten sığa yaramayga paramay. Ey dostlarım, uf demegir, uf deyirge yaramay, uf deyir yürekten sığa yaramayga paramay. Yaş saptarda, kan bastarda, minde gittim taşı gümer. Akrıngına gidirmeyse, ütteyken bıl gümer. Akrıngına gidirmeyse, ütteyken bıl gümer. Ey dostlarım, uf demegir, uf deyirge yaramay, uf deyir yürekten sığa yaramayga paramay. Ey dostlarım, uf demegir, uf deyirge yaramay, uf deyir yürekten sığa yaramayga paramay. Ey dostlarım, uf demegir, uf deyirge yaramay, uf deyir yürekten sığa yaramayga paramay. Илеш районы Тыпый авылында туып үсеп, бүген Өфөлә яшәгән Моратова Венера Миркасим кызы 18 мартта олы юбилейын билдәләгән. Уны балалары Рим, Татьяна, Регина, Рамиль, ияндәре Марсель, Руслан һәм тугандары, кода-кодагыйлары котлай. Бынан 65 ел элек гаиләлә тәүге бала булып дөньяга аваз ала Венера Миркасим кызы. Хөкемле, итәгатьле кыз булып буй еткерә. 8 еллык мәктәптә тик бишле билдәләренә генә тамамлап, баш калага һөнәрселек училищеһына юл ала. Уны уңышлы тамамлап, Өфе мотордар заводында штукатур-маляр булып хезмәт юлын башлай. Ситтән торып төзелеш техникумын тамамлай. Район советына депутат булып та һайлана. Һәр сак дөньяга, кешеләргә матурлык өләшеп яшәй ул. Кулдарынан нур тама, сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, көсле рухлы һәм кешелекле, йомарт һәм ярдәмсыл. Касим Хәмәддин улы менән сәстәрен сәскә бәйләп матур гаилә коралар. Бер ул, бер кызлары дөньяга килә. Уларга яхшы тәрбия биреп, югары белем алырга ярдәм итәләр. Бүген улар икеһе лә гаиләле, тормышта үз урындарын тапкан. Кадерләрдән кадерле әсәйебез, дип өндәшә улар әсәйдәренә. Безнең өсөн борсылударыгыз, йокыһыз төндәрең өсөн һинең алдыңда баш иябез. Уйламайынса рәнҗеткән булһак, гафу ит. Һин безнең өсөн иң кадерле кеше. Әле булһа безгә ярдәм кулы һуҙаһың, кәңәштәреңдән ташламайһың, безнең уңыштарга ысын күңелдән шатланаһың. Без аягыбыздан ныҡлы баҫып торабыҙ икән, был һинең тәрбиә емешең, һинең уңышың. Эскерһеҙлегең, ихласлығың, яғымлылығың менән кешеләрҙең күңелен яуланың. Һине ихлас күңелдән 65 йәшлек юбилейың менән ҡотлайбыҙ. Изге теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Уй теләктәрең тиң, тыуыр таңдарың тыныс, һаулығың ныҡ, ғүмерең бәхетле булһын. Тормошыбыҙға йәм өҫтәп, оҙон ғүмер кисереүеңде, яҡындарыңдың игелеген күреп йәшәүеңде теләйбеҙ. Рәхмәт, әсәй, барыһы өсөн дә. Беҙ бәхетле һинең яныңда. Һин ҙур терәк беҙгә ауыр саҡта.
тормыш ямле тик һин булганда. Бүре шартлап япрак ярды баксам кайындарында. Бүреләнеп япрак ярдым әсәй куендарында. Борсударым тау кадәр балам куендарында. Бүгелә кайын елдәргә бүгелә. Бүгелгән кайындар кебек гомер буе балам тиеп әсәйделәр. Бүгеләм кайындар кебек бүгеләм. Әсәйделгәндәр кебек балам өсенеделәр. Кояш этләрен каплай кайын күләгәләре. Яныр сафтардан хакланы әсәй күләгәләре. Яныр көндәрдән хаклан балам күләгәләре. Бүгелә кайын елдәргә бүгелә. Бүгелгән кайындар кебек гомер буе балам тиеп әсәйделәр. Бүгеләм кайындар кебек бүгеләм. Әсәйделгәндәр кебек балам өсенеделәр. Язгы кайын, яшел кайын, көзге кайын көзинде. Көзге кайындар һагышы әсәй кебек түземле. Тормыш төрле якка бурыр балакаем түзинде. Бүгелә кайын елдәргә бүгелә. Бүгелгән кайындар кебек гомер буе балам тиеп әсәйделәр. Бүгеләм кайындар кебек бүгеләм. Әсәйделгәндәр кебек балам өсенеделәр. Бүгеләм кайындар кебек бүгеләм. Әсәйделгәндәр кебек балам өсенеделәр. Әсәйделгәндәр кебек балам өсенеделәр. Ер йөзендәге газиздәрдән газиз кешебез, тормыш иптәшем, яраткан әсәйебез, өләсәйебез Дәүләнова Мәүсилә Сөләйман кызын 65 яшы менән тәбрик итәбез. Архангель районының Абыдан авылында туып, әлеге вакытта Архангельдә яшәй ул. Әсәйебез уңышлы мәктәпте тамамлагас, Кызылъяр авылында башлангыч мәктәпкә укытучы булып эшкә инә. Һуңыннан авыл клубында художество етәкчесе булып эшләй. Стәрлетамак калаһының 47-нче училищеһен тамамлай. Мәктәптә бергә укыган, әрмегә оҙатып көтөп алган һөйгән егетенә кияүгә сыга. Икмәкханага мастер булып эшкә урынлаша. Эш һөйәрлек, сабырлык, тырышлык өлгөһе ул Мәүсилә Сөләйман кызы. Кадерлебез, изге йөрәгең, акыллы кәңәшләрең, изге фатихаларың өчен һинең алдыңда мәңге бурыслыбыз. Тормышыбызның яме, атайыбызның ышаныслы терәге безнең өчен бәхет сыганагы булып, шатлык куаныстарга төренеп, якындарның һөйүен тоеп, хөрмәт күреп, оҙын-оҙаҡ яшә. Атайыбыз Вәлиян Хажғали улы менән безне яратып, иркәләп, наҙлап үҫтереп, тейешле тәрбиә белем биреп, олы тормош юлына сығардылар тип яҙа юбилярҙың балалары. Бының өсөн уларға сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Әсәйебеҙ Дәүләновтарҙың оло еңгәһе, бергә күп йылдар килендәре менән бергә татыу йәшәйҙәр. Өләсәйебеҙ Рақия Лотфулла ҡыҙы ла иҫән, һәр көнөнән ҡәнәғәт булып йәшәй. 22 мартта атай-әсәйебеҙҙең никахтарына 45 йыл тулды.
Кадерле ата-әсәй, артабанда бергә, татулыкта, бәхет шатлыкка төренеп, куанып яшәргә язһын. Тагы оҙаҡ йылдар һеҙҙең йөрәктәр бергә типһен. Донъяларығыҙ имен, сәләмәтлегегеҙ ныҡ, йөҙҙәрегеҙ шат булһын. Ҡотлау сәләме менән улдарығыҙ Илшат Радмир, ҡыҙығыҙ Регина, килендәрегеҙ Светлана Альбина, кейәүегеҙ Марат, йән-йәнсәрҙәрегеҙ, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙарығыҙ, Дәүләновтар, Кинъяғоловтар, Ғөбәйҙуллиндар, Хөсәйеновтар һәм барлыҡ туғандарығыҙ. Сәскәләргә тиңеләп матурым дип, әсәй мине ҡысып алаһың. Сыҡҡан һайын йыраҡ юлдарыма доғаларын ҡылып ҡалаһың. Минең өсөн уттар йылдаһың һин, шатлыҡ дарьялары кисәһең. Теймәһен дип тормош халҡымдары, йылы елдәр булып итәһең. Минең өсөн уттар йылдаһың һин, шатлык дарьялары кисәһең. Теймәһен дип тормош халҡымдары, йылы елдәр булып итәһең. Иркәләнеп үҫтем наҙарында, мин сабыйым һинең бөгөнөдә. Кәңәштәрең биреп йәшәйерҙә, ҡояш булып балҡып күгемдә. Минең өсөн уттар йотаһың һин, шатлыҡ дарьялары кисәһең. Теймәһен дип тормош халҡымдары, йылы елдәр булып итәһең. Минең өсөн уттар йотаһың һин, шатлык дарьялары кисәһең. Теймәһен дип тормош халҡымдары, йылы елдәр булып итәһең. Ғүмер юлың бер үк оҙон булһын, ҡабул булһын изге теләгем. Бала ҡошоң ҡайтып ҡуныр өсөн, бул һин әсәй йәшел тирәгем. Минең өсөн уттар йотаһың һин, шатлык дарьялары кисәһең. Теймәһен дип тормош халҡымдары, йылы елдәр булып итәһең. Минең өсөн уттар йотаһың һин, шатлык дарьялары кисәһең. Теймәһен дип тормош халҡымдары, йылы елдәр булып итәһең. Бала ҡошоң ҡайтып ҡуныр өсөн, бул һин әсәй йәшел тирәгем. Һеҙҙән килгән хаттар тамам. Хәтерегеҙгә төшөрөп үтәбеҙ. Бөгөн Башҡортостан Юлдаш телевидениеһы тапшырыуҙары республикабыҙҙың 100 йыллығына арнала. Был барыбыҙ өсөн дә мөһим, иҫтәлекле көн. Телевизор ҡараусыларыбыҙҙы байрам менән ҡотлайбыҙ. Империя меха. Только до 24 марта. Скидка на всю зиму 50%. Норка за 49 тысяч. Менделеева 130. В аптеках от склада и аптеках Икона выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки от склада и аптеки Икона. Лови момент. Покупай прямо сейчас. 27 марта во Дворце молодежи Сергей Трофимов. Знакомьтесь, Дороти. Модное платье для модной весны. ТРК «Семья», салон Дороти. 31 марта, Дворец молодежи. Лицензионный спектакль «Три кота. Поиски сокровищ». У нас все просто, без лишних слов.
Настало время сочетать высокое качество и максимальную скидку. Хорошее предложение на окна «Арка». Воппер и другие бургеры в акции 2 за 200. Теперь можно сочетать с большим капучино и наггетсами. Поешь как следует в Бургер Кинг. Неврология, лечебная физкультура, рефлексотерапия, медицинский массаж. Центр Куватова. Телефон 347-246-14-00. Подтяжка лица нитями Аптос. Для тех, кто дорожит своей красотой. Клиника и ночи. Цурюпы 145/1. Берегите мужское здоровье. Скидка 25% на прием уролога до 31 марта в клинике Верамед. 246-55-06. Высокое искусство ремонта. Найди сервисный центр «Автодвор плюс Лада» на Яндекс.ру. 23 марта во Дворце молодежи Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» с юбилейной программой «70 лет русскому хореографическому чуду». Напоминаем, в аптеках Фармленд выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки Фармленд. Лови момент. Покупай прямо сейчас. Хәерле көн, Башкортстан Юлдаш телеканалында яңалыктар сыгарылышы, студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Бүгін Башкортстан бір буатлык тарихы булган Олпат осырга аяк басты. 100 ел элек Рәсәй эшсе крәстиян хөкүмәте менән Башкортстан хөкүмәте арасында Башкорт Совет автономияһы турасындагы килешүгә кул куела. Тарихчылар был вакыйганы Рәсәй тарихындагы иң мөһимдәр рәтенә куя. Тап төбәк менән үҙәктең килешүе федератив мөнәсәбәттәргә нигез һала. Олы юбилей уңаеннан бүгін Башкортстанда байрам тантаналары үтә. Тарихи көн менән республика халкын Рәсәй хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведев тәбрикләне. Башкортстандың оештырылуына 100 ел тулу уңаеннан минең ысын йөрәктән сыккан котлауларны кабул итегез. Һезнең борынгы төбәк бай тарихка ия. 4 буат ярымдан ашу Башкортстан үз язмышын Рәсәй менән бәйләгән. Үз ирке менән кушылу безнең ил өчен олы әһәмияткә ия булды. Уның дәүләтселеген ныгытырга ярдәм итте. 1919 елда беренче милли автономиялы республика дип игълан ителеп, федератив мөнәсәбәтләрне ныгытуда зур роль уйный. Башкортстан үзенең юбилей югары казаныштар менән каршылай. Уның һәр бере артында миллионлаган кешенең таланты, энергияһы һәм максатка ирешүсәнлеге ята. Үз туган ерен яратусы, республика мәнфәгате өчен хезмәт итүсе, уның сәскә атуына барыһында эшләүсе, һезгә ныклы һаулык, яңа уңыштар, именлек теләйм тиле Рәсәй хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведевтың котлауында. Бір буатлык юбилей уңайнан республика халкын, шулай ук Рәсәйнең мәдәният министры Владимир Мединский, бунан тыш Коми, Саха-Якут республикалары, Силәбе, Пенза өлкәләре, Приморье крайы губернаторлары котланы. Телеграммалар килүе дәвам итә. Төп юбилей тантаналары бүгін Башкортстан дәүләт концерт залында үтә. Сарага Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко, Рәсәй президентының Волгобуй федераль округындагы тулы хукуклы вәкиле Игорь Комаров, төрле төбәк башлыктары, дәүләт думаһы депутаттары һәм башка мәртәбәле кунактар сакырылган. Тантаналы йыелыштан һуң башланасак концертта республиканың 100 бөек йылы сагылыш табасак. Унда Аскар Абдразаков, Роберт Юлдашев, Фәйзи Гаскаров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбле һәм башка сәнгать осталарының сыгыштары каралган. Әле безнең студия менән тура бәйләнештә Башкортстан дәүләт концерт залынан хәбәрсебез Рафик Әхмәтшин. Рафик, хәерле көн. Башкортстан үзенең күркәм юбилейын нисек каршылай? Хәерле көн, Гүзәл, һаумагыз, хөрмәтле телевизор караучылар. 1919 елның 20 мартында Башкорт хөкүмәте большевиктар менән килешүгә кул куя. 3 көндән документ «Известия» газетында басылып сыга. Тап 20 март БАССРның, ягъни Башкорт автономиялы Совет Социалистик Республиканың туган көне дип билдәләнә. Бер буат элек теркәлгән вакыйга тотыш илдең үсеш юнәлешен билдәләй. Башкортстан мисалында артабан башка милли республикаларда барлыкка килә федерализмга нигез салына.
Әлеге вакыйганың мөһимлеген күз уңында тотып, 2016 елда президент Владимир Путин Башкортостандың 100 еллыгын тотыш ил күләмендә билдәләү турында указга кул куйды. Бүгінгі байрамдың әһәмиятен килгән кунактардың абруена карап та фикер йөрүтергә мөмкин. Башкортстан халкын күркәм юбилей менән тәбрикләргә Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко килгән. Залда Дәүләт Думаһы депутаттарын да күрергә мөмкин. Һәм был тантанага әлбиттә күрше төбәктәр етәкчеләре, губернаторлар сакырылган. Кунактар арасында күрше Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңлехановты да күрергә мөмкин. 20 буат башында теркәлгән вакыйга тотыш кешелек тарихында ла зур әһәмияткә ия булды. Федерализм, Рәсәйнең федерализм юлына басуы һәм был җәһәттән был үзгәрешләргә һаман да игътибар кәмемәй һәм кунактар арасында төрле илләрнең илчеләре, консулдар, җәмәгатьчелек вәкилләре булуы буга асык мисал. Тантаналы утырыш башлануга ханаулы гына минуттар калды. Рәсми өлештән һуң бай йөкмәткеле концерт программаһы каралган. Студия Республиканың оештырылуына 100 ел тулуга арналган тантаналы йыелышты һәм байрам концертын Башкортстан Юлдаш каналында көндезге сәгать 3-тә карарга мөмкин. Өфілі Бөтәрәсей химия буенча олимпиада еңүчеләре билдәләнде. 55-нче тапкыр узгарылган интеллектуаль ярышта 200-дән ашу мәктәп укучысы катнашып, үз көсөн һынаны. Уларны ил президентының Волга-буй федераль округындагы тулы хукуклы вәкиле Игорь Комаров менән республика итәкчесе Ради Хәбиров тәбрикләне. Олимпиаданың финал этап еңүчеләре һәм призерларына профиль буенча ил вузларының беренә имтиханһыз укырга инү хукугы бирелә. Я на самом деле так счастлив присутствовать в этом зале и так счастлив, что у меня есть возможность вас поздравить и вас поблагодарить. Потому что именно вы, самые лучшие наши ребята, являетесь будущей нашей великой страны. Именно вы сделаете ее такой, какой мы ее себе представляем. Высокотехнологичной, развитой, передовой, самой сильной державой во всем мире. Вы знаете, к химии имею отдаленное отношение. Кроме того, что в далеком 1964 году молодой еще Фарид Барыевич, у него отчество Барый тоже было, Барий, да? Моей маме предложил сына своего, то бишь меня, назвать либо Ураном, либо Радием. Вот назвал Радием, и из химии я помню... И из химии Валерий Васильевич... Прошу прощения, я помню только свой порядковый номер радия и атомную массу. Ради Хәбиров үз сыгышында Башкортстан командаһына ихлас рәхмәт һүзләрен җиткереп, республика халкының кунаксыл булуын билдәләне. 55 төбәк вәкилләре көсөн ашкан бәйгеле якташларыбыз лаеклы сыгыш яһала, беренчелекте дусларга бирергә карар итә. Был яһәттән уңыш Мәскәү вәкилләренә елмайды. Иң күп наградаларда тап илдең баш калаһы командаһы яуланы. Татарстан вәкилләре лә һынатманы хәтерегезгә төшерәбез. Химия фәне буенча олимпиада Өфөлә 4-нчегә үтте. Шуныһы куаныс, безнең Башкортостандан 6 бала катнашты, бөтәһе лә призер булып сыкты. Ысынлап та ошо талантлы балаларны вакытында күреп, аларга ярдәм кулы һуҙып, аларның таланттарын тагы ла үстерү безнең менә зур бурысыбыз булып торып кала инде. Зур өметтәр бар. Һуңгы елларда безнең призерлар, победителләр ел һайын булып торды. Иң күп күрһәткестәрне республика инженер лицей-интернаты бирә. Унда әлеге вакытта Ассоциация наставников олимпиадного движения деп аталган оешма Лиза Киямовна Агадуллинаның методикалары буенча иң яхшы олимпиадниктарны әзерләй. Башкортостандың ел укытучысы исеменә Өфөнең 47-нче гимназиясының икътисад укытучысы Ирина Хисматуллина лайык булды. Улар табан республика намысын Бөтәрәсей конкурсында яклаясак. Кала мәдәният һарайында төбәк-ара конкурсты ябу тантанаһы үтте. Төрле этаптарда уңышлы үткән остазлар төрле номинацияларда еңү яуланы. Башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары арасында еңүче дип Өфөнең 7-нче мәктәбенән Гөлшат Габитова танылды. Гомумән финалга сыккан бер педагог та игътибардан ситтә калманы. Уларның һәр береһе мактау кагыздары, медалдар менән бүләкләнде. Әлбәттә, тәэсираттар тик ыңгай гына.
Бұл конкурсты үткәрүчеләргә иң беренче мин үземнең рәхмәт сүзләрен әйтергә теләйм. Чөнки без моны укытучылар районнарда эшләйбез. Ситкә сакмаһак, әлбәттә безнең үтеш булмай бит инде. Ә монда моны коллегалар белән һөйләшеп, шундай яхшы тәэсирләр алып, яхшы тәҗрибә алып, артабанда тырышып эшләргә, тагыла үсәргә стимул алып, каванып кайтасакбыз инде. Яшь ел укытучысы, катнашучысы буларак бик йылы тәэсирләр калдырды миндә, чөнки бұл конкурста катнашу үзе бер зур һынау булып тора. Һәм ошо һынаудар вакытында ул конкурстың этаптары гына түгел, конкурстың ярыштары гына түгел, шул конкурстар барышында һин үзеңә зур тәҗрибә алаһың. Яңылыктардын көндүзгү сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һезгә байрам кәефе теләп хушлаша. Һау булыгыз. Генеральный спонсор прогноза погоды – санаторий «Осы». Санаторий «Осы» с 1 апреля объявляет акцию «Семейный отдых». При покупке одноместного номера 2-3 человек проживают бесплатно. Все подробности по телефону 7 85 15, код города 34 792. Һаумыһығыҙ, һеҙҙең менән Гөлнур Ҡунаҡбаева. Санчи шифалы үләндәр араһында һирәк үҫемлек, файҙалы микроэлементтар һәм уникаль витаминдар Ҡытайҙың көньяҡ провинцияһында үҫкән үҫемлектең төп үҙенсәлеге. Ул бик күп төрлө ауырыуҙарҙан һаҡлай, иммунитетты күтәрә, хроник арыуҙан ҡотҡара, энергия бирә, бит тиреһен йәшертә һәм сафландыра. Санчи Ҡытай традицион медицинаһы хазинаһы. Алдағы тәүлектә республикала аяҙлы болотлы һауа торышы көтөлә. Ваҡыты менән бер аҙ ҡар-ҡатыш ямғыр яуы, юлдарҙа еңелсә боҙлауыҡ булыуы ихтимал. Һауа температураһы төндә 0-дан 6, урыны менән 11 градусҡа тиклем һыуыҡ. Көндөҙ 3-8, таулы райондарҙа 11 градусҡаса йылы күрһәтә. Ел көньяҡ-көнсығыштан секундына 5-10 метр тиҙлектә иҫә. Урыны менән көсәйеүсән. Баш ҡалабыҙ Өфөлә башлыса яуым төшөмһөҙ. Төндә 1 градус һалҡындан 1 градус ҡаса йылы. Көндөҙгө сәғәттәрҙә 2-4 градус тирәһе йылы. Игътибарлы булығыҙ, юлдарҙа еңелсә боҙлауыҡ. Һауа торышының бағыусыһы Империя меха комплексы. Империя меха салоны 7 ҡат затлы тундар һәм арзан хаҡтар донъяһы. Ҡатын-ҡыҙҙар иғтибарына Империя меха отошло хаҡҡа 50%-ҡа тиклем ташлама тәҡдим итә. Шәшке тун 49 000 һумға һатыла. Ашығығыҙ, салонда бүлек түләү йылы менән процентһыҙ иҫәпләшергә мөмкин. Адресы Өфө ҡалаһы, Менделеев урамы, 130-нчы йорт. 23 мартта Башҡорт дәүләт академия драма театрында Илшат Йомағоловтың «Нәркәс» мелоромантик трагедияһы. Билеттар театр кассаһында һәм сайтында. Весна пришла! В галерее окон цены тают. Скидки 50% и энергосберегающее стекло в подарок. Звони 223 8888. Иногда на пути к мечте мы оказываемся на пороге новых открытий. И вместе решаемся на перемены. Кредит наличными на любые цели до 4 миллионов рублей со ставкой от 10,5% годовых. ОТП банк. Вместе к мечте сейчас. Где купить себе меха? Все меха на ВДНХ. Поменяй старую шубу на новую. Бесплатное стоматологическое обследование. Зубная лечебница номер 1. Уфа, Российская, 25. Империя меха салоны барығыҙға ла именлек, яҡшы кәйеф теләй. Беҙҙең менән ҡалығыҙ. Империя меха. Только до 24 марта. Скидка на всю зиму 50%. Норка за 49 тысяч. Менделеева 130. В аптеках от склада и аптеках Икона выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки от склада и аптеки Икона. Лови момент. Покупай прямо сейчас. Золотой голос Рейнбоу и Deep Purple Джулиан Тернер 12 апреля в огнях Уфы. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей.
Смотри, не переплачивай. Воппер и другие бургеры в акции 2 за 200. Теперь можно сочетать с большим капучино и наггетсами. Поешь как следует в Бургер Кинг. Лечение климакса с применением антивозрастных программ врач высшей категории Беляева Наталья Сергеевна в клинике Верамед. Звоните 246 55 06. Это лето будет незабываемым, и я хочу увидеть его во всех деталях. Новое поступление солнцезащитных очков в салонах оптики «Конкор». Слишком быстро? Не догоняешь? Можем повторить. Найди «Автодвор Лада» в Яндексе. 31 марта. Дворец молодежи. Лицензионный спектакль «Три кота. Поиски сокровищ». Четкие черты лица, подтянутая фигура – все это результат работы команды косметологов, а также современные технологии омоложения в клинике красоты и здоровья и ночи. Легендарный ансамбль «Березка» 23 марта во Дворце молодежи. Напоминаем, в аптеках «Фармленд» выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки «Фармленд». Лови момент. Покупай прямо сейчас. Фильм «Памятник». Великим людям. Великим свершениям. Первая республика. В кинотеатре «Родина». С 18 марта. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжается телемарафон, посвященный столетию со дня образования Республики Башкортостан. Добрый день, и следующий час вы проведете вместе с нами, а если уж быть точнее, то Альфирой Юсуповой и Сияушем Шерматовым. В течение всего дня в прямом эфире телеканала БСТ. В течение всего дня в прямом эфире телеканала БСТ видны историки, государственные деятели, наши земляки, легендарные личности, ну и, конечно же, наши гости. Мы с вами говорим о памятных датах, значимых событиях, вспоминаем самые яркие страницы нашей истории. Ну а герои нашей студии, без ложного преувеличения, можно сказать, имеют ко всему вышеперечисленному самое непосредственное отношение. Кроме того, мы ожидаем прямые включения с Государственного концертного зала «Башкортостан», где сегодня в 15:00, ровно в 3 часа по нашему башкортостанскому времени, пройдет череда праздничных торжественных мероприятий, посвященных столетию со дня образования Республики Башкортостан. На данный момент там собираются гости, но гости нашего прямого эфира уже в студии. Кто же эти люди, узнаем буквально через пару мгновений. Оставайтесь с нами. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Ну и мы с большим удовольствием представляем по-настоящему прославленную театральную династию. Это театральный режиссер, педагог, народный артист Республики Башкортостан, лауреат премии имени Салавата Юлаева Ахтям Ахатович Абушахманов и театральный режиссер, заслуженный деятель Республики Башкортостан, искусства Республики Башкортостан Айрат Ахтямович Абушахманов. Должен еще был к нам присоединиться еще один представитель этой прославленной династии. Мы очень радуемся и волнуемся за Рената Абушахманова, у которого сегодня вторая премьера его спектакля. Но есть о чем поговорить, есть с кем поговорить, и мы с большим удовольствием начнем общение с нашими прекрасными гостями. Это правда, действительно. И без театра сложно представить историю республики, которую делали в том числе и такие сильные творческие династии, как наши гости, династия Абушахмановых. Добрый день. Добрый день, ваши уважаемые гости. Приятно вас видеть. Спасибо, что добрались. Ахтям Ахатович, первый вопрос будет к вам, вам как человеку, который видел становление театра в 20 веке и продолжает наблюдать за нашей театральной деятельностью в 21 веке. Расскажите, с какими яркими личностями, событиями у вас ассоциируется БАССР? Я по своей профессии вынужден изучить историю нашего
театрального искусства. Я ведь преподаватель еще, студентов обучаю, поэтому очень хорошо знаю не только историю нашего театра нашей республики, но и страны, и в мире даже, мировую историю. Любое вот это переустройство, перестройка, о которой мы говорили, это непростое дело. Всегда это и для страны перестройка, для республики, для театров, для даже организации. Это непростое дело. Вот я любуюсь всегда личностями, которые делали вот эту перестройку. Например, автономию нам впервые в мире завоевали те люди, личности во главе Заки Валиди, потом Шагид Худайбирдин, получили автономию, но и в этом же году создавали у нас государственный театр, Башкирский государственный театр. Я всегда думаю, и государство вообще-то во всех регионах даже заставлял создать театры. Заставлял. Потому что тогда ведь было такое выражение Ленина: религия – опиум народа. Религию надо было заменить чем-то, и поэтому создавали театры. И благодаря этому, я думаю, мы даже выиграли Вторую мировую войну. Вот артисты, театры объединяли народ, подняли боевой дух, подняли. И главное, даже выступали на фронтах. Есть у нас даже артистки, которые имеют орден Великой Отечественной войны. Вот. Бадар Юсупова. Ну, театр, конечно, государственным стал в 19 году. Но до этого, конечно, театры были. Они были любительскими, народными. Народ жил, театры были. Вот это свадебные обряды тоже были театральными. Но после 19 года государство взял в свои руки театры и выполнял свою идеологию, так скажем. Вот поэтому столетие театра у нас и совпадает со столетием образования Республики Башкортостан. Конечно, это две такие памятные даты, их хотелось бы... У нас в этом году очень много праздников. Год театра объявлен, столетие театра, столетие нашей республики. Поэтому мероприятий очень много. Планировано очень много. Ответственность большая лежит, в том числе на театральных деятелях. Сейчас хотим объявить конкурс драматургов даже, потому что без литературы искусства не бывает. Мы должны укрепить и поднять, прежде всего, литературу. Поэтому мы вот с понедельника объявляем конкурс драматургов. Давайте обратимся, пользуясь прямым эфиром, чтобы присылали интересные работы, потому что действительно театр нуждается в талантливых драматургах. Хотелось бы, чтобы к разговору присоединился Айрат Актямович. Айрат, несмотря на то, что вы считаетесь молодым режиссером, но вам довелось уже работать на стыке двух веков, правда? Это вот конец 20-го и начало 21-го. Можете сказать, что как-то меняется зрительское восприятие? Меняется, может быть, сам зритель, но ведь только ленивый, да, не рассуждал о том, что телевидение вытеснит театр, интернет вытеснит телевидение. Насчет телевидения пока не знаем, но театры продолжают работать. Зритель меняется? Мы должны бороться. Бороться мы должны все. Зрительское восприятие меняется не только на стыке эпох, но каждые, может быть, даже 5 лет. Даже Станиславский говорил, что театр надо каждые 5 лет закрывать, переучиваться заново и снова открывать. Потому что есть такая проблема, что иногда некоторые театры отстают от зрительского восприятия, и тогда действительно они становятся такими архаичными. Вот. Но как этого избежать? По поводу телевидения, театра, мне кажется,
И телевидение закончит свое существование, но театр никогда, он переживет даже Wi-Fi. Да, мы все, как с этим не согласимся, мы тоже будем бороться. Как грустно об этом слышать. Мы тоже будем бороться, дорогие друзья. Потому что театр, мы в отличие от живое общение, от любого вида искусства, это прямой эфир, это всегда тет-а-тет, это всегда не запись, это всегда живое. Но как это... Вот зрителя постоянно надо изучать. Вот в советское время театры изучали потребность зрителей. Понимаете? Сегодня немножко мы об этом забыли. Постоянно театры должны проводить анкетирование, изучать потребность зрителей, что им нужно. Ритм жизни каждый год убыстряется у нас, потому что электроника и деньги нас гоняет, поэтому театры должны, конечно, отвечать требованиям нашего зрителя. Я думаю, тут нужно говорить не о борьбе телевидения с театром, а о какой-то коллаборации, о каком-то следующей работе. Потому что вот не так давно... Я имел в виду борьба за зрителя. Да, нам же можно объединиться, потому что я вот знаю, вот за последнее время, наверное, самый нашумевший спектакль — это «Зулейха открывает глаза». Да, и вот я пытаюсь уже вот со дня его премьеры попасть, но не получается. Там за месяц купать все билеты. Ну, не знаю, наша работа — это очень тяжело, когда график такой очень переменный. Невозможно знать, да, что будет через месяц. Но вот было бы здорово, если бы телевидение, да, вот транслировало, возможно, да, как вот раньше это делали в советское время, насколько я помню, была трансляция премьер, показывали это все по телевидению. Это же как раз объединяет любителей театра и любителей телевидения. Кстати, о телевидении возвращаясь. Как уже я говорил, что у нас сегодня, друзья, будет череда прямых включений из Государственного концертного зала Башкортостан. Да, именно в данный момент мы как раз готовимся к очередному включению. У нас сегодня, напоминаю, в 15:00 будет торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный столетию со дня образования Республики Башкортостан. И прямо сейчас на связи с нами наш коллега Азат Самирханов. Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые телезрители, с праздником. Вы видите за моей спиной сотни людей, это гости, те, кто пришли отметить столетие БССР, осматривают выставку, которая ярко иллюстрирует то, с чем сегодня ассоциируется наш регион в стране и далеко за ее пределами. Это ее промышленность, сельское хозяйство, экономический потенциал, культура, традиции, множество народов, которые веками в мире живут на нашей земле. И рядом со мной сейчас находится председатель Госкомитета Республики по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаипов. Руслан Загитович, здравствуйте, с праздником, во-первых. И скажите, пожалуйста, насколько мне видится, это примерно такая же выставка, которая была пару недель назад в Совете Федерации, но, по-моему, намного ярче и масштабнее. Так ли это? Добрый день, с праздником, дорогие башкортостанцы. Сегодня в фойе концертного зала Башкортостана развернута хорошая интерактивная выставка, которая показывает ключевые достижения нашей республики, как в плане экономики, инвестиций, туризма, сельского хозяйства, а также наше культурное нематериальное наследие. Насколько я знаю, тут даже какие-то сюрпризы приготовлены, гашение специальных почтовых марок, да, так ли? Есть очень интересные интерактивные зоны. Это и фотографирование с онлайн-выкладыванием фотографий в интернет, и специальное гашение почтовой продукции, открытки и конверты, выпущенные Почтой России специально к юбилею нашей дорогой республики. Также работает зона дегустации, работают интерактивные площадки. И я думаю, что всем гостям очень нравится здесь находиться, предвкушение большого праздничного концерта. А среди гостей множество представителей дипмиссий, зарубежных делегаций, да, которые уже ряд переговоров провели с руководством республики. Но вот вы как думаете, эта экспозиция позволит какие-то внешнеэкономические связи или параллельно между регионами наладить, культурный обмен, может быть? Безусловно, сегодня среди почетных гостей нашей республики несколько послов зарубежных стран, генеральных консулов, губернаторы ряда регионов Российской Федерации. Все они с радостью откликнулись на приглашение Ради Фаридовича Хабирова приехать и разделить этот праздник с нами. И они осмотрят сегодня выставку. Более того, программа визита каждой делегации из регионов России, из-за рубежа подразумевает в том числе
предстоит проведение деловых переговоров, встречи с нашими бизнесменами, посещение предприятий и проработку новых направлений для взаимовыгодного сотрудничества. Спасибо вам большое. Это был Руслан Мирсаяпов, председатель Государственного комитета Башкортостана по внешнеэкономическим связям. Я же в завершении нашего включения добавлю, что эта самая выставка лишь предваряет кульминацию торжеств, посвященных столетию образования нашей республики. Совсем скоро, через час, начнется небывалый по своим масштабам и содержанию концерт. По крайней мере, так говорят организаторы, но об этом уже в следующих включениях. Никуда не уходите. Коллеги. Спасибо большое, Азат. Ну, действительно, грандиозное мероприятие. Сколько интересных событий в течение дня. Хорошо, если успеть хотя бы на некоторых из них побывать. Но вот трансляцию мы можем себе позволить, наверное, посмотреть все. Если не попасть внутрь, то, по крайней мере, увидеть трансляцию на телеканале ВСТ. И правильно было сказано, что это масштабное шоу, я могу это смело назвать, масштабный большой концерт. 850 участников. 850 света больше, чем... Больше, да, чем в концертном зале Олимпийский. Представляете, дорогие друзья? Но мы возвращаемся в студию к нашим замечательным гостям. Вот, Айрат, хотела спросить. Всегда интересно, ведь по-настоящему, как по-хорошему так говорят, толковый режиссер, он должен, в том числе, может, даже особенно театральный, совмещать в себе и психолога, и такого хорошего, грамотного историка. Это вот насколько важно? Кого должно быть больше? Все-таки нужно действительно знать всю историческую подоплеку любого события, о котором ты собираешься рассказать зрителям. Но, наверное, работа психолога тоже не менее важна. Ну, профессия режиссера, она вообще много что в себя вбирает. Не только психолога, но и, может быть, и математика, чтобы все это выстроить. Даже физрука, я не знаю, выносливость нужна. Землемер. Вот. А по поводу исторических пьес, конечно, очень важно знать все. Подготовительный период, он на самом деле очень длинный. До репетиции это изучение и эпохи, материалов, и автора обязательно, его кругозор, его взгляд на мир. Ну, потом иногда очень полезно даже во время репетиции от всего этого отказаться и идти уже как заново, по-живому, по-слепому и находить что-то новое. Вот. Много работаешь вот с историческим материалом, с архивами? Или есть люди, которые, консультанты, которые приходят, помогают? Чтобы вот не было каких-то нестыковок, когда вот идешь по-своему, по-новому, по-живому? В спектакле «Шауракей», «Черноликий», например, мы привлекали консультантов по фольклору, по ритуалам, чтобы ляпов не было никаких. Да, привлекаем, да. И, да, я знаю, что Сева что-то хочет спросить. Хорошо. Да, у меня вот вопрос какой. Понятно, что режиссер, он как бы и сам много изучает. Но вот вопрос к вам, Артем Хатович, вы уже в начале нашей беседы рассказали о себе, что вот вы педагог, уже у вас есть своя плеяда воспитанников. Кто были ваши учителя? Учителя было много, но самый главный педагог мой Абдулла Абдрахманович Гилязов, режиссер, был министром, заместителем министра культуры, потом главным режиссером Русского академического театра работал, и нас он учил. Учителей, конечно, много было по-сценически, по мастерству актера он нас сделал, так сказать, артистами. Если говорить вот о нынешнем поколении актеров, режиссеров... Вообще ведь наша профессия, она такая, всю жизнь надо учиться. Если ты доволен, вообще вот, недовольных у нас не любят. А творческий человек должен быть недовольным. Художник должен быть Если он доволен, значит, он к застою идет. Если сытый, довольный, он, конечно, будет... Вопрос немножко банальный, да, но вот подсказывают, что обязательно нужно об этом тоже спросить. Это и зрителей волнует. К столетию республики какие памятные, какие-то знаковые события будут происходить в театре? Понятно, что будут. Может, о каких-то самых интересных расскажем? Это касается, конечно, прежде всего театра. Но театры, они, наверное, уже планировали. Вот, этот вопрос, может быть, к Айрату. Мы репертуаром театра не интересуемся, но им только помогаем. Вообще-то, вот это выпуск спектакля – это очень тяжелый труд, постановка
Вот поэтому режиссеров надо нам всегда поддержать, их надо ценить, оградить, так скажем. Что? Один академик сказал: ваш труд – это кандидатская диссертация. Каждый спектакль, выпуск каждого спектакля – это кандидатская диссертация. Вот там очень много наука. Там эстетика, психология, этика, ораторские науки. Математика и физкультура, философия, как сказал Айрат. есть. Да, Айрат, да, вот просят уточнить, что самое интересное будет вот в этом году? Есть какие-то вещи, которые запланированы именно вот вами, как режиссером? Ну, я за весь репертуар не могу отвечать. Я не руководитель театра, я режиссер-постановщик и могу сказать только о своих планах. В первую очередь спектакль по башкирской драматургии. Он будет по мотивам нескольких пьес наших авторов, которые и ставились раньше тоже. Вот. Второе, конечно, Шекспир. Вот. А что? Какая именно постановка, по какому произведению? Ну... Интрига, секрет. Да. Вообще-то эпохально звучит Шекспир на сцене Башкирского драматического театра. Слушай, у меня вот какой вопрос, опять же, возвращаясь до классики. Вот, Актем Николаевич, к вам вопрос. Смотрите, вот в советское время была определенная цензура репертуара, да, театров. Вот. Вот в чем были ее плюсы, какие были сильные стороны, и что можно вот взять вот именно вот, с того времени, да, и что применимо вот сейчас? Творчество всегда развивается при спорах. Правительство творчество не может развивать. Творчество могут развивать только свои творческие люди, между собой общаясь, споря, это самое. А цензура я не игнорировал никогда. Цензуру. В советское время было, потому что цензура ведь спорил личностями. Цензура заставлял сильнее задуматься тем людям, которые создавали произведения. А цензуру, даже были писатели, которые цензуру, обманывая свои мысли, пропускали. Это развивал. Открытая цензура – это очень хорошее явление, я так думаю. У Айрата, вот мы знаем, что немножко другой взгляд на эти события. Он считает, что все-таки легче режиссеру работать сейчас, когда есть возможность для самовыражения. Меньше рамок, границ каких-то, я так понимаю. Нет, мне кажется, должна быть самоцензура, это самое главное. И цензура извне, она, ну, как бы... Вот советский театр, да, он эзоповым языком иногда доводил какие-то глубокие мысли до зрителя, но очень часто были спектакли, которые, ну, однотипные, производственные, где, ну, как по шаблону. Герой должен был быть положительный, если он в начале отрицательный, он в конце должен одуматься. Ну, то есть какие-то вот, ну, калька какая-то, трафарет. Вот. Сейчас интереснее. Мне лично это не близко. Мне кажется, что театр намека такой, типа, об этом нельзя говорить, но мы намекнем, да, через какую-то деталь в декорации. Это уже не современный театр. Современный театр, мне кажется, он должен говорить то, что он думает, правду. Вот на этой позитивной ноте мы поблагодарим наших гостей, пожелаем им творческих успехов, поздравим со столетием со дня образования республики, со столетием со дня образования театра и, конечно, призываем зрителей: смотрите постановки наших талантливых режиссеров, вот замечательной такой театральной династии, которые сегодня были в нашей студии. Буквально 2 минуты, и мы продолжаем наше общение. Империя меха. Только до 24 марта. Скидка на всю зиму 50%. Норка за 49 тысяч. Менделеева 130. В аптеках от склада и аптеках Икона выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки от склада и аптеки Икона. Лови момент. Покупай прямо сейчас. Внимание, 6 за 199,90. Огонь! Только в Бургер Кинг.
Низкая цена на кирпич перед строительным сезоном. Керамика Трейд предлагает кирпич полнотелый, кирпич облицовочный, блок с доставкой и разгрузкой. Расчет кирпича на дом по телефону бесплатно. Звоните 8 347 200 ровно 95 41. 200 ровно 95 41. Лечение климакса с применением антивозрастных программ врач высшей категории Беляева Наталья Сергеевна в клинике Верамед. Звоните 246 55 06. Грандиозное музыкальное событие. Второй всероссийский фестиваль татаро-башкирской эстрады «Мост дружбы». Айдар Галимов, Гузе Уразова, Зухра Сахабиева, Анвар Нургалиев, Ильгам Валиев, Ильсия Будриддинова, Элвин Грей и многие другие. 29 апреля ГКЗ «Башкортостан». Билеты на сайте artzakaz.com и по телефону 257 23 23. Медицинский центр «Здоровая жизнь». Лечение алкоголизма и наркомании, прерывание запоев, кодирование. 201-01-03, Заводская, 13. Слишком быстро? Не догоняешь? Можем повторить. Найди «Автодвор Лада» в Яндексе. Четкие черты лица, подтянутая фигура – все это результат работы команды косметологов, а также современные технологии омоложения в клинике красоты и здоровья и ночи. Высокое искусство ремонта. Найти сервисный центр «Автодвор плюс Лада» легко на картах 2GIS. На страницах газет прошлого столетия оживает история нашего края, любимой столицы. Вчера в Уфу прибыла группа иностранных журналистов, пишет газета «Советская Башкирия» в номере от 26 марта 1969 года. В заметке сказано, что аккредитованные в Москве заграничные коллеги приехали на несколько дней, чтобы познакомиться с достижениями Башкирской АССР за годы советской власти. Иностранных журналистов принял председатель исполкома Уфимского городского совета депутатов трудящихся Сергей Сергеевич Воронинский. Они посетили ордена Ленина Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод, а вечером представителей заграничной прессы ждал просмотр документальных фильмов о Башкирской республике во Дворце культуры нефтепереработчиков имени Орджоникидзе. Продолжается телемарафон, посвященный столетию со дня образования Республики Башкортостан. Да, и сегодня у нас в студии Исхак Фархуддинов, заведующий кафедрой геологии и полезных ископаемых Башкирского государственного университета, кандидат геолого-минералогических наук, доцент и, самое интересное, популяризатор науки. Именно так знают нашего героя большинство телезрителей. Исхак ведет блоги, общается с молодежью и действительно очень много делает для того, чтобы наукой заинтересовалось как можно больше количества, ну, если не телезрителей, читателей, в общем, всех тех, кто ею действительно должен интересоваться. А к тому же сам является представителем замечательной династии ученых, геологов, первооткрывателей, в общем, всех тех, кого можно назвать живыми свидетелями нашей интереснейшей истории. Исхак, добрый день. Добрый день. Я думаю, излишне будет вопрос, почему вы выбрали именно эту профессию. Но вот что привело вашего прадеда именно встать на тропу геологов? Ну, история начинается еще раньше, начинается с прапрадеда Исхака, в честь которого меня и назвали. Он был купцом в Томске. И незадолго до революции в течение года жил в тогда еще Османской империи, в Стамбуле, и путешествовал по районам. Изучил турецкий язык, общался с местными жителями и понял, что там есть месторождение меди. И он решил, что, будучи человеком очень предприимчивым, что его нужно разрабатывать, организовать производство. Но, не зная геологии, он обратился к немецкому специалисту, начал вести с ним переписку, и тот запросил огромную сумму денег для того, чтобы он приехал и поставился на ноги. И тогда мой прапрадед понял, что нужно как мы помним, своего сына отдать в геологию. И его сын Абдульхак поступил в Томский политехнический, тогда еще институт, на геолога.
Исхак, мы знаем, что вы помните своего деда, что вам как бы посчастливилось, да, с ним какое-то время общаться, работать. Вот каким был Мурат Камалетдинов? Ну, для меня очень много хороших качеств, которые бы я хотел бы хоть частично, чтобы они во мне были. Но 3 качества, которые больше всего мне запомнились, это доброта, справедливость и любовь к геологии и родному краю. То есть он часто говорил фразу французского философа Мишеля Монтэня, что тот, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред. И в течение всей своей жизни он всегда заботился, когда он был директором института, о своих подчиненных, старался всегда помогать им и любые вопросы решать, какие возникали у них материальные и прочие. Всегда переживал о тех, кто вокруг него. Вопрос справедливости он очень часто отстаивал и своих коллег, и отстаивал научную истину, и весь его путь. То есть в то время вот он то открытие научное, которое сделал, то, что Урал и другие горы в Советском Союзе, они образовались не за счет вертикального поднятия, а за счет горизонтального движения. А тогда у нас советская геология это отрицала. И очень много труда, много усилий ему пришлось на это положить, чтобы отстоять эту точку зрения. То есть много было противников научных. Ну, тем не менее он выстоял. Да, и в плане любви к геологии и родному краю, но вся его работа, в том числе еще в 80-е годы он говорил о необходимости создания научного геологического парка на базе Мурадымовского ущелья. И, к счастью, мы вот недавно к этому пришли и организовали геопарк Ингантау. Он был одним из инициаторов создания Академии наук Республики Башкортостан. И как раз вот эта инициатива и отстаивание научной истины, вот этой геологии новой, и привела к тому, что его сняли с поста директора института в 1991 году. То есть, но он от истины все равно не отказался. Практически Джордано Бруно, я хотела сказать, но не с таким, к счастью, трагическим концом. Да, но мы напоминаем, что, друзья, у нас время от времени будут прямые включения с Государственным концертным залом Башкортостан, где идет полным ходом подготовка, наверное, к самому яркому мероприятию этого года. Буквально в 15:00 состоится праздничный концерт, да, где будет множество почетных гостей и порядка 850 участников. Это артистов, и среди них такие титулованные, можно сказать, Оскар Абдразаков, национальный оркестр. Помимо интересных наших актеров, да, еще знаменитых артистов, еще будут почетные гости праздника. Это полномочный представитель президента Российской Федерации в Поволжье, в Поволжском федеральном округе, Игорь Анатольевич Комаров, председатель Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Сергеевна Ярилова. Ну и прямо сейчас с нами на связь выходит наш коллега-корреспондент Максим Окунев. Ему слово. Здравствуйте, коллеги. Итак, праздничные мероприятия, посвященные юбилею республики, продолжаются в концертном зале Башкортостан и продолжают прибывать почетные гости. Буквально недавно стало известно, что в Уфу прилетела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее в Уфу приехал полпред президентов ПФО Игорь Комаров, губернаторы, руководители городов и федеральных органов власти. Также хотелось бы отметить, что с утра на имя временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Радия Хабирова пришла поздравительная телеграмма от председателя правительства Дмитрия Медведева. Мне бы хотелось буквально несколько тезисов процитировать из этой телеграммы. В частности, Дмитрий Медведев пишет, что в 2019 году республика стала первой национальной автономией, сыгравшая большую роль в формировании федеративных отношений. Также Башкортостан уникальная, одна из самых многонациональных республик, где в единстве и согласии живут люди разных народностей и вероисповеданий. И сейчас рядом со мной знаменитый врач-офтальмолог, всемирно известный врач Эрнст Мулдашев. Эрнст Ревгатович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какое значение имеет республика среди вообще всех субъектов Российской Федерации, да, и какую роль играет в России и в мире? Ну, я, во-первых, могу сказать, я был, наверное, во всех субъектах Российской Федерации, но считаю, что самая красивая республика, самый красивый регион – это наш Башкортостан. Здесь есть и горы, и быстрые речки, где водится хариус, который считается рыбой молодости. Если ее съел, то помолодел. Есть и черноземные степи. А народ какой! Вы знаете, я объездил
более 50 стран мира, как хирург и в своих экспедициях. И меня все время тянет сюда. Меня переманивали жить и работать в Соединенные Штаты, в другие страны, в Германию, все прочее. Но я даже в Москву не уехал по той причине, что я воистину люблю нашу республику. А еще я хочу сказать, что вот сейчас мне думается, республика пойдет вперед семимильными шагами. Прежде всего, что республику нашу возглавил Ради Фаритович Хабиров. От него идет положительная энергетика. Он заряжает людей. Он заряжает людей на подвиги, на то, чтобы обогнать Татарстан, на то, чтобы идти вперед, чтобы сюда приходили инвестиции, чтобы было все лучше, лучше и лучше. И вот, на мой взгляд, вот это выражение «бед якшрак мулдарава», что переводится «мы еще лучше сделаем, добьемся большего» в сравнении с Татарстаном, я думаю, это сбудется. И я поздравляю всех жителей нашей республики со столетием. А с нашей стороны, я думаю, наш всемирно известный глазной центр, куда едут на лечение больные аж из 85 стран мира, он будет процветать и приносить свои плоды, приносить гордость нашей прекрасной республике. Эрнст Рифгатович, со своей стороны мы тоже хотели вас поздравить со столетием республики, нашего знаменитого земляка. Спасибо вам большое. А я напомню, что мы работаем в прямом эфире из концертного зала Башкортостана. Я как журналист еще ни разу не видел, чтобы в концертном зале Башкортостана было столько много гостей. Коллеги, мы также будем продолжать выходить в прямую связь с вами. Спасибо. Спасибо, Максим. Отдельное спасибо Эрнсту Мулдашеву, нашему знаменитому офтальмологу. Кстати, о путешествиях. Исхак, у вас есть какие-то любимые места в республике, которые вам интересны как ученому и как путешественнику? Одно из самых моих любимых мест, это, конечно же, весь Белорецкий район, в частности, это село Кага. Именно там мы это место выбрали для проведения наших летних геологических практик нашего университета Башгу. И место настолько интересное с точки зрения геологии и красивое с точки зрения природы, что французы, с кем мы проводим обмен на геологические практики, они очень его полюбили. Уже 4-й год к нам приезжают, и мы вместе с ними проводим эту практику. Да, по поводу фильмов, опять же, хотели уточнить. Красивых мест. Я знаю, что Телеман просто такой, вернее, киноман. Да. Смотрите, «Золотая речка», «Пропавшая экспедиция», «Тень исчезает в полдень». Если вспомнить эти картины, то там просто потрясающие природные места показываются. Давайте прорекламируем. Где чем можно завлечь кинематограф? Да, кстати, это снимали именно у нас, в нашей республике, в Башкортостане. Да, опять же, что еще, кроме кроме тех фильмов и мест, которые уже были обозначены в фильмах, где еще можно снять такие же потрясающие виды, и чтобы киноманам можно было сесть посмотреть. Вообще идея родится какая-то, сценарий. С точки зрения видов, мне очень нравятся наши массивы Шиханы, горы Шихан-одиночки. Но, на мой взгляд, самое важное — это даже не только места, это скорее люди, которые там работали, это история. То есть сейчас и в американском кинематографе очень модно снимать фильмы, основанные на реальных событиях. Это «Зеленая книга», которая недавно вышла, «Тони против всех», и другие. Я думаю, у нас очень богатая история и история геологии в нашей республике. Для примера какой-то миф, связанный с каким-то географическим местом. Да, и зачем миф? Я думаю, лучше реальные события. Легенда, миф, да. Например, у нас наша республика называется, второе название, это «Второй Баку». То есть от нас идет открытие, от нашей республики, открытие нефтяных богатств современной территории России. Сначала это Башкортостан, Татарстан, затем Сибирь. Например, Андрей Алексеевич нашего замечательного первооткрывателя, потому что давно уже просят вывести телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Алло. Да, мы вас слушаем, говорите. Вы меня слушаете? Да. Говорю от имени пенсионеров, древних старух. У меня муж был геологом. Я поздравляю всю нашу республику с таким большим праздником, чтобы этот праздник каждый год у нас продолжался как уже настоящий семейный праздник. Но в лице Исхака Мансуровича я хочу поздравить всех геологов с такими богатствами нашей республики.
Пусть республика не забывает, экономическая мощь республики зависит от вас, от геологов. Поздравляю, Исхак Мансурович. Благодарю вас за популяризацию геологической науки. Спасибо. Спасибо, какая ответственность на вас ложится. Самая широкая улыбка сейчас была весь эфир у Исхака. Исхак, ну, на самом деле, я тоже читал, что как раз во время Великой Отечественной войны Башкирия принимала неотъемлемую участие именно в помощи, вот как раз-таки нахождении нефтяных месторождений. Слушайте, ну и возвращаясь опять же в историю, у меня вот какой вопрос к вам. Каково это быть, вот династия геологов, да, то есть есть определенные успехи и результаты, которые добились ваши предки. И вот сейчас же я знаю, что у вас есть брат, с которым вы также занимаетесь вместе геологией, и, соответственно, вот этот груз ответственности, как он чувствуется, потому что есть определенная планка, которую не то, что нужно достичь, да, согласно времени, то есть надо перепрыгивать эту планку. Ну, у меня даже два брата есть, и оба геологи, да, и согласен, груз есть, особенно то, что у меня перед глазами был живой пример. Я лично не помню, когда вот мой дедушка просто куда-то ехал отдыхать. То есть, если он куда-то ехал, это обязательно была экспедиция, что-то связано с работой параллельно. И меня всегда удивляло, как он садился за работу, за написание какой-то статьи и мог, ну, подряд 5-6, более часов просто писать статью. И причем статьи это не просто что-то выдуманное, это конкретные, очень четкие данные, и при этом очень большая широта кругозора. То есть, и для меня это, ну, большая мотивация, в том числе. Издеваться некуда, приходится соответствовать. А вот как популяризатор науки, что вам кажется, вот через такое выражение, да, must have, а это вот must know, о чем должно знать нынешнее поколение, вот обязательно, если считают себя хоть как-то причастными вот к каким-то научным изысканиям? В Башкортостане? В Башкортостане, вот по поводу именно истории геологии. Конечно же, это история открытия нефтяных богатств нашей республики с 1932 года, когда в Ишимбаево это было обнаружено. Это и знание того, что у нас наша республика уникальна с точки зрения геологии. У нас огромное количество пород большого возрастного диапазона, которые просто нужно показывать всему миру. У нас большая перспектива для создания геопарков. Ну и, как мой дедушка тоже говорил, что кто не знает ошибок прошлого, обречен на их повторение. Я считаю, что очень важно также и показывать, и рассказывать, что времена репрессий, они очень сильно коснулись в том числе геологов. Вот только в нефтяной промышленности и только по нашей республике 139 человек за конец 30-х годов, они были репрессированы, и из них 39 человек было расстреляно. То есть вот Андрей Алексеевич Трофимук, который один из первооткрывателей богатств нефтяных и в Башкортостане, и в Сибири, он 16 лет проработал в БАССР. Он после этого в воспоминаниях своих он говорил, что это было самое счастливое время в его жизни. Вот. В его время, во время в 1943 году, во время Великой Отечественной войны, обнаружили геологи месторождение Кинзи-Булатовское. Но процесс произошел так, что пробурили скважину, она оказалась пустой. Доложили в Стерлитамак, что нефти нет. А ночью, буквально через 5 часов, она зафонтанировала. Это нормальный процесс во время бурения. Да, но на геологов завели дело, там, из 5 томов НКВД завело, что они пытались скрыть месторождение нефти. Это реально, это не выдумка. Что они пытались скрыть месторождение нефти, а вот Фонтан их коварный замысел раскрыл, что они вредители. И их бы всех, ну, к сожалению, уничтожили бы, если бы не храбрость тогда еще очень молодого, 30-летнего Андрея Алексеевича Трофимука. Он на собрании выступил, сказал, что вы просто имел смелость высказать сотрудникам, да, сказать, что вы не разбираетесь в геологии, это вы вредители, потому что мы открываем месторождение, и это нормальный процесс и так далее. То есть и дело закрыли. То есть вот это важно нам знать. Это вот правда, как говорят, что настоящий геолог, я тоже об этом читала, что настоящим геологом может быть только истинный патриот. Тот, кто действительно любит свою землю и который хотел бы открыть абсолютно все тайные страницы, все тайные знания, как раньше называли геологию, чтобы будущие поколения не просто понимали весь груз ответственности, но и чтили и по-настоящему любили вот то уникальное место, где все, собственно, это происходит. Я думаю, да, и общаясь с коллегами из разных вузов нашей страны, и, например, в Москву, в МГУ, когда едешь на совещание, то замечаю, что с геологами очень просто общаться. В силу их профессии, то есть даже если человек, геолог, всю жизнь родился, проработал в Москве, но летом он едет в экспедиции и живет, может жить в обычной, там, снимать избу где-то в деревне, потому что мы близки к объектам, к природе. Он должен там жить в палатке, общаться с местными жителями. И поэтому геологи
в любом, каком бы ни были они мегаполисе, там родились, жили, работают, они все равно близки к народу. То есть и действительно геологи, они любят народ, любят свою родину. Слушайте, ну вот вы упомянули, что вот 20 век, да, вот была такая череда больших открытий. Что у нас вообще грядет? Будут ли у нас какие-то экспедиции большие, вот в скором времени, возможно, да, что-то? Ну, понятно, что в честь столетия республики, но вообще это же постоянная Откройте 10 новых скважин, делов не знаю. Так, давайте начали звонок, давайте начали звонок, да, и есть еще время, и Исхак потом ответит на наш вопрос. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, мы вас слушаем. Вас беспокоит город Екатеринбург, я уроженец тоже из Башкирии. Из Бураевского района. Марат Замфирович меня зовут. Очень приятно. Тоже вот сегодняшним случаем, сегодняшним праздником тоже хочу поздравить всех нас, всю Башкортостан. И вот сейчас я как раз видел интервью с геологом, по-моему, да? Да, оно еще хотел идет. спросить, вот у нас такая республика, уже из первых присоединился России, ну, РСФСР, тогдашнему. И у меня такой один вопрос. Он вот хвастается, что у нас богатая такая республика, но если смотреть с другой стороны, при таком богатстве, а где наши дороги? Я вот что хотел бы спросить. Мы каждый год ездим ни разу, приезжаем туда, в Башкирию, Бураевский район. А дороги-то в деревнях убитые вообще вот с Бураевского района. Понятно, да. Кстати, как раз о дорогах очень много принято вот именно в данный момент решений по улучшению качества дорог. Я думаю, все это мы будем освещать, показывать. Но, наверное, за качество дорог геологи, к сожалению, не отвечают. Иначе у нас все было бы хорошо, правда же? Думаю, да. Вот так вот, возвращаясь к вопросу. Да, к столетию Башкортостана будут ли какие-то новые открытия? Я считаю, что очень много чего у нас не открыто, и в том числе и в геологии. И вообще всегда было в геологии это борьба оптимистов с пессимистами. Даже взять историю открытия нефти. В 1932 году мы открыли нефть в пермских отложениях. Это довольно молодые отложения. И долгое время считалось, что... Если до этого считалось, что вообще в Башкирии нефти быть не может. Открыли, сказали, что вот только в пермских и будем искать. Затем, самые ярые оптимисты говорили, что нет, чуть ниже нужно бурить, все-таки тратить деньги на бурение и будем открывать их глубже. И открыли в каменноугольных, это пониже. А затем еще ниже это девонские отложения, и один из тех, кто высказывал это мнение, это был первый башкир, доктор геологических, который был доктором геолого-минералогических наук, Кадыр Рахимович Темиргазин. Его еще называют башкирским Ломоносовым, потому что судьба очень похожа у них. То есть он из крестьянской семьи ушел, поступил в Казанский университет. Пешком. Очень тяжело прерывать нашего гостя, потому что можно было целый час отдельно посвятить геолого-разведывательным работам и людям, которые этим искренне, истово занимаются. Но я думаю, что мы непременно к этой теме вернемся. Прерываемся ненадолго, и к нам присоединится не менее интересный гость. Империя меха. Только до 24 марта. Скидка на всю зиму 50%. Норка за 49 тысяч. Менделеева 130. В аптеках от склада и аптеках Икона выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки от склада и аптеки Икона. Лови момент. Покупай прямо сейчас. Внимание, 6 за 199,90. Огонь! Только в Бургер Кинг. Новая огромная коллекция от 10 тысяч рублей. Крисиде. А при покупке 2 изделий 3-е в подарок. Яркая весна с Крисидой. Низкая цена на кирпич перед строительным сезоном. Керамика Трейд предлагает кирпич полнотелый, кирпич облицовочный, блок с доставкой и разгрузкой. Расчет кирпича на дом по телефону бесплатно. Звоните 8 347 200 ровно 95 41. 200 ровно 95 41. Знакомьтесь, Дороти. Модное платье для модной весны. ТРК «Семья», салон Дороти. У нас все просто, без лишних слов. Настало время сочетать высокое качество и максимальную скидку. Хорошее предложение на окна «Арка». Ласково пригревает солнышко. Новую весенне-летнюю коллекцию в салонах немецкой обуви. Пора! Легенда российской эстрады Юрий Шатунов. 27 апреля. Уфа. Дворец молодежи.
Слишком быстро? Не догоняешь? Можем повторить. Найди «Автодвор Лада» в Яндексе. Утро вечера мудренее. Рассосется. Само пройдет. Геморрой сам не пройдет. Клиника Верамед. Лечение геморроя без боли и операций. Высокое искусство ремонта. Найти сервисный центр «Автодвор плюс Лада» легко на картах 2GIS. «20 ноября 1942 года газета «За коммунизм» сообщила, что жители Улутилякского района собирают для бойцов героической Красной Армии теплые вещи. Так, к 7 ноября уже было собрано 25 полушубков, 110 пар валенок, 105 пар варежек, 70 пар теплых носков, 110 шапок, 10 пар теплого белья, 70 курток и других вещей. Автор статьи указал ряд сельсоветов, оказавшихся в этом важном для страны в те годы деле первыми по количеству и по времени. Также он не преминул отметить тех, кто еще даже не приступил к сборам. «Здесь, очевидно, еще не осознали важности этой задачи», – пишет он. «Хорошо и тепло одетый боец будет еще сильнее разить врага. Это должен помнить каждый патриот Родины». Так завершается заметка. Продолжается телемарафон, посвященный столетию со дня образования Республики Башкортостан. И у нас новые гости. У нас в гостях обозреватель газеты «Вечерний Уфы» Рашид Аюпов. И уже много лет пристально следит за тем, что происходит на предприятиях в нашей республике. А также Рашид является спортивным журналистом, но, как он признался, нашему редактору за кулисами, что спортивная журналистика – это всего лишь прикрытие. Вся его любовь принадлежит аналитике. Прежде чем предоставить ему слово, кстати, и Исхак Фахрудинов тоже остался в нашей студии, потому что вопросов очень много. Мы напоминаем, что в 15:00 сегодня будет трансляция торжественного собрания праздничного концерта, посвященного столетию образования Республики Башкортостан. Происходит много интересных событий, приезжают интересные гости и буквально... Кажется, прямо сейчас. Да, прежде чем предоставить слово нашему коллеге, корреспонденту, Азату Смирханову, мы, наверное, напомним, что сегодня участвует 850 артистов. Это и Аскар Абдразаков. Аскар Абдразаков, и Национальный оркестр народных инструментов. И помимо всего этого, я напоминаю, что если вдруг так получилось, что вы сейчас куда-то уходите или еще что-то, и расстраивать, что в 15:00 не будет возможности рядом посмотреть телевизор, у нас трансляция во всех наших социальных сетях. И теперь мы можем предоставить слово нашему коллеге, который расскажет, что же там происходит. Азат Самирханов на связи. Вам слово. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги и телезрители. Снова с праздником. Буквально через 25 минут, может быть, чуть больше, чуть меньше, здесь, в концертном зале Башкортостана, из фойе которого мы выходим в прямой эфир, начнется грандиозный концерт, который посвящен вековому юбилею со дня образования нашей республики. Вот в его программе инструментальные композиции в исполнении народных артистов России под аккомпанементы оркестра народных инструментов, различные другие выступления, хореографические картины, поставленные при помощи последних технических решений. Скажу лишь одно, что свет и звук, которые используют организаторы этого шоу, применяется на самых крупных площадках, например, в спорткомплексе «Олимпийский» или Государственном Кремлевском дворце. И вот рядом с нами сейчас находится народный артист России и Башкортостана Хурматулла Утяшев, который открывает концерт. Хурматулла Газалевич, здравствуйте, с праздником вас! Какими чувствами вы открываете, собственно, этот концерт? Спасибо. Действительно, сегодня уникальный день. Мы
мы начинаем концерт с стихотворением Республики Башкортостан. Это очень ответственно, и мы волнуемся очень, потому что мы в течение последних недель плотно готовились. Вы правильно заметили, что свет, техническое оснащение уникально. Мы много видели по России, Москве, в других городах, но мне кажется, это используется впервые в Республике Башкортостан, и зрители увидят нечто уникальное, мне кажется. У вас в руках книга, это специальное издание, посвященное столетию. Удалось ли пролистнуть? Я еще не успел, буквально пару страниц успел просмотреть. Это Республика Башкортостан, есть о сельском хозяйстве, о промышленности, о наших людях. Просто молодцы, что вы успели выпустить такую уникальную книгу. Спасибо вам большое. Это был Хурматулла Утяшев, народный артист Российской Федерации Республики Башкортостан, который буквально через 20 минут, собственно, откроет этот концерт. Я же вкратце, если позволите, расскажу немножко о концепции. Да, замысел этого концерта отражает все, чем богат и традиции, да, выступлений детей, причем не профессиональных артистов, а только тех, кто начинает свой творческий путь, ветеранов театральной сцены. 3 оркестра нашей республики будут сменять друг друга в зависимости от программы. Одним словом, те, кто окажется в зрительном зале, получат истинное удовольствие. Ну а нашим телезрителям мы приготовили большой сюрприз и покажем этот концерт в прямом эфире и в формате высокой четкости. На этом у меня все. Пока, коллеги. Спасибо Азату. Дорогие друзья, напоминаем вам еще раз, хотя мы говорим об этом сегодня весь день, и даже если вы не попадете в сам государственный концертный зал, то не пропустите трансляцию на нашем телеканале на БСТ. Вы получите настоящее удовольствие, потому что такое созвездие, как сегодня, это редко собирается даже на наших прекрасных экранах. Мы возвращаемся в студию, и хотелось бы к нашему гостю вернуться. У нас замечательный совершенно гость. И первый вопрос такой, он, может быть, покажется вам достаточно банальным, но это действительно волнует очень многих. Вот для большинства не только жителей нашей республики, Башкортостан – это край большой нефтехимии. И даже любое производство, промышленность, прежде всего, ассоциируется именно с нефтеперерабатывающей. А ведь это не так, нам ведь и кроме этого есть чем гордиться. Правда, Ришат? Хорошо. Добрый день. Хотел бы подметить, что наша республика за последние 100 лет пережила несколько этапов такого бурного строительства. И первым таким, наверное, был 30-е годы, предвоенные, когда мы поднимали тяжелую индустрию, потому что это основа экономики. Не какие-то мелкие предприятия, артели, а вот именно предприятия тяжелой промышленности, они определяли все и вся. И если мы сейчас говорим о том, что расцвет культуры, там, науки, образования, это все было именно, так сказать, вот на этой платформе на развитие экономики. Потому что те же промышленные предприятия, которые открывались в 30-е, 40-е и последующие десятилетия, они были при промышленных предприятиях, строительных организациях и так далее, фабриках там и так далее. Хочу заметить о том, что Уфе, я все-таки уфимец, и поэтому это мне немножко ближе. Да, я хочу сказать о том, что Уфе повезло очень крупно, что, и об этом не пишут почему-то, что стала столицей Башкирской ССР. Потому что то, что вот наследие мы получили от царской России, пусть это немножко, так сказать, сейчас сегодня звучит грубовато. Но это действительно так. Против истории не пойдешь. Были несколько мелких предприятий. Это завод Гутмана, который потом преобразован был госзавод номер 1. Это железнодорожные мастерские при, будем говорить, железной дороге. И еще такие лесообрабатывающие, кожевенные. Это все мелкие были. И вот когда столица, Уфа стала столицей, уже центральные власти, они решили, что раз мы строим федеральное государство, и Башкирия – это первая автономная республика, она должна быть витриной. И сюда, современным языком, если выражаясь, хлынули большие инвестиции. И первым таким первенцем социалистической индустрии, потому что мы уже индустриализация пошла с первой пятилетки с 28-го года, была центральная электростанция. Почему с СЭЦа начали? Потому что без электроэнергии мы бы ничего здесь не могли построить, и все уже перестраивалось, тем более, что в Уфу переехали центральные органы власти из Стерлитамака, и здесь уже накапливался, так сказать, и экономический потенциал, нужна была электроэнергия. Но представьте себе, что еще в 20-е годы люди сидят в кинотеатре, и вдруг
отключается свет. И люди сидят по 30-40 минут, когда ждут, когда кто-то из потребителей отключится и боятся. Поэтому с электростанции и отсюда, и вот я имею в виду оттуда, с той площадки, с Черниковки, сюда стали перебрасывать электроэнергию, поэтому улица электрификации появилась. Именно по ней она проходила. А вот где Уфа-арена, там есть эта самая небольшая подстанция, вот она была уже понижающей, то есть там высоковольтная линия, а уже такая электроэнергия, она не могла поступать потребителям, поэтому там вот это было понижение, и стали освещать центральные улицы города Уфы. Но СЭС это была еще и, так сказать, та платформа, на которой начали возводить моторный завод. Он тогда так и назывался, Уфимский моторный завод, по производству комбайновых моторов. Но если посмотреть, это не те комбайны, не те двигатели, которые уже вы видели с вами в нашу эпоху, а это были очень достаточно простейшие. Но это нам помогло в том отношении, что мы создали огромную базу, на которую потом во время Великой Отечественной войны перебазировали Рыбинский моторный завод и многие-многие смежные предприятия, которые вот тоже осели, но двигатели мы еще авиационные не выпускали, хотя некоторые так и пишут. База уже достаточно как раз этот завод была. только строился, отдельно строился, а это моторный. Но было легко перестроить, допустим, производство моторов для комбайнов. Конечно, не совсем... Мы знаем, да, и нам подсказывают, что и вопросы есть от зрителей. Мы знаем, что вы побывали практически на всех стройках, ну, насколько вы успели, и побывали на всех производствах, самых таких знаковых в нашей республике. Вот что больше всего, скажем так, вас вот впечатлило? Как журналиста, как уже, можно сказать, где-то даже и ученого? Ну, вообще, конечно, такое потрясающее производство, но я на основном не был, так сказать, это и врать самого смысла нет, моторостроительное объединение, которое было высокомеханизировано. Я был на производстве автомобильных моторов. Ну, представляете, 200 тысяч моторов выпускал завод в лучшие свои годы. Это только товары народного потребления. Представляете, там сколько моторов и какого они качества были те, что для военно-воздушных сил. Конечно, потрясающая эта кармановская ГРЭС, которая одна из самых крупнейших и которая обеспечивает электроэнергию. Опять мы к электроэнергии все равно же вернулись. Да, обеспечивает соседние... Это мы будем говорить нефтеперерабатывающий завод. Вот если мы сейчас вернулись в 30-е годы, в 1935 году начали нефтеперерабатывающий завод. Вот трудно даже себе представить, что первостроители, так же, как и вот на Монтагорске и другие заводы показывают, они перезимовали в палатках. Прямо вот есть фотографии, палатки, рядом видно, что там идет стройка и так далее. И, конечно, у нас не было высококвалифицированных специалистов. Все-таки в основном-то люди были от Сахи, приехали из сел и деревень. И в трудные самые моменты нужны были высококвалифицированные работники. Нужен был штурм, нужно было двинуться вперед. И Каганович, будущий, Лазарь Каганович, их два брата было, значит, будущий наркомом тяжелой промышленности, прислал 350 специалистов для того, чтобы они помогли нам выйти вперед и выйти на тот рубеж нефтепереработки, который мы планировали. А в то время был один из крупнейших в нашей стране. Зрители находят некую связь вот между предыдущим гостем, между тем, чем занимается Исхак, и вы. Вот по поводу... У нас отдельная история, да, из золотодобычи, то есть имеет свою славную историю. И, соответственно, вопрос такой. Исхак, начнем с вас. В каком вообще соотношении у нас вот золотодобыча, да, вот в нашем регионе развита, вот с другими, возможно, регионами в нашей стране? Ну, смотря с какими, если сравнивать с Челябинской областью, то, в принципе, мы на довольно хорошем уровне. Если смотреть Восточную Сибирь, то там... Побольше. По числам не смогу, к сожалению, сказать, не помню статистику. Но вообще это относится к геологоразведывательным тоже Конечно, работам? относится. И у нас, на самом деле, в 19 веке была эпоха золотой лихорадки. Это область тоже. Белорецкий район, это вот поселок Авзиан, да, то, о чем Джек Лондон писал. Вот, в принципе, можно описать и у нас. Точно такая же эпоха была. Вот как раз-таки возвращаясь к созданию новых фильмов, снять 19 век, да, золотую лихорадку своеобразно. Ну и, Рашид, к вам вопрос. Расскажите, вот самые интересные, наверное, основные факты, вот, касательно связанные с добычей благородного металла. С чем? С золотом, с добычей золота. Золотом? Да. Ну, я хочу сказать о том, что мы тоже этому особо не придаем значения. А в принципе, так сказать, это же с дореволюционных времен был золотой пояс, и на Урале было много золота. И я даже для себя очень, так сказать, открыл, когда еще был юным совсем, что секретарь обкома сказал, что в Башкирии вся таблица Менделеева.
И мы как-то немножко не поверили. Когда стал вникать, оказывается, в Башкирском Заурале столько полезных ископаемых, в том числе и золото. Золото нам очень здорово помогло, потому что вот как только началась индустриализация, большие, опять-таки современным языком скажу, инвестиции пошли в золотопромышленность. Почему? Потому что страна ничего не имела, но нужно было машинное производство для того, чтобы нам выйти на другой уровень. А чтобы купить машины, мы ничего не могли, у нас не было ни долларов, ничего, и мы продавали золото. И, в принципе, так сказать, если брать вот нефтеперерабатывающий завод Уфимский и моторостроительный, это все были американские заводы. Все было технология. И много-много другого. Потому что без этого никак мы не могли. И вот и Норс, это же отсюда и произошло. Американцы были там. И интересный эпизод. Когда 18-метровую колонну из Америки доставили в Уфу, сначала по морю, потом, значит, по железной дороге и, в принципе, так сказать, по Белой на огромных баржах. И нужно было, ну, эту колонну затащили волоком, и нужно было эту колонну поставить, потому что ее не разберешь, это уже цельная тема. И американцы предложили $1,5 миллиона. Что поставить? Да? Вот вы там, давайте мы купим, вам привезем 1,5. У нас нет денег, мы доскребли. И что делать? Предложили советским специалистам. Те тоже говорят, ну, это вот надо то, другое, 5, 20. Тоже огромная сумма. Ну, то есть это... И третье. Вот были такие инженерно-технические работники на самом предприятии, уже на строительстве работали непосредственно. Они сказали, нам ничего не нужно, мы вам все сделаем в лучшем виде. И, в принципе, так сказать, если мы говорим там о египетских пирамидах и все прочее, были вот такие инженеры, которые сумели приспособить такое приспособление, с помощью которого лебедка, естественно, все это дело подняли. А трос, опять-таки, тросы, это были производства Белорецкого металлургического комбината. Одни из лучших, вот эти подтверждают. Мы входили в тройку в то время. А благодаря чему? Потому что у нас был, вот геолог сейчас подтвердит тоже, что у нас был мощнейший марганец, очень высокой пробы, или как там, я не специалист по геологии. Вы поясните, вот что это пусть значит? Он немножко скажет. Но у нас было месторождение Туканское, и там особенность железа, что это так называемая природная легированная сталь, то есть железо с уже природной добавкой марганца, а марганец он... Это уникально, это только здесь? Увеличивает качество. Нет, такие месторождения есть, просто у нас оно очень хорошее соотношение было. И настолько качественное, что в Швейцарии заказывали пружины, которые делали на Белорецком заводе, и пружины шли в швейцарские часы. То есть настолько качество было высокое у стали. У меня сейчас, извините, вот чтобы эту тему закрыть, я хочу сказать о том, что марганец возили во время войны на Магнитогорский завод. Собственно, так это и когда строили магнитку, это предусматривали, что будет марганец. И когда уже намечалось вот это главное танковое сражение, нужно было больше брони, нужно было танковой брони. И Сталин со Сталинградского фронта снял 250 автомобилей и прислал для того, чтобы с башкирских рудников, ну там плечо, наверное, где-то 18-20 километров, чтобы доставить этот марганец на производство. Это было высочайшее качество. И, в принципе, так сказать, вот благодаря башкирскому марганцу мы тоже делали очень прочные броню танков и орудий, и много-много другого. Наше месторождение. В песне есть «Я в Башкирии» сказано. И, кстати говоря, уж о марганце мы говорили, что у нас тоже были богатые залежи бокситов, а бокситы – это алюминий. И тоже использовалось для военных целей, я имею в виду производства самолетов, двигателей и для подводных лодок. Месторождение марганца, например, это в Абзиловском районе. То есть не было одного большого крупного месторождения. То есть в этом и уникальность была работы геологов и производственников, что брали мелкие месторождения, быстро их разрабатывали и отправляли на Магнитогорский комбинат. Рашат, если... Нет, я просто хотел задать вопрос, просто вспомнили американских специалистов, да, вот, что мы Швейцарию поставляли. Кроме этого, бытует такой миф, что связывает Башкортостан и статую свободы в США. Правда это или нет, что Башкирия поставляла медь на создание как раз вот этой статуи свободы? Это правда или нет? Не на создание статуи свободы, скажем так. Мы поставляли медь во Францию, и поэтому, возможно, велика вероятность, что и в том числе наша медь пошла на статую свободы. Почему именно наша медь и во Франции, именно башкортостанская медь? По качеству. Коллега это скажет. Я не знаю, почему наша медь. Скажите, почему наша башкортостанская медь поставлялась за границу? Во Францию,
Потому что качественно или Ну, потому вообще, что дешевле? я вам скажу, что нормальное развитие экономики – это и продажа своих товаров, и покупка. Поэтому мы стремились, конечно, к экспорту, потому что это валюта. Мы, значит, на это можем купить, опять-таки мы говорим, А почему именно наша Башкортостан? Неужели больше не было изготовителей меди на советском пространстве? Ну, или наша меди вот именно славилась вот чем-то, как уже было сказано? Не так много было производителей меди, на самом деле, потому что все-таки медь это больше горно-складчатая область, а мы, у нас восточная часть, есть Южный Урал, и он богатый. Ришат, а будут какие-то интересные, вот у вас, не знаю, статьи, работы, обзоры по поводу именно вот столетия Республики Башкортостан? Именно касательно, может, строек больших или вот тех производств, свидетелями именно разработки которых вы становились? Ну, хочу сказать о том, что, в общем-то, вот продолжая эту тему, во время войны у нас, в общем-то, фактически мы заново создали экономику. И это позволило нам, чтобы министерства стали уже не строить новые заводы, а они стали расширять те предприятия, которые уже здесь были. И поэтому, вот, допустим, взять электротехническую промышленность. Это Ленинградский завод «Красная заря», на котором я, кстати, бывал. Вот, от него отпочковал, ну, он прибыл сюда в эвакуацию, потом от него отпочковался другой завод, аппаратуры связи. Вот сейчас «Прогресс» он называется, угол Аксакова и Коммунистической. Так я вам хочу сказать, что во время войны на этом предприятии работали выдающиеся ученые, в том числе и будущий академик Котельников,